Malay fo mai Samoa le tunu pele I whanunga le leine nei tai au fau. Mai se fo I o le nei asa fau. Tātou vi ai le lofa ma le anga le lei o le tātou tua manu malo. Ia ua mawhai fo I ona mo fo le nei aso e whaapopo I lau soifua. Ia e mai se so mātou wola. Ia o le a matanga fo I o le nei vai aso. Good morning, tālo falava. Alo maia, tātou sauri ngā loto le nei tai au. Ia o le a teita I le sunga I le whaiwhau to ina. Reverend au whanga whaafia mawala I vau. Le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa I Cannon Creek I Porirua. Si maia, le whaafonga. O le a tātou tāpo I atu I le atua le nei tai au. Tātou pepesi. Yesu matou te whawhetai, ua whailau pule e olai, malo malo, ua e malo, ua sonea, ua te alepo, ia e awhia, ia tawhia ai le pongisa, ia malama e ia lela, le tupu o le pongisa, na soli mai na saua, ua e awhio, ua e malo, ua ai nei, ua te alepo, ia e awhio, malo malo, inu atu mau ai lepo, ia tawhia ai le pongisa, ia malama e ia lela, tu malea te ai alepo, tu maula pule ua malo, ia tupu lava talaulau, lo malo nei ia salalau, ia e awhia, malo malo, inu atu maua I lepo, ia tawhia ai le pongisa, ia malama e ia lela. O whiongpa I a le atua. Tātou te whaitau ma whaalongai. Mo mailele vangi a luka I lona matau pa luas ful ma le lua. O te whaitauina mai le whaiupa luas ful ma le wha. Whangata le whaiupa tolu sifulu. E vangi a luka lona matau pa luas ful ma le lua. O le whaiupa luas ful ma le wha. Whangata mai le whaiupa tolu sifulu. Whafonga I a whionga pa ia le atua. Sa lato fina wai foi. Po aiso lato sili. A wa feta le atu ia ia te lato. O tuponu ese wali tai lato. O e pule fo ia lato. Wa ta ua lato o e anga lei. A ele fa apea o tou. Pe tai o le sili ia tou. Ia vea o ia pei o se au pito I titi. O le pule foi. Ia pei o le au auna ia. Wa po aise e sili.
o le ta oto e ai, po le au auna mai. E le o le ta oto e ai. Au au nei, o lo ia te utou pe o le au auna lava. O utou foi, o utou tu mau ia te au i o utou ftafonga. E whape ona tō fia mai e lo utama o le malo ia te au. E whape foi, o no tō fia utou. E ne o tō ai mainu i lau ai i lo malo. Mai ena nofo e no whaari, ma whamasino atu i tu a inga o Israelu, e se fulu male lua. E whamanuia mai le atua, tātou whaitau ma whaalongolongo, nisi nei o nā whionga pa ia, me ia te ia pealo na vi inga e whaavavau. Nei mawhauwhaunga whale anganga mo tātou le, nei fu yaso, o loo whaelo mai le whai upule nā e luasu ma le ono, le whai tau e whapea, e le whapea o tou, e le whapea o tou. Ai mo Yerusalem malava o le manofo le, te leo le ngao sā o lo, whaatali mai ai le li o Yesu. Peo na iaia, le mawhauwhaunga ta iala mo le nei vai aso, o lo whapea mai wa fio mai lava lo tupu i ate oe. E o mai lava o le upu, o lo na umaia le fia ma le oli. Peitai, o leo mua ta pena e Yesu, lona loto i fale, mo lona ainga fale au so. Pe ona tomu ai le tali suanga o le paseka. O fōringa i o uputau mawai le li o Yesu. A wao le alu ese, ai tu ia i lantou na ngā luenga. A lele wa fia tama au tu umalava, ma fi nau po ai le sili. Ai whai atu Yesu, vai o tou. O tupu ma li sili, e li tai la tou. Sia le winga. Tama mātua nā. E whai o la tou no fua vai lo loa e nofo le matua tala. Ai le wha pea o tou. Malu le au whaafonga. Ma e o tātou lotu whaatasi, le tātou lotu whale ainga le tio, le nei tai au. Se mea alofa whale nganga le mo tātou. I lo tātou du whale atu i Jerusalema, i le nei vai aso pa ia. Whai mai, a e le wha pea o tou. Peo na tā ua le manatu au tū, o le nei aso. Wala awina le sili e au auna. Wala awina le sili e au auna. Lona wing. E se mai lava i tātou mai tangata umo le lalolangi. Whai atu Yesu lo nau so. O le pule, o le au auna ia. Pei foi o au nei a tou, o le au auna lava. E whai lai whea tātou fia sao. I tūlanga tofi ma mamalu. A leo whai mai Yesu. O ia o le au auna. Le nganga leo le manatu au tū. Wala wina le sili e au auna. Mua. Mo winga lava le manatu au tū ia Yesu. Awa o ia lava o le sili. O whea lai fia hala lai atu iai. So tātou fia tama au tū. A lewa luifo le li sili e au auna. E le maa e ase manatu maselangona. O lona lua. Ua winga lava foi le manatu au tū ia i tātou. Pea whai o le sile mai a Yesu. Ua li tai tātou. Ai te tau ona.
tau ona tātou au auna. Peo nau maile whātau o nei aso, ai le whapea au tō. No winga, ese lava i tātou, i le whina ngalo le matai. Ai sa iei fwoi le isi, ata mana ia na whaia Iesu lo na au so. I le tūranga o le au auna, o le apa vai, ma le solo. Le ngā luenga wha le au auna Iesu, ia whapena i fwoi no tō whi mulmulu wai, i le ngā luenga. Ia whi mulmulu wai, o le au pisa, po ai e sili. Whai mai, ai le whapea o tō. Ona o whalangina i o le langi, po le mālo le atua, po le ola e whaavavau, o le au auna. Whai mai ea, le au auna le ia ma le whaamaoni. Na e whaamaoni nei me iti, o tō fia o e pule me tele. Ulu whale mai ia le fia o lowali. O luna wingala, whatoa li i tai lava i tātou, pea umala tātou au nanga, o lo whaatali mai le ola e whaavavau. E le tio foi, whai mai Iesu, e le whapena tātou. Wao lewa umo na tu mai e Iesu, le whatai ta inga mo i tātou. Wao ia lavo le au auna pua ngā tia, ona o i tātou. Samoa. Tātou atu i whaiva o le nei aso. O tātou lavo au auna mo isi. E tofu tātou ma wala awina ma tō whinga. Ai vai nei tei. Wa tātou whina wai ai, ma ni tai ai. Pei tātou ni tupu mani ele sili. Le lavo o whai mai Iesu i ate i tātou. E le whape i tātou. Se o tātou te talo. Ma lia lau tala le lei, i le nei tae au mo i mātou le li e. A o mātou o malanga whātasi malau fio, i tu tono le aipa ia. Pei tai o lo whātali mai fi tā ma whainga tā. Ona o oe malau whaolatanga, ona o i mātou. Au e whaaloto tele na pea lo mātou wola i la le whātuatua. Awa o le lava o e whetalai mo i mātou. E ese mai lava i mātou mai le lalolangi. E ese mai o mātou tiute mo mātou whaiva ma mātou ngā luenga. O i mātou lava o au auna, mo lau o fio ma lau tala le lei. O le whaamalo si au lea, o i mātou lava o au auna. Mātou te whawhita i ai le li e. I lo wamana i e peo i mātou. Ma e whetalai pēlo mātou wola whao ngā ina. Tupu ai le fia ma le oli o mātou loto. A o mātou ngā lue pēo mo oe ma lo whina ngalo. Whawhitai mo le aso, o e whai mai mo i mātou. Ina wala whai manuia mai le nei tai au fou, le ola fou, ma le mālosi fou. A o e whao popo fou le nei aso mo i mātou, whaita wina o aso mātou o langa. Whawhitai o lo manuia lo mātou nofu ai tono o nei atunu. Mātou te whawhitai ai, ngā luenga a mata o nei vai aso. Au le lava wa ta iala lau tala le lei o mātou tangata. E le ngata o lofina ngalo alofa mai. A wanoa foi wa e whapa iei nai mātou taito tasi. Whawhitai au whamniango le ola. O lo e whata mau a inga nei pēa i mātou. I lo tausi mai lo mātou wola i le tino. Ai mai se lava lo mātou wola i le anganga. Whawhitai lo whaongaina pēo i mātou mo au whi au. Tangata malana i lo whaongaina i mātou teito tasi. Whawhitai le moli mau lau tala le lei. Whawhitai le soani mai o le anganga pa ia.
o le lava lo mātou malo sili. Whaafitai ono Yesu lo mātou li. Fio mai lava le nela lo langi o io le au auna mo i mātou. A wawa e puapua ngā tia ona o i mātou. Ofuna mai lava lo soifua pa ia. Saungi aile whao le tanga mo mātou nganga. I e lau fio pele vi inga le wha manu le wha ne tanga. Ono lo walofa ua sili lea. E mātou te langona pele nganga wha maulalo atu i o luma. Wha tu ese le atua, o i mātou o le wha nau e angasala. Le lava so mātou ato toa. Tumulava i mātou i vai-vainga wha le tangata o le ne yola. Telefoi na li tai lo mātou wola. O mātou fia mau o lunga. A wale aiso mātou o ifo i lalo e au auna. E peona e fina ngalo ai. Alofa mai le lie. Wha ma ngalo mai i a te mātou. Ia vea pele taulanga na saunia Yesu. Toi fuata ina ma whanau fōwinai i mātou nei. Ala mātou te talo le lie. Whaia pēlo fina ngalo mo i mātou. Le ne yaso e fōa i mai, tausi ma leo leo lo mātou wola. I le ta ape ato lo nuu, le whangai le ele i ona whiau mga luenga i māsani ai o le aso. Tangata malana i lona whātau nuina. O mātou mātua ma tiute whai ai tu tonu o mātou a inga. Ia whapela o whai ngā luenga i tu tonu o lau ngā luenga pa ia. O lau fio mo i mātou, e manuia ai lo mātou waso. Mana tua i lātou o maua i pōpua ngā ma whainga tāo leo langa. O eo lo mai i tono a inga, o whale mai o whale le au mātutua, o lo tausi ai i lātou. E maise i lātou o lo pisia le wha mai pe on sao nei. Le ia o e lava o lo mātou fō mai sili, mātou te suru whai ai. O e lava lo iai lo mātou malo longa. Talo foi moe o maua i whanonoanga, wha mawhana whana lo nganga. Talo sia lo mātou no nofo wala i pēr, ma le tō telo nei o mātou ainga. Tono ni usila nei, o le tū ma le tū o le lalulangi, ia maise lo mātou o tunu pele i Samoa. Wha manuia lo mātou no nofo wala ai. Ele ie, yo lava mātou te suru whai ai, o lo mana mātou te whamoe moe ai, mau waile māpusanga, yo mātou tino māwhau whau, mō mātou nganga. Tālo si ina tama whanau lo nu, lo ta ape masala wai, whiau mga luenga o a onga, o tā longa, po le a lava le wala wina, ia e whapeona e whamanuia. Ne yaso e fo ai mai le ia mo i mātou, ia tātou ia malau fiu. I waile aso ina upolo tu maupelo wanga lei mo i mātou. O lea la mātou te talo. Te le pēr te talo le leoi o mātou loto whaia lo finangalo. A wau mātou wole mvala watu. E ale swafo Yesu lo mātou li ima lo mātou whaola. Amen. O le naua whaafonga le atunuu i le tātou sauninga lotu, teitei le sunga i le whewhi autoina, Reverend Outfang whaafia mawali vau, Kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Kenos Creek Porirua, mune toi le nganga whaaftai tele, sunga le toina, ia e tusai o le tātou sauninga lotu, ma le upu fola nei tai au, ia alu male mana le upu le whenga i o le atunuu i ngā luenga mwhaiwalo filima o le nei aso, mātou whaamni atu ia i fuafuanga na whenga iai, ia whapefo i le tapo inga le whalitua mana nofalo, whapefo i le Kalesia, whaamania le atua le nei aso. Luas fultasi minuto te enei le tu lai fito si fonga lau moe Wellingtone, anu inga le atua, whanga solo tuai ma le tātou porklame. Good morning, tālo whalava.
Fufonga o le la mua. Samoa, is Auntie Chala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveao, su fongalo mua, atau le tayao.
Good morning, Charles Falava. Ile pa ia malo le tātou atinu, le au whaafonga, ia le au mai mai fo ilungo tātou upenga te whailangi, tātou programe le ata le tai au, le aso ngafua le nei, le aso se furon masino, ki topa lua fe lua se furon mare lua, to e whaataro whatu, ia malo le soifua manuia, talofa fue malo le isu. Alo lava, ia, alo la fo malo se le tai au, tātou te whela i fo ilungo pia ule, ia. Ia te tonu ai sa manuia le whaingol vai aso, te ulu. Sa manuia le whaingol vai aso, ia wā tili ai ona manuia le whaingol vai aso, le mātango fia o le tau. Sa o le le. Le asto ona i mana na fioka se sul mātango fia o le la. Ia ufitau i lei fo i ma le aso na i whanau. Ia, sa o le le. Ia tele fo i o le tātou atinu, o mese kale sia sa whailongina le aso, o nei whanau le aso na fia. Ele ngata i New Zealand whape fo i Samoa. Ia, le lalolangi wā peo. Ia. Le sae lua, ia o tutuila, wai ma Amerika le aso nei, le aso lo tamiti. Ia, ma eu fo le matango fio le, tau whainga nei whanau, te no, e kale sia, uma sa, eu lisi e kale sia le whatoa whai i nei New Zealand. Toa whaila lo tamiti le aso lea. Sa na tua i le aso malo lo le soifua. Ia. Ia, ma nei fo le whainga nei kale sia nei. Ia o te loa, ia, sa manuia fo ia nei mātua, mara to te le tono ainga, pa ingol vai aso. Ia, ia, e fo le manatu sa, ia fo i se tire, fo i se whi au sa mamoli mai nei whanau le aso nafi. Ia, sa o la. Sa whitangi se ni se tamā, ia manisi o tina, ia il mā nei au, whaamalosi nei whanau, ele ngata i upu mai le fionga pa ia le atua, ia o lato tau loto, ia o lato pese whaitanga, ia ma lato tala whale loto. Sa o le ia. O le whamu moile o lota mai tin tātou whiola e a tātou nei o iai. Ia le utatou mai le utatou whaau wina. Ia le whuleu tātou mai nu ese i whafo wapi o Samoa na autu i le lota mai. Ia le utatou tau whai whaau au. Ia tātou se fwoi tātou whanau ia tupua e lātou, ia whaau au pia umatu tātou ngā tupulanga. Wala uno tō ulo le mana ia o le. O le asale e pai. Ilo le leia lota mai tia pai. Ia e mana, ia la Samoa la toso malo lo nei. Ia Samoa. Ia fa ia estanga ta sa suia lo no langa nafi. Ia li ere ri ia. Ia i fone le o klami na fanau. Sa le ia. Ta tonua ia to tele nei matua. Ia. No o fo ia sa valia nei fanau. Wa si vainga le titi le la unga stamatalo vo le mato e kalisia wa na sala u le tamatalo vo. Ia. Ole au ina o tamaiti a mata mai tono le ainga. Ia la sala unga mea matua. Awore tu ua la ua. Tala noa ma tau tala i tamaiti a pesa o leia. So la utau unga mi tamaiti a matua. Ia ta ua matua. Ia ua tu ua ngā luenga whai tono le ainga. Ia ua le whai tono le ainga. O siri la o ie whai. Ia, e lunga la sa ulis tangata whai ia pe o tamaiti so ese me maua maile o ngā le tauna whai tono le ainga. Ia ma fa step wana ole langa tono la ingo le awa ole utamiti ia awa ole ia fale ai se me fale tonu ia fato ase ele si fa step una ole awa awa ila ngale tele no ili mo la umta o matua ia so ia fale isi awa ona o tato na ole awa ia la o pingi tai to ina bolom tua la tatele mama la me pe isia ia alo fa mai fato voia oe ai se ni fa mai ai ia le o langa le utatu ele ta o tele o tamaiti ia o ifo ia o le o ia o lima ia to ia o ile ia le upo le ni to fa tala norma o no swing o le langa utatu ia yo ia ma lo fa tai ia fa tala fa tu tino le nei tai au le soifua manuia ia fa pe fo ina fa tala fa to atu ia o na le tua o fa le tua mai pa io kalesia se umalava ia le lo le tatu tinu a mai tamai lava i maunga mau le lunga se e pa ia mau ngai tiri nei tai au ia le manatu ia o manuia fo ile ana fa mai fo ile nei tai au ia wa fo ile anga ia to tele fi au manga luenga ia fa pe fo le tapu inga matu a matu fo ona po fo le fala matapu i mai ia i tonu mota malawa fa pe fo i tonu mota ngase fa tala fa tu nei matu lo fa fonga mai ai
ia mai se foi tono faro tangata matua le nei tai au le tautua ne se fonga la mua ma le tatou programa atal tau le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fatalo foi tatou pa anga yo mafuta mai lungo le tatou Facebook mai mo mai ai ia mana tua ia se tatou programa i lungo le tatou Facebook ia subscribe le tatou YouTube pe fa pe o te mo nei wa mai mo mai ai ia le tautua se fonga la mua Wellington e lo to 2 minuta tale valu na va tu tatou fa fianga le ia ona fa ngaso le tatou programa Ria foi ta fa onga fa na wale tu wala onga. ia
Ia o te whatala whatu foi le tunu, se meni whafonga le wawai foi le tūlanga le tau la ia le yaso, whamena official vai tau. Ia au aoa le yaso, le aso atai ao, ia au aoa ia ina maulu. O le aso lulu, ia au aoa foi ile o inti mungo valo ia. O le stofi o le vai yaso le nei, ia o lo o whamalu malu to ulu ina i timu ele tele. Langi le le tau le aso foi le aso nai ma le aso saa. Le tau le yaso nei mo tāpenanga foi. Ia. Fa ungo le vai aso ina i ngā luenga whai ai. Ia o le aso ngafua le vai aso fau. O le valo ia le official vai tau ia tau wha malu. Malu mai ei nei timu. O le aso nei, le maulalo le fua le malu luas furu tolu. Wellington le manu utua oi. Ia le fua le mawhanwhana. Sfuru male ono. Sfuru male ono. Tatu tala nao le tau mo le silifia le tunu. Ia maua tai au le tatu tala le tupe mo lo tau silifia. Whaftai lava. Ia o whaamanuanga wa soifua ma aso whanau. Ia o le aso se furu lei on masina Oktopa. E whaamanatu atu pele tātou e-maili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia telo tau wa soifua a o le tusi whaitau. Mo tātou wa so whanau mo mai lea le mua koronito lon mata upo i se fulu. A lona whai upo e lua se fulu ma le wha. Mua koronito whai upo lona mata upo i se fulu. Whai upo e lua se fulu ma le wha. Aua le sa ili se tasi i lona lava le lei. A ia ta itasi ma sa ili i le lei o le isi. Aua le sa ili se tasi i lona lava le lei. A ia ta itasi ma sa ili i le lei o le isi. Manuia tele lava o tau wa soifua. O tamara tanifa e whaafia atu ma o tau.
Wai mana tuma yai lava Pau poposo matau sanga Sabi tanga lea olo wanganga Pau ye tulo winga Pau ola utatalo Pau nga ia pau Lo lo pau nga ulia lo wasapanau Eta mapa oa ia Wai mana tuma yai lava Poso matau sanga Sabi tanga lea olo wanganga Pafo ye tulo winga Pau ola utatalo Pau nga ia pau Ola olo malo pau nga ulia lo wasapanau Tala fatu le tato tunu se mele whafonga na tala fo yo tala fasol pito lo langi le ia so tato lia ia le aso sfulo ki topa o le sol tu sanga tasi ono li maiva na maliu o le tangata so e nuu leo April Testament tau ta ua tele ingoa nei i nei foi fai tu langi lo tato iai April Testament Captain James Cook o tangata ia yo te ilona e a onga foi mo a onga tal noa al taimi so ngā nuu i vai tau sanga mafutia walu e fo ile ngoa leo April Testament ia o nei lana tu malo pena maliu tau sanga te siono li maiva o le sol tau sanga e tasi yo iva ono fa tasi iva ono fa na tatala ile olimpeka o le summer Olympics i tono Tokyo Japani fa peo le ulua i olimpeka len fa asalauna tu sa o le opening ceremony ia po le tatala aloa i na o le olimpeka i le satelite whaapitoa lava le olimpeka e ta o le geostationary satellite ea o le ulua i olimpeka le na tatala aloa i am whaasala lau le lolangi na whaahonga i le satelite le olimpeka lava ia na whaia i le nuu leo Tokyo Japani tausanga tasiiva o na wha o le so ia tausanga tasiiva fitu sfulu o le aso lea na tuto o tasi e le malo fiti a vea ma tunu tuto o tasi mai pulenga a pele tania fa pe vai yaso a toa lava na fai ai fia la tunu leo fiti awa nga ia tu ila so sfulu o ke topa e tau sanga la te se iwa fitu sfulu lona winga lao le so fo ila fiti matanga ta fiti tono ni uzila o lo o la tau fa amana tuina lo la tau tuto tasi le aso nei tau sanga ta se iwa fitu sfulu na mata mayai o le aso nei tau sanga ta se iwa fitu lima na o fia tuai le nuu lea po le tunu o Papua New Guinea i lalo le whaamalu o malo au whaatasi. O le so yaso whaamanatu i laulangi ia e manatu ai e le vaenga leo le World Mental Health Day na whaawaina i le so i le tausanga tasi iwa i valua ia ma e ese umala theme po au tu o tausanga umalava e whiliwhilia lava e le whaalapu putonga le nei o le World Federation for Mental Health. Le aswa pitoa nei manatua i latou e iai o latou manaonga whaapitoa. Na matamai le tasi iwa i valua. I Samoa le aso nei tausanga e tasi valu na taunu uai i Amerika Samoa i tutuila i aniali i misionari ale kalesia mamona o William O. ma Louisa Calda o lona whalitua na whapea foi li Edward J. Wood ma Adalbert Paisley ea na taunuu i Amerika Samoa i le aso nei ea mamalanga atua i loa le nuu leo au nuu e ngā lulue ai. O le sol tausanga tasi valu wiva fitu na whana wai le teine lea o Agnes Genevieve Eki Swan. Mulimuli ane o lona ingoa lama na tauta ua i Samoa o Eki Cray. Ia le tauta iloa, ia e tauta ua tele nei teine hi ana pi sinisi. O lona aso whanau le nei tausanga tasi valu wiva fitu o na matua o lona tamao le li i mai engelani e suafa ia William J. Swan. A o lona tina o le tamaitai o pele mai ava mai le nuu leo toa mua. Ea o lo o wha au pēa lai whanau e Eki Cray
pesi nisi e tauta ua ele nei tamaitai. Ono nas whanau nei tausanga ta se vanu iwa fitu. Tato tala nato e mawul whapoponga le te masani whaafitai lapa. January the 1st, 1962, and with the new year comes the first independent Polynesian state of the 20th century, Western Samoa. Alo bala wina alo wina kato au patas ne yas de mamaru o kono fai tu la kono ia soifua. Wali
au te toi whātala whātu le pa ia lo tātou tunu le amatango le nei fo iwa ia so fau, ia o se whao popongo tātou tala mea lo te tupu i Samoa, e whi au tau longlongo a le siu fongo le lo mua. O se polo inga mai le ofisa o le pule whaatonu le regulator, a ngai le whaalapo pitonga tūma o te le malu si anga wha el tise le EPC, e toi sila i smart meters, e na ia wha ato a tua vaenga o loo mana o mia, mo le wha amalia ino le tula fono. E se pepo wha amatalanga o wha iloa e le fionga le pulisili o le EPC, ia wha muita wili ili i ese toi moana. O le o tau fia le temile neil wha awa wino le toi wha pi ino ia mita. O na o se lape mai le amatanga, wa whaisi vave tele le wha tino ino le vaenga, ai le imanino le wha amalamala mai ino le wha o ngaino ia mita i le atunu o. Wa wha ngā solo nile porkala me le EPC, e toi wha lawi lom wha amamala mai le atunu o le tāu o ia mita. E matua te le tāu o maleo ngā o ia mita i le atunu o, e le ngato tangata lau tele, ai wha pena fo imtanga wenga. O porkala me o lo wha ngā solo neina tāu e tau ili ili, o le ama whai o nei loi wha amau mongo aso te itasi, e le tele le ele tise mo o mia e tangata. Pei tai o se whawhita auli o lo tātou tunu o le iei leo se mea fau, mai iei lava mawhai tionga, na whamanino e tau ili ili, o atunga lunga le amatangan tu inato le atunu e wha te tau ia mita, e le wha maonia, mai leo iei ni whainga wha ala tua i te tonu al wha ngaina, o ia smart meters. E wha maumunga al wha ala pupitonga al malu siang wha ele tise, wa o atu le iwa awhi ia mita ta mamai wa mai a wha pipi ina, mai o le to tele o ainga o lo lato whaonga ina, o ainga o matu tau langa. O lo whaia whaataita inga le temi nei, ma o lo whaonga ina i mita i nisi o whainga anuenga, ma au mai e reporte le komiti whaatonu, mo se lato whai whaamtalanga e sa ili ilinga, le ua whaatino le whaalapu tonga. O se tasi o mata apu o mai e whaatala noa le kabinete le vayaso taluai, wa veo se whaafita auli le tele o le tupe whaalo le mtanga luenga o le soifua maloloina po o le malo. E o tātou tangata ie awi nātu ia tunu e whafo mo sa ili ngā tong fitinga, ai titi lewa le pasene o tātou tangata mamai, e lātou i o lo mana o mia le whasoa soane, e mawhai o na ngā whatia le paketi. Whai loe le fionga le titai o le atunu, fia me Naomi mata afa, o nisi o awala o lo whaatali nei le kabineta, o lo tau wha mao popo e se tālu sanga tu whaatasi a sosi tangata Samoa lava lātou i e New Zealand, whaatasi ai, ma se whaala paputonga mai fiti. O le ala e lua i ani vaenga o lo o tāpena mai i ani ala tau fuafuanga. O e le whaala paputonga i New Zealand o tangata Samoa, fo i lea o le asosio o fo mai, tangata o le soifua malolo ina i New Zealand o lo o fia au mai se lato proposal. Ia, ai sa iei fo i le malanga sa matou iei fiti, e iei fo i le company fiti o lo whaia lato whalemai whapitoa, ai mai se lava i mea tau ngase o le fatu. O le fo i la e tāpena mai le lato fuafuanga, e whapitoa lava mo ngase o le fatu, e mawhai ona ilo, screen, diagnose, ia mau atu lava le tūlanga, e mawhai ona whaia ia tonga fitinga i nei Samoa, o lai mawhai na whai fiti le taimili nei. O lo i se wha moe e wha ngā solo le porkalame lina, mai mawhai ona whaatino i Samoa. Ia, o le ala e ua wha ngā solo le tapenanga, e mai e whai ia se filfili ngā le kabineta. O lo tali sa paia fo ele fiol te mai tai pa le mia, nisi malanga af so soani fo mai mai atunu i fafo, le masani o na fea Samoa, ma fiso soani ele to tele o tātou tangata mamai, ma wha i titia ia vanoe awi nā tua i atunu i fafo, ona e whai sitaunga tā. O wha ilo ele fiol te mai tai pa le mia le whaatala noanga ma le autu stala neva yaso, e wi o lea olo o iaia vanoa ngā luenga whaawai teimi Amerika Samoa e le whali a le Starcast. An whaamanino le fiongon te mai tai pālemia, o lo o wha wau pēr wheso o ta inga matala noa ngā le malo Amerika Samoa, ma le malo Samoa i tawalatu le matanga luenga le MCL,
o se popo lenga le fionga le tamai tai pāle mia ia vano whenga ruenga de motu i se sae. On ele o mai o io le teimi le nei por kalame whaata tia mo le malanga tuai o tātou tangata. E pei o ai ai o kon karate i o lo sai ni e whiangainga ma kampani ni usila ma Australia. Ia fo ia vano whenga ruenga. Whai loa le te tae o le atunu. O Amerika Samoa e le o iaise no whanga mautu e anga i atu o tātou tangata ma wha mautu mana no whai. Molo lātou saonga le mua pe o na whaie New Zealand ma Australia. O tama whanau o le atunu o lo maua avanoi Amerika Samoa. O lo ona no lava o lātou lava ainga mga lulu e ai. O i tūia, o lo sila i ele a fionga le pāle mia ma le kāpineta. E te tau o na wha le leie na ia te tusai. Ma avanoa whai ngā luenga wha avai teimi i New Zealand ma Australia. O tala ia mai sa momo le yaso manuia lo tātou tunu wha soifua. E whatalo whātu i nei wha au pōpōnga o telefau i le tautua le nei le siu whonga o le lau mua mai Wellingtone. O le tala mua, ua mai tawina i le taun unga o whainga pālota mō tu whinga i le tonu o pūlenga ma whainga mālo wha aloto i whale o New Zealand i la stona i taruai. Le whaititia leo la whai tangata sa pālota i nuu mai tū mālo i tua o le atu nuu. E ui ina māua lunga i le tū whaatasinga o leo a whainga pe a whaatusa i a ai te tele o New Zealand. O se lipoti mo i le pulenga o whainga mālo wha aloto i whale New Zealand po o le Local Government New Zealand na ta ua mai ai e tusa e torus furuono pasene o tangata pālota sa whaatino ina lo la te waia te tau e pālota ai. Ai o lo iai le manatu e ono si tia i a lea o whainga pe a o nei ina mai a le whaita wina o pālota umar sa whaia i se taimi o le nei vai aso. O whamaunga o tangata sa pālota i le tonu o ai te tele po o cities, e tusa ma le tasi tesi ma le whapa sene na pa uai ma tūlei mai i le tolus furuono tesi whapa sene. Ae, o la whai o tangata na pālota i nuu mai tū mālo i tua, na pa u le fitu ma le awha pasene, ma tūlei mai i le whasa furu 5%, a o la whai o tangata sa pālota i a ai au tū whai tū mālo po regional cities, na pa u le ono ma le awha pasene tu lai mai le whasa furu pasene o tangata e te tau o na pālota. Wai roa fo i urua i taunu unga o le pālota, ua si tia la whai o ti nāmata maha i tai, ua wha manuia ina i to whinga pule nuu, na si tia mai le torus furu pasene na iai le toru tau sanga ua mawae i le torus furu wha pasene i le pālota le nei. O loo iai le whaanaunga o le pulenga o whainga mālo whaaloto i whale New Zealand ina ia toa ilo ina le lei le whainga o loo whaafoe ma pule ai pālota nei mō tu whinga o whainga mālo whaaloto i whale. Ae i le taununga o pālota nei o le tele lava o ai te tele o New Zealand ua iai ni suinga i o lātou tofi pule nuu i le mai ai o le whainga pālota i le astonai. O ai ua tūlai mai i o lātou tofi pule nuu fōu e au fi ai au ki lani o Kalai Estete, Dunedin, Rotorua, Whanganui, Whapea Nelson o Invercargill a moise o le lau mua i Wellingtone. I le mai tau watu i ai fōlinga mai o pule nuu fōu ia ua tūlai mai nei mo au ki lani Whapea Kalai Estete, Dunedin o ni tangata e mamao i le tūtau matau o lātou teitanunga wha au whai o mālo na i lo pule nuu ia ua lātou sui tū langa atu i ai. Ae o le lau mua i Wellingtone o tūlai mai ai o le tamaita e swafa i a tori whanau na tau wā o se sui tūto tasi ai o ia o stasi sanga rue mahalosi mai a langolangoina le pati a le Greens. E se manatu whaalia o pele stene o whainga mahalo whaaloto i whale a New Zealand o Stuart Crosby na ia tauai e teleni por kalame mani suinga o loo manao iai le whainga mahalo le Labour lea o loo tūnei le foe e fōlinga mai e te iai le au pālota e pei o nā tangia i le taunu unga o whainga pālota nei.
mai a tonu o se tūlanga lea e ono o iai i le taimi o le pālo te tele o le tausanga a sau. O le taimi nei, ua uma ona tu ina atu le wha malo a le tamaita i pālemia, Jacinda Ardern, ia i lato uma na wha manuia i nei le pālo ta i le whai unga o le vai aso. Sa ia ta awai o lona tautununga e tofu lawa le tangata ia ma le mafua anga na upu fale ai i upu whai o malo. Ai o le tau o lunga lava, ina ia whaia le mea o pita sili mo tangata uma o lona i tū malo ma lona nuu. Nā whai lo mai fwoi e le tamaita i pāle mia, lona whanaungaunga, ina ia ngā lue whaatasi ma le pūlenga o whai ngā pālota whaalota i whale, ina ia sanga whaale leia le tūlanga a whio tangata i whai ngā whiliwhilinga nei i le lumanai. O whainu mera o tu ina mai wātangi ai le pa umawa lalo la whai tangata sa pālota, pe a whaatusa i isi whai ngā pālota ua mawai. Nā whai lo mai whapea o lo o tele pea pālota ele i umo na whaita wina i le taimi le nei, mai o lo i ele tautonunga o le pulenga o whai ngā malo whai loto i whale, a maea o na whaita wina uma pālota na whaia, e le tau au na lata atu i le whasa furu pasene, le a whainga o tangata sa whaia lātou pālota, mai le a whainga o le au pālota e anga waa o na pālota. O le a whainga e whasa furu pasene, e tusa o le awha lea o le a whai o le au pālota, na pālota i le pālota tele ni sila i le tausanga e lua awhe lua sifuru. O le tumaloi mātū ma mao po o le Far North, e le o manino le teimi nei po ai e manu maloi le pālota mono lātou tofi pule nuu. O le a whaalamolango se whai unga mautu mo le tofi pule nuu o le hoi vaenga ni sila i le whaitawina leo pālota whaapitoa i le so. Na tāpunia le talia ina o pepa pālota i leo uia le sonai mai loa ai e tele pālota le tamaita i sa avea ma sui pule nuu e soa whaia Ann Court. Ai o le tūlanga na iai le whaitaunga le tū mau o pālota i leo uia le sa le ana tūlai mai iai ua siri pālota a le li tala vau Maori e soa whaia Moko Te Pania. Mai a whai e umane ua mālo le ali i o lona winga o le urua i Maori lea o le a avea ma pule nuu i le tū mālo le nei i mātū ma mao le Far North. O le so o lo whaita wina ai pālota whaapitoa ma tu ina mai ai se teimi o le nei vai aso ia le whaasar launga aloa ia o le taunu unga o pālota uma e pei o na whenga iai i le whai unga o le vai aso. Ai o le tumalo o goa i le motu i saute, o se tasi leo pālota o lo matua vāvana lata lava lo na tūlanga i le teimi le nei, mai o le a whaalango lo na whai unga i pālota whaapitoa, special votes. E o mai la sa nafi e se fulu tolu la whai o pālota o lo sili ai i le tau le lea tala vau e soafa i a Ben Bell e luas fulu tolu tu sanga le soifua mai i le ripu le nuu o Tracy Hicks le ua fitu ana no fo inga so o le taita inga o le pulenga o le fo i tu o le tunuu fa ai lia mai fa pea e na o le onas fulu fitu la whai o pālota wha apitoa mo le nuu le nei o goa mai o le awha ato ai loa, ma mauti noa le taun unga i le stofi le vai asa nei, i le taimi e wha ai loa mai ei whalawa i tele le taun unga pe a uma le whaitau ngā no ia o pānota. A whai ai malo le li nei o Ben Bell i le tofi pule nuu o goa, o lona winga, o le a avea le tau le lea matangata o pito talavou, wa ia o mia le tofi pule nuu i le tala wha solo pito o New Zealand, e na o le luas fultolu ia tau sanga o lea tau le lea. O le li pule nuu o Lower Hutt, o Campbell Barry, na avea o ia mo pule nuu i le luas fulwalu tau sanga o lona soifua i le tau sanga i lua afe se fulu ma le iwa. E le taimi nei o lea ua wha ailo mai whala wa i tele e le alo Samoa lea sa tau wai le pālota mo le tofi pule nuu o Kilani o whanana e Feso Collins ua wha ma vai alo ia o ia mai upu whai o mālo i whainga mālo whaalo tui whale ina ua le manuia lana tau whainga. E pei ona sila fia o le whai unga le tu mau o le pālota lea au Kilani o lo o tūlanga mua ai le lii o Wayne Brown ai tūlanga nua tu iai whanana e Feso Collins. E na o le tofi pule nuu sa tau wai i e whanana
e le imana o to e ave o ia ma sui le pulenga po o le council a le super city o kilani e pei ona sanga lue ai i le ono tausanga ua mawai tu nei. E leisi vaenga o le tātou telefou mo nei tu la, ua whailo mai le malo New Zealand, se swing o le tula fono fe malanga inga, e fe so soani ai i whale tali malo, mo whale ainga, whapea le atina e o tūlisi. O le swinga, o le toe mana o mi ai, o na whawhainga roenga ina ni tangata kuka, e awala lea i se company ua alo ia whale tula fono, po o le whainga e ta ua o le accredited employer, mai o whape fōi o na toi wha umi atu, mo leisi tausanga atoa, le fuafuanga e le whaatapula aina ai le maurunga o tongi o tangata mai whafo e fia whai ngā ruenga i do tonu o New Zealand nei. Nā whaaria mai le minister e malanga inga ia Michael Wood o le neiswinga ua talia ai e le malo i a whautuanga mai company ma la tau o lo a fia tele le nei vaenga o la tina e o New Zealand mai o lo ngā lue whaatasi ai la tau e fo ia le mau whaafitau li o lo tūla i mai ai. O swinga o whaia nei o lo whaamoe e whaatosina mai ai i New Zealand nei i a tangata to mai whaabitoa i le kukaina ma le ngā seseina o mea tāo mawha mai e amatau na whaamamalu i le aso se fuma le valu o le masina le nei o Kitopa. E talia le leia le malo New Zealand le fuafuanga le malo le United States o Amerika e whaapawhala ai ma le to e avea o se solitu la fono ia le la au whaasaina o le marijuana ai bitai e le o iai se whaamoe moe o le a whaataitai iai New Zealand i lea tūlanga. O le whaingolo mai aso e pei ona silafia le ana wha lia ai ma whaia e le li pele stene Amerika o Joe Biden ia se whaamanga longa wha le tūla fono o le whaitau wāwheo tangata Amerika sa iai o lātou solitu la fono i le umia lea ma le whaongaina o le marijuana mai sa ia whautua ina ai ko mana o whainga malo wha astete ina ia whapefo i una whaia i tangata o lātou se tete o lo iai soli ngā tū la fono ona o lea la au wha saina. O lea suinga tele i te tono o Amerika o toe whaafo ai ma whautuanga le partia le Greens a ngai i le malo New Zealand ina ia se atu noa e ave sea le la aule nei o le marijuana mai le ave pea o se soli tu la fono i lona whaongaina i le tono le atu no whaalia e te mai tai pule o glow i Shrubbery o le whaatia le Greens o le mea ua whaia e Amerika e tau ona avea ma whaata ita i ngā mo New Zealand a toa maisi atu nu o le laurangi. Peitai, whaelo mai e le minister o whaamistonga ia Kiri Allen o lo o le leilava matala whea ngai tu la fono i te tonu o New Zealand tu sa o le mata upule nei mai le aise mea o le a whaata ita i fua i whainga ale mano a Amerika. E to whaata ngā tana maari liu i ni whaala velawe te uta vale i le o ngā te tonu o le motu i mātu o New Zealand le whai unga o le vai aso. To tasi na maliu i na ua la vea se ta vale i le pito nuu o nuku hou i le tu malo le Bay of Plenty i le tai ao le sa. Whai loe le leo e whapea to tasi leista ngā tana manu ai i le lava fo i whaala me lave. Ai i le pito nuu o Atia Muri i le tu malo le Waikato na so ai e se wilafi se pāpui pui o le awala i le Ruapehu Street i le pōlest o nai ma maliwa i lava ma le ti e wila. O leisi whaalawalawe na tupu lea i le ai o tau pō na wheto o iaini ta o le se lua pe tusa o le afo le se fulu i le pōlest o nai ma maliwa i le stangata e tō tasi ai a wina atu i le whalemai i le stangata mo tō muftinga o nai manu o tinga ina. O leisi whaalawalawe na tupu i lungo o le maunga i Rimutaka i le awala au tu e so tai ai Wellingtone mai le tu malo le Wairarapa i le tai ao le Sana Nafi na tāpuni ai whemalanga inga masani i le awala mo se taimi umi whailo mai e leo e to tasi le tangata na maliwa i lea fo i whaalawalawe. I tālonga, tōunga ta wale sawa maru malo le li New Zealand o Shane Van Gisbergen malana pāngai ngo i a Garth Tander i le tūunga ta wale le Bathurst 1000 i Australia le whaingora mai aso. O le tūunga wha maa waile nei mo ta wale li tu aingo le Holden
I le malai le nei mo tuunga ta male le Mount Panorama I Bathurst I Australia. Mai o lona nua I leo mua a le li au ta wale New Zealand nei o Van Gisbergen I Bathurst a o lana panga o Gaff Tanda o lona lima I leo mua ua ia maua I lea tuunga tele. I kiti wha alamao maa lo I ta alonga ta I luas furu owa po le T20 maa lo le Black Caps a New Zealand I le la ta alonga na po I Kalais Tete ma le au mai le tunu o Sri Lanka. Se lau tolus furu fitu ai o Sri Lanka na tulia New Zealand mai na maua ai se lau tolu walo ai na o le tasi le pe ma manu malo ai. Oro na tolu nei o ta alonga I le tau wanga o lo wha ngā solo nei I le vao New Zealand, Sri Lanka ma Pakistan ai o le malo mua leo le Black Caps I le ta amitusanga. O lana ta alonga mua I le sona ai na whaia ina ai a Pakistan. E malo lo la le ta amitusanga le nei le so ai o le solua tai ao e toi ta alo ai New Zealand ma le au a Pakistan. O le whai unga le nā o telefou. Malo whaftai na o whaafonga le tenu le whapong mo telefou le tai au pe on tapeni na fionga la wano ati lawa ya ma le tautua mai Samoa le sunga ya ta sesalem se mo tatu tala ya me lo tupu tatu ko tunu Samoa te mo tu whapong le tulai va tau nei ya le wa sa va tu tatu tai mi lo su tasi minuto te nei le tulai valu ya le manatu na wa ala foi tu tele ya me se foi la toro o ma futa mai tono fa nga luenga ya la tau ia foi le sa tau sami tele nafi e tau fai fa malo stino tau fai sa vali le tai au tu so o lo tama fa na ia nafi ma fa o lo tama ti so I sa mo le tele o tau ma fa al swinga fo le boia ya ele ye se tu lang fa pena ele ta ia mai tau le tele o ai na tele do po tu sa so la ma so le o pe o lo ta fa lo fo ile o ma tu al mafu anga ale na malo loa o ngama ngalo le sone yo ne fa pe te tamai te mama ila to mana vai le ya vola ile o ba sa ni le o langa isa mo tau mafa ya so tau mafa la fa ngavo lo tamai pi o tau ne te jes malo lo tamai te sa ya sa sa o le ya sa nga ya so la le mon me la so malo lo yo aso ne ya sa o le ya o ma sa ni mana vo tamai o tato Masa ni mana wata mai tira skulimi. Wapi ora skulimi a tele na mama ina ta mai tia sola. Yo lo mato tu. Mai sali tu le tu. Mato ele le tu tane be nasa. Tu ai fala skulimi ya soia. Ya pio le tu le auto le tele na mama i skulimi. Ya maloa ina ta mai ti. Yoi. Ta mai ti ol fe tau yo le lo tu ta mai ti ata to dusi lo tu wanga le au. Yeah. El melale ele ulo e Samoa. Lo tomate Samoa tasilas malolo. Lo tomate New Zealand. Limma so malolo. Wala fa ta wanga New Zealand lo tomate. Yeah. Usa le na mata mal verso le. Se lua va ya so le malolo New Zealand lo tomate. Yeah. Amata mal verso le fa pel malolo New Zealand ya. Tu leva no le ave o tomate Samoa ola ta lot. Tu umala sana fa pe. Tu le so le malolo verso le. Tu malolo tomate Samoa la le lo tomate. Lua vai aso ato. Waso fua ia so la ia so malolo Samoa. Ia pe tele no ia na fa na ia au lotu. Vo le fa nga luenga fa au. Ia e fo ia fa nga luenga ia mai foi la ia fa nga ia me ia le ona le tua po sunga fa fa nga le na fo me ia ai nga le so nafi. Me tawina fo ia pe ole aso pe la nei tai au lo to ya ele on le vela la talo ma to I tu ma to primary school foi tu so le aso tai au tu so fa fanga le fa fi au ila on ya on aso lua so la aso lua uma no to me le sa so fu ma lo aso lua lo ya te va ia la wa tu ta va le fa fi au pe wa tu foi ta mai te la lo to fi au le va tu ya me ai la o tu ma fa ya on au le so lua foi lana e no fono foi fai anga fata tali te mea te ta wale vai via va tu la to fanga wa peole
ia te vai vola le fu e nei fai aonga ia te le uno po te tupu mena te mine a mena sa ta va ia so yo sa le titi voi tai tono ia le mele ia ma no lava le la to yo fo ia ta mai ti la onga kuata muli o tau sanga sa mo la wa ela to kuata muli ia nei le malolo to ia ia le mai tau atu te le o Hawaii Amerika tutuila la ua matala to lo tamati te mile na tono mata to nafi ia o lisi vai ngol tatu telefone na sau le tulang sai fa ngol palo tel fa ngol vayaso mai tau ina tu pe ona mai fo telefone to le fulu ono pasene le fa yo tanga te sa pa lota ile titi le numero o lo te vai tu ifa mo nga polidua la vai ia o tanga le mo lunga na pa lota ia fese la mo tu na le afe mo tu ise va io inferna la tanga fa popo uma pa lota tanga ten pa lota ia o le tata mo lunga lan pa lota ia o le poto e a fese la uno fitu so le mo le afe fa afe fa lua sa lo le iva se lau fa solo melo ida ele tene tata pa lota no inga e fa ale pa lota tangata ele ngol mo le va tene fa ni mele o tau le tangata pa lota ia ai ai la le matati a foule ua fa tuina nei pe a fa e tau o le tamata la vou lea na latu vou tala fo so fa ya pen pe o lufu tolu tau sang ia o le lu le ko lo South Island ie ma le tamata la vou lea e tau va ma le tangata matua lea e o to ina o le va tele to ina le tofi ai o le sfuru valu tau sanga o tamo to ina le ile o ye ile pulen a tu so fa momo sfuru tolu apa lo tale sili le tamata la vou lea ai to yo no sfu fitu ia palo so fapitore le feta winna lo winga la umane ai mo le titi le ia le tofi o ia la le tamata la vo le titi tangata tala vo wa vempule no New Zealand lu sfu to sang lu to sang la titi tele tu so termine ia fa piolo na tau sanga le po la wa uma university po la fo i fa uma le la university ia tu ala titi ia te longo to inga tala vona o te leo failele o taimin tala no aima i le au palo to lungo social media ma pe tu langa na le o sauni le taimin nei ia efisiri ngia fo fingia fo pe yese to mai i puleno ia wa mele sa ia te le asu tau vasa ta vai sa o fe wa i communities ma fe ia o ma taimin nei yo fe wa i communities tala no i tangata i le taimin ma le taimin ia stanga te foi le fa nga lunga social media fa ila to campaign ia tat fisiringia la to inga fa tanga te fa pena pe se to mai foi le pe iso na nga pe se me na le tala no communities me o fina nga lo ia va nga mo pulino ma o ia mo me o tu malo esa o va tu i fa mo ngo to tongi la to i nga lu e counselors tanga te ie fa pule fo i to no le pule nga lu ole tongi amata le te vai tu i lima sumo tu poafe ile tausanga lima tausanga lo to mai nga luenga faina o tu fitu sfulu afe ia va pe sfulu pe silia tu ma lima tausanga e faina o tu valu su lima te tele atu to ia la fa fo mai la to la maua fa mo monga ia fa pe o le tele o le temi te ye tu ton ole telefona o tu tongi mo ta i tausanga uma ia tolu tau sanga fa palo ta to e malo fo ia tu sanga fo polisi tolu tau sanga ila na ono tau sanga ile ia va pela o mare tau sanga ile fo no tanga tele councilor na to ile se winga da len fil ia wa fa pe o lo te va ai ia fa te va pe o ile te wait ton au te va ai ia o se al uniforno na lo fa tali te melo tong ia fa i ona tu ala lo te oi a lo list tolu tau sanga si le lo fa se tu anga ia ai nei sui ia le wa o communities fo itara no ia ngata na ia sa ale fo tu ia fa pe lo te fanga o ia o lima i te lo ele fo tu ia la vai fo start fa vivianga luas fo iva minute o te nei valu o le tau tu le nei si fonga no moa i Wellington e Ile au mua funtasi
Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopono o tainui me ngā tuku mato whaurua waka, tēnā koutou, mauri ora kia tātou katoa. Silanga, o le awanoa teo ngā tupe mo pūlenga, ma le whaalolo lava, e whaasilasila atuai, wa iei nei se awanoa mo stangata whai ngā gwenga, i le tūtau tupe mo pūlenga, i le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. E mana o mia se tangata e lei laloifo i le 5 tausanga, talu ona whai ngā gwenga i mata upu tau tupe mo pūlenga, wha maoni, wha aloalo, ma le leilo na soifua maloloina. E tā ua telefo i nei tangata, ona le leile wā whealoa i maisi tangata o le au whai ngā ruenga, i le ofisa o le komisina, ai maise ai ma le mamalu o le atunuu. O le malamalama, ma mawhai ona tautala i le ngana Peretania, ma le ngana Samoa, o le awhiso soani lea i le tangata e tālo sanga mai. E mana o bia le leio le lipoti mai le ofisa o le leo. Mo nisi whaamtalanga, e mawhai o na mawaina mai lea i le ofisa o le komisina maulunga o Samoa, i le numero o le telefoni o wha fitulua o iwa 53, o wha fitulua o iwa 53, ma fesili mo Robert Nico ai ono, pe i meli mai foi i le info@samoa.org.nz. E mana o mia le tau au ina mai o tusi tāru sanga i le ngana Peretania, whaatasi ai ma le lipoti mai le mtanga ruenga o le leo, whapea le whale whai ngā ruenga sanga lue ai, i le tuatusi e pei ona tā ua i lalo, Samoa High Commission, Tasi A, Wesley Road, Kelvin, P.O. Box 1430, Wellington, telephone 04-472-0953. E tapunia tusi tāru sanga mo le nei awanoa, i le astofi, luas fulfitu o ke topa, luafe luas fulua. Whawhetai, o le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. Malo whawhetai, tātou whaasere silanga, i le awa tele male whāno, alo e wala ua toa i le pa ia male mamano le mawhtanga whai so whātasi i Wellingtone po li rua male Hunter Valley. O le awhautanu ina le tātou whonotanga le board, i le asolua o tae au lea, i le sefuru tasi o kitopa, le sefuru tasi o kitopa, i le kalesia metotisi wese le fitu 5 Taonaki Street te Auro Wellingtone. A matalifono le sefuru le tae au, tala fo ia no so sfafi ngai fia wai mai ma le falo lava faftai sei ni ale laula wa fono o le isfasilanga nei ava noa fa ya onga moa onga amata ile ava ma le falo alo e fa silisila tuai o lo mau i tonu o le tatou o le onga amata i polirua e fa kasa ni ava noa fa inga luenga mo ni fa ya onga pasifika o mau ni ala tu tuspasi fa ya onga amata ma wa mai ona restaurina alo i tonu ni sila. O lo mo mia nei ava no whai ngā ruenga ni whai a onga i lalo ifo o le 5 tausanga le mātua ma wasili atu i le tasi tausanga o ngā lue whai a onga i ni a onga amata i tonu o New Zealand. O tutongi o nei ava no whai a onga o le a wha taulawa i anga waa o tu spasi ma le umi o e ngā lue i tiute whai a onga mo whanau e 5 tausanga ma lalo ifo. A whai o ia te oe ni wha maunga tāra whea ngai mo ni ava no whai ngā ruenga mole fa sota i mai no ve vai la au i le telefoni o le ofa lua tolu 5 iwa o fitu valu po le telefoni fe aveai o le o lua tasi lua ono valu 5 tasi tolu o i so staimi ava noa
fai foi ona e a fiane ile fale a onga ile se fulma tasi ile se fulma le fitu wai himo street i porirua mo ni fa tal noanga mo se fa mama maanga a tili o nei a vanoa ma le fa alo le tele fa tai no se nia le pule a onga mata porirua e fa kasa ia fono yo no fanga solo le temine ia le unanga le nei le toi tu te wai ora ia o man fa mani no atu o le sila fono le fa ia ile aso ata yao sfurtasi o kitopa ile afa sfurtasi le tai au le due la au fa ia le tai potini polytechnic i Greymouth le so lulu le fono sfuru o kitopa afa sfuru la au le fa le fiafi fa ia le First Church of Otago Dunedin a stofi sfurtolu o kitopa le fono ile tasi la wauli ile afol tolu de fiafi fayele le Southern Institute of Technology in Chicago ona soifua ia e faye na ile UCOL wa Rapa campus in Masterton le taimi le au mai i ole tasi le awauli to le sfuru tasi le taya o tau tasi tolu sfuru le awauli ia male felo inga mulmuli le faye ile PPT Marai Wellington faia le solua la verso le sfulu valu o topa taime le afa o le sefulu tau le tasi le auli fia mawani sfa mtalanga ia fa so ia le fionga le mamea ta vanga se wala ile olu fitu faiva tasi ono tolu olu fitu faiva tasi ono tolu ia fa tailava sai le fionga le mamea se wala le sfala silanga ta ule nei ile avatele ma le fa alo e vala atua ile pa ia mo le mamalu o matua uma o lo awai o la to walo ma fa nau ile a onga ta polo i Wellington o le afai al tatou fonutanga ile asonga fua ia lo o le aso le nei le aso se fulo oktopa ile ofisa o le sifongo le laumua i porirua le tua atu si lima se fulma tasi man Kevin i porirua le afo le lima le afiafi lo nuinga ia o le tatou ofisa nei e fai le fono na ni le afiafi le tu la afo le lima. Fa moe le atatou felo iai le aso, matala noai nisi o mata upata ua, ai maisi le tatou fa moe po le tournament ile masina o November le masina fau. Mo nisi fa mtalanga, fa sota ile olua o, fa o fa, tasi iwa tolu, fitu tolu. Ya, na. Si, tu e vanela numera fa mo le tasi. Ya, tu e vala tatou numera lea, o le olua o, fa, tasi iwa tolu, fitu tolu. Ia le numero na te vala au iai ia pe isi vaenga te fia mamla mai tatou fono lea fai le tatou ofisa ile fia na nei ile afo lima le fia na nei afio mai pe fa pelo walo le i tono a nga tapolo nei ia wale anga i lumo le tabi sanga mala o ino fa na o te loana ile titi fa pe nei fo i te filo i tanga polo mo au tau no mai ina nei le fia fono le pe ma pe o lo te o lo kera titi mo o sau ile ofisa fa tali la fono ma ai pole ale tu langa la ile tu no me masina fo dana sa wa vai tu fa le dia le sa mo tal no to bare volta to fa so o le fatua uma ia le palota New Zealand ia i pule nga nu ua tatu tale no fo to fi pule nu sa mo ya so ia fa no la i to fi pule nu ia New Zealand ia o le ile tamatala voling sa mai lo hate lo su valu tau sanga ile spalo ta tolu tau sa talua ia tele yo si vai ngata la vo wa la fuore se pule no sa ngata la vo sa mo ia o New Zealand vo ile te vai pule no fa fini io ia le wili teine le to fi pule no i tai Wellington ia le fainga le fai u te lo ese ia ese mamawa sa mo New Zealand ia le tau fai fa so ta ile pule no i nei mal pule no i sa mo ia ma le foi lo fato tal tan noi fa fe fena fili pule no tato no usa mo ya sola ya fia so no tongi za ai wow na tiute ia wa na mata fa yo ye fai mo si va nga por la fole umiola no fo inga ia por la umi ya ve ia pule no la fole ma lo si o se pawa o ia po fe mai lo na pawa na pule pe mai ma no pe mai no na io ma ne a fa visa e pule no o to ma ne fo pe sa pule no fo ia si o tama por tamaru tina o a fo ila to nga yo inga fai le a inga pe a fi pule no to ia
E po fia foi sa fai fono na. Po fia foi sa fai fono taimi o pule no ya sola. Sa o foi ni va ngi ati na sa fai no na foi taimi le o mal taimi nei. Ia le na. Tatu tata no to pule no Samoa. Na. Ya vidi mali tolu va lima no o fatasi. Ole o fa tolu va lima no o fatasi. Wow. No fa longo ya so yo tup tup ai Samoa. So se pepe a inga fana. Ia. E o le pule no na le pule no e fa pepe fana. Yeah. Pe fuola te mini. Wa no o fa pe fa na o pe pe to wai. Mo. A le sina ti util pure no. Yeah. O le mela no mo. O le tele yo ta mai ti o no. E watu mana to ingo pa la ngil pure no. A su yel pure no. Mo yela tala. No sili le. O le alma fuanga. Ya o la e volele e tata no ai tua ia matua. Ia. O la to tala la fa. Ele idol pule no usa pela le ngole. O le ngopala. Le ngopala ngol pepe. Oh. O te le tua ia la pule no. Ia. Sa tau no atu matua mal fas pepa la tu se le ngo. Le ti o ala e lista mitina le o le sinu una. Na no fa longo yo na matua. Fa mai na folele fa na nela tama e le palangi le la to ai ngo ya Roy. Ia te loa watu le pule nuu vo lele e fai pe whanau. Ai mai o loi vo lele la o i. Loi? Ia vai la ia? Nā lua ia la i a loi a o roi. A o roi le ngō esta mai titi. Ia o le si tā a inga o le matonu. O le ngō le teide na o mātua ta o le pule no o Cheni. Oi? Cheni. Ai fo i mai wo pik mal pe whanau. Sieni. Ai le i masta ia sien. E pe o le winga maalia na o i pule no. O te le ia ula ia. Ia. No visili. Ai sia. Tau talifa mai. Ele do pule no utu sile ngo pala. Ia nei tama ya sola. Au te le tali tonu la ia. Sori o ia. O le mafu angala. O sa te tau na ola le urungari. Po le tamabel tina. Alu ma avel vas pepa malu. Va pe tu sile ia la ole. O le ngala tu fai Cheni. Pe Roy. Ia o pule no ula nei ia. Ta ilo ia. Ia fa pe o le tamalu sa o le atali. Ia. Ya oe ia pule no no va tu Roy. Ia na lo si al peni o te le lo spela ia ele lo fo spela tu lo te o seta o te tau no atu pe fana ula o i e la ki desa o lo i la sa o lo ata a sa o lo ata to le fta ya ma lo se vo ta lo fa ya wa mata ya le no quiero que hoy tú no me yo tata le fifia yo ahora sí me veo el pure si se si fama o bawa sofá ia o sea va com fanga o ngare va pian fanga o so se fu o fanga o fanga o so fu o so fu ko Ala ma fu se. Ya itu mangalo pulang yo no pulang waka ko ya so ra pulang ma ko. Ya le tama Ni kala ko. Esa. Ngati ngalo go ngale e wo ngalo pa le po si se ne ya fu. O re yo pa spe pa ku se po eso fa no ko. Na lu se ya le. O le ti ko veio o pulang o mara ko ngalo nga wa ma ko. Ele pau aquele pulang. Te ada sul pulang o ya ese le sul. No da no la pulang o ya da sul fu. Ia. O mea umana ka u fai pulang o asi singa. Pati singa ka mu o asi singa ke punga. Fa baba ngone. O le bao asi singa pero pe ngani. Ya nga i de nga ru nga. Ya me ho de o su en o le au ma o ma au so ko fa ma le na. Ia. Tau koma. Ia. Ya va ku se kangi se. Ya pa ma ko o ye no ma ma ka mo au dia ji ha. Ya no fa ya yo de no ko ko. Ba ku ya fa ko ko ya ya u ma la le au banga. Ku e bore bene la fa.
Apa ya na e ka ngere fare fia se dei uma kuda o ngaka o ko kau ko. Pa pa dia. Aka tirane le pume o ia nga so ala ka ka le pume o mar puspa ia ka ia de yo. Tsusun. Yo nga nga pume o va ia o ia ia. Ia le pai gol ma o ai. Mau ke o nga de e vai ni o pa la ia ma vai na ia ma poi nga le fa ma bango fa le stinga ia o nge mo e se ma o i o o me o te ia e te ala ni una ko ia ma le ala ko ia so fongo da ve ai da e a lo kula ko fonga va o io ne e te mai ma kai fonga ni mo fifiria ai ga mo foi o ela fala por o ia foi por não foi de algo makai ronga e ai makai ia eu ia para o fim ia aí ia o foi o povo e sabe o ia lá com não não de hoje pau no tudo aí com lá e a peça ainda cai a acabou não foi na cai como o le toka puane. Porque kala o ngai wa o iri. Ai ki. Ia wa me do la pulu mu i o fongo no. Ia mai ai no i o fongo no o ngala ai au mai o nei o nga tare. Ia la wa ngai ai na ma ko usa. Fa wa wala o me te nei. Ha? O fa wa pe. Oh. Ke no na o foi si. Le vo. Nei mo mo ko mo mar ko lai o e mo ia na wa ku ia o ke wa ka wa ku ia o ku nganga nei ngi ia o la fa ia o ma ku o ma ko ia sala i ki ko go le au ia na no ko wa ka lu o ka mla nga la o fo mo sa ya o mai ko ia inga fo ia ma ko fa fe nga nga mai ke dia ma ko ra i o fa i dangi na ko fo ia uranga le nge ia o ka i o fo mo ku ma ka i fiku fo ia na ko na ni wa ko ra i ba ka ni ai pe ora wa inga ia ka ni sa o ia e ko ma ko fo ia wa ka ia ko fa ka o ke a o la ka ke yo wa so la ia o lo ko ka ka boy ia e dau me nga sa wa ia o ia e se ala so ma fuar por o se de e ia ko fa ia de fongo ai a ka ta u dila ka i ia por o o e so ia la sala nga un baie fa no ka ka ni dona ia el fongo ma sin para o a be ia ia na ko pa ia tinga ina lo ina e la wala e se o lolo na ni me lenga foi pure bu uma ia mo yo wa pure bu mo makai ma ku ku ma ko ule ko e o fili dia ai e de se pure bu e tempo o le o makai kala bu fo na e ma le au ma le vai ma yo vai ma bu nga yo e fai te au mi kenya au ko e inga bu nga le u e mo fuia ia pompa manga se hace algo ya se hace o que vai por eso para por algo só eu por porque vai ma carbon malo ia fa so ele tinha aí vai lá nem não calcoma não me faz lá isso com uma foto com o lá eu calco uma carbon malo ia e puranga i puru ia sa o lua mai puru foi uma coisa mai kai ela ia o i ma ku ngai ko ia ano o ia so e pe la ku ia sa ku situação te to sa mai ka ar ka o ko puru e la ku ia fa nga o fa di ia eu ama orang ngalu ngai ia mo sa ba ku fa ku e alo ku uri na pa o ku fa sa ba ni e aí vamos lá e agora para lá e fazer e do aí se ele for Samoa fale por no
Ai wa pura ke de sigo ke de no le falo pulu. Ke de ai falo pulu na ku no mal fu. Oh, so dai ya foi lá isso. Io. Eu vou lá a de alu ko ino ia de afu. Esse mal fu. Se que eu vou mandar. Le pulu falo pulu no fu. Yo, ele no. E daí ele eu ele no vai. Ero ngai ia sisi de fu ai ko nga anu eu ia fu ko ngolonsa. Ai de Di longo fie, Mana ia te lesa. Ai wa kwala e te ia fa den malo de ye ana ngai don fa don malo fa me fa do ko si no la ile fu al malo. Ia. Eu te ila wa o sui al malo. Mo. Malo ko na do ka ko ia o ia. Te ama de mas fu wa ngai mo ka sa ka ru. Fai panelo fa soa, ya no ftele atu ma duia fa ul ne ya som fo fuanga. Ma ui foi do ai. Ya fai. Tela. Ah, se voa. Ma el fa soa sta ma. Io. E ele sta male na longo mai ta o ne tata no fa pea. O no brother in law, e no la po le tuangane o lon to lua pea. Ia. Ia ina o le stala le ngol pule no le ngola le tama. O fantastic. Oh. Fantastic. Tau tia fuli ngō. Ia te lola li ngō na mō pe whana. Fenta. Ai wala, ia te au ia, o le laki o le se ia fenta. Ana se de rea kokola, ia mtuale futau ia. Pamela la walu al te mine, o le ngō si on poreino, o fenta. E wala chili ma pe o fatatau vela. Mane foi fu tato pelo tato mato. Vai si usole del vala mai nei ya. So tai mai tua. Ia. So mai o terminei walu as on pro no ya fenta. All in all fantastic. Fantastic pen. Mane ia. Ia ona paua se me wa fo le wo ye malo si ona ipule no ya so la ia ona mane le tom fai. Ta no fa vala. Malo se fu. Malo se fu. Ya lange ma. Oh, yes. Se fu nuia. Le dira le. Azuba fenta. Ya. Malo se fu ta wo. E ke rua fa soa ma ya o rua sa pule mu ya so la. Le pie sa ole le sa nganga ku fo ele le me por pule mu nga ke venga ingo o kanga ya so la a. Ia. Fonga le ile fa ma wingo ingo kanga ka I fonga le wa fa nga mai. Ia le ave fai pe fa na. Ah. Fe fa nga. Ilao ia ke fa so ku au yo sio kinga. O sili wa ele se ingo ia le la fa ku ia le ingo ele se ingo ka finga ko ngol mako ainga. Ai au vai pe fa nga wo kinga le ele ingo nga fe sili lo pola me po fe me sa welo nga ingo nga. Ai akaro kinga pa mai el pule ngu ke mi wa ia wa fa nga wo ifo. Ange fa ponga le ku. La ko pule ngu mai o le ingo sa wo kinga ta fili. Ai ma ko pe fa nga what a finger. Ya ko fa sa o lo yer timing. O kinga la wa lo ya wo ngo mo ya ta finger ta fili le ngo sa ma ko ai. Oh, isso. Ila ta o le sa nganga le aku fu el me o ko pule ngu wa yo nga ya ngam ka fa yo nga ka fa ro ngo ya. Ia, mo. Ia pero le sila ile o ke fa ro ngo yo ole o wesili le mo. Ya la wa lo ya si on kama ya wesili. Sorry. Oh. Ai fa mai o le ngoanga ma wo ka mal ka un o le o nga fonga le mekis. Oh. Ai ave lola ia le o le ngo o wesili ka un ave la ku pule ngu ai ba ku be fa nga wo wesili lo wesili. Ye ma de voile. Ya kurang ai pule ngu pe o nga ye pule pe Pionga ia venga ia piang sa ngo se ka se usul venga le ava te ke we soli kula fongo po e sala
o le pule ngu anga ke longo i lumo le ngu ia ale le ia la foi le ia fonga le vave o kama ku ave nga ile anga e pule ngu fonga le ma sala ai va pele wa kuai ia longa winga la ia wa saua winga al fonga mua ia por fonga masinga e fieni au sala ma na mo na se fe pule nu pe a fu ele vai nga ia o ku fue ele ma fainga sala nga ka le go kongo sengu ia lesi oisi mea ia e te ole ele ngunga ka ulla ko e asorulu ole suenga mang ia nga luenga fonga le fai kokongo le ngu ia pe ole pule ngu ua nga ke la mua e ke wai foi me fai nga luenga o mua vao ia pe o ia la mua ia e fia ke la pule ngu e fai kamanga wa au mai la se singa foi le la wole le wa mama kole ia le ngu ia ku so le ingoenga ia mangu ia le pe o meanga fonga le ale le ia pule ngu ia wa fia foi ia le au manga nga ngu malo la le tala vou le pule nu o tonu o lo ye ni vai tau pe a fu ya so ia tau o ke lo anga le ka le pule ngu le ma ko ngu ke minge o le ai longa wa ko se lima se fu por me fu lima se fu tala vou wala kala vou le pule ngu le ke minge fa ku se kusala ya sola ya pe ya o kama ku ku fo ngale sa ya o kama fo langa ese lo ka fefe pule ngu nga awangi o ka sa se wa ka te sala ngale ke wa ngale pe mamalo pule ngu ya sola ka o pule ngu ngo winga ka kala pule ngu fa nga ye mo asi singa o ye bala awa asi singa ma ngale ko kongo ngu me va penga ya kaiminge ya pe o kala vo ya pe o menga le ke le la usa sala le ke le kongo mo mo fongo mo le ngu o le winga so ye le futo mama la matu ava pe le wonga o isi tato mo manga le tato lo tau te ofa ulu le pule nu wa wala ngai pule ngu ole pule ngu langa ke lo ngu ngai ole ai le ngu o sa ungi le fongo mua po le fongo kawaki po le fongo afa le ia o ingara ko sala fa pela wa maua wa avese a inga fo ngale ia o pule ngu la le nga ke avenga la o ngai fo le o ave fo ngale se a inga fo la fa kula i mare ngu o ngai la mua sa ola tu so ia foi le api o mo o fast poa ma tu lo wa fa me u malava o le aso le wa le la api fo trata malana familia falma ia pe kambanga pe ia pule ngu wa sa wa ia le ia la fa so fo yangi me fo le ia o pe inga sa wa ia le imal le ai sa ola ma le la fa so fa tai foi le o nawa telefone eu sala la itin fa manga lo pulu nu ya ai alo fa tele atu ya vai va ku le wa nga ya lunga plus pe fo ka mu ka ya o ya manga ya fo ya le lu karkar ngo mai wa so malo ni vai nga ka ya via tele nga luenga o fe ya ita tu tel no pe ya wale le ya mamu ya fa ngi ya so yo fa long mai fa fo mai tatu telefone ya tu fa o tatu fa so au te toi whātala whātu le pa ia lo tātou. Tunu le amatango le nei fo i vai aso fau, e au se whao popongo tātou tale meolo o te tupu i Samoa, e whi au tau longlongo a le siu fongo le lo mua. O se polo inga mai le ofisa o le pule whaatonu le regulator, a ngai le whaalapo pitonga tūma o te le malu si anga wha el tise le EPC, e toi sila i smart meters, e na ia wha ato a tua vaenga o lo umana o mia, mo le whaamalia ino le tula fono. E se pepo whaamtalanga o whaailoa e le fionga le pulisili o le EPC i a whau muita wili ili i ese toi moana. O le o tau fia le temile neil whaawa wina le toi whaapi ino ia mita. O na o se lape mai le amatanga, wa whaisi vave tele le whaatino ino le vaenga, ai le i manino le whaamalamala mai ino le whaonga ino ia mita i le atu noo. Wa whaanga solo nile porkala me le EPC,
E toi whaalau I lom wha mamla mai lea tunu o le tāua o ia mita. E matua te le tāua ma lea o ngā o ia mita I lea tunu. E le ngato tangata lau tele, ai whapena fo I mtanga wenga. O Paul Kalame o lo wha solo nei na tāua e tau ili ili. O le ama whai o nei loi wha mau mongo aso te itasi. E le tele le ele tise mo o mia e tangata. Pei tai o se whawhita auli o lo tātua tunu o le iei leo se mea fau. Mai iei lava mawhai tionga. Na whamanino e tau ili ili. O atunga lunga le amatangan tu inanto lea tunu e wha te tau ia mita. E le wha maonia. Mai leo iei ni whainga wha ala tua I te tonu al wha ngaina. O ia smart meters. E wha maumonga al wha ala puputonga al maulu siang wha ele tise. Wa o atu le iwa awhi ia mita ta mamai wa mai a wha pipi ina. Mai olu to telo ai ngolo lato whaonga ina o ainga o matu tau langa. O lo whaia whaataita inga le temi nei, ma o lo whaonga ina I mita I nisi o whainga anuenga, ma au mai e reporte le komiti whaatonu, mo se lato whai whaamtalanga e sa ili ilinga, le ua whaatino le whaalapu tonga. O se tasi o mata apu o mai e whaatala noa le kabinete le vaiaso taluai, wa veo se whaafita auli le tele o le tupe whaalo le mtanga luenga o le soifua maloloina po o le malo. E o tātou tangata ie au ina atu ia tunu e whafo mo sa ilinga tong fitinga, ai titi lewa le pasene o tātou tangata mamai, e lantou I o lo manao mia le whasoa soane, e mawhai o na ngā whatia le paketi. Whai loe le fionga le titai o le atunu, fia me Naomi mata afa, o nisi o awala o lo whaatali nei le kabineta, o lo tau wha mao popo e se tālu sanga tu whaatasi a sosi tangata Samoa lava lantou I New Zealand, whaatasi ai, ma se whaala puputonga mai fiti. O le ala e lua I ani vaenga o lo o tāpena mai I ani ala tau fuafuanga. O e le whaala puputonga I New Zealand o tangata Samoa, fo I lea o le asosi o fo mai, tangata o le soifua malolo ina I New Zealand o lo o fia au mai se la tau proposal. Ia, ai sa iei fo le malanga sa matou iei fiti, e iei fo I le company fiti o lo whaia la tau whalemai whapitoa, ai mai se lava I mea tau ngase o le fatu. O le fo I la e tāpena mai le la tau fuafuanga, e whapitoa lava mo ngase o le fatu, e mawhai ona ilo, screen, diagnose, ia mau atu lava le tūlanga, e mawhai ona whaia ia tonga fitinga I nei Samoa, o lai mawhai na whai fiti le taimili nei. O lo I se wha moe e wha ngā solo le por kalame lina, mai mawhai ona whaatino I Samoa. Ia, o le ala e ua wha ngā solo le tapenanga, e mai e whai ia se whilwhili ngā le kabineta. O lo tali sa paia fo ele fiol te mai tai pa le mia. Nisi malanga af so soani fo mai mai atunu I fafo. Le ma sanyo na fea Samoa. Ma fiso soani ele to tele o tātou tangata mamai. Ma wha I titi a iawa noe awina atua I atunu I fafo. Ona e whai sitaunga tā. O wha ilo le fiol te mai tai pa le mia le whaatala noanga ma le autu stala neva yaso. E wi o lea olo o iaia ava no ngā luenga whaawai teimi Amerika Samoa e le whali a le Starcast. An whaamanino le fiongon te mai tai pāle mia. O lo o wha wau pēr wheso o ta inga matala no ngā le malo Amerika Samoa. Ma le malo Samoa e tawalatu le matanga luenga le MCL. O se popo lenga le fiongon te mai tai pāle mia ia ava no whenga luenga le motu I sasae. On ele o mai o io le teimi le nei por kalame whaata tia mo le malanga tuai o tātou tangata. E pei o ai ai o kon karate I o lo saini e whiangainga ma kampani New Zealand ma Australia I fo I awa no whinga wenga. Whai loa le te tae o lea tunu. O Amerika Samoa e le o iaise no whanga mautu e anga I atu o tātou tangata ma wha mautu mana no whai. Molo lātou saunga le mua e pei o na whai New Zealand ma Australia. O tama whanau o lea tunu o lo maua awa no I Amerika Samoa. O lo ona no lava I o lātou lava ainga mga lulu e ai. O I tūia, o lo sila I ele a fionga le pāle mia ma le kabineta, e te tau o na wha lele I na ia te tūsai, ma awa noa whai ngā luenga wha awai teimi, I New Zealand ma Australia. O tala ia mai sa momo le yaso manuia lo tātou tunu, wha soifua ia.
E whatalo whātu e nei wha au bōpōnga o telefau I le tautua le nei le si ufonga o le lau mua mai Wellingtone. O le tala mua o loo poloka pea ma tā fia le wha au ngā ina o se pōr kalame o fesota inga wha te kono losi mo a onga e tusa lona tau mo le wha se fulu miliona tā la ona o loo lamatia I le ono wha aleanga ina ini o se wha inga a tangata e ata mai mea tau fesota inga soli tū la fono po hackers. O le wailuanga le tausanga te ruai na amata tau fia ai le matanga ruenga o a onga le whaau ngā ina o le pōl kalawe le nei tau ta inga wha te kono losi ua wha ingoa ina o le te rito. O le nganga ma le wha moe au tū o lea pōl kalame wha IT e feso soani ai I a onga amata ai mo ise o isi a onga wha pe ai le matanga ruenga o a onga I le tewi nai leo wha mau maunga ma wha mtalanga tō tino o ta maiti a onga. Ua wha ilo mai le matanga ruenga o a onga wha pea sa toe lau I liu ma toe ilo ina a toa le pōl kalame le nei mai loa ai le mau whaafita auli I lona whaau ngā ina a maise o le whaave ai ai ma le saonga le mū o whaamatalanga e patino I ta maiti a onga I lunga o feso ta inga te le wawave. Mai o le mafuanga lea o le tāo fia a o whaia pēa ngā ruenga ina ia mautino ai e mautu ma saonga le mū le pōl kalame a o le I amata o na toe whaau ngā ina. Na wha mawhaina mai le mtanga ruenga, o lo wha tupe ele ma lo I tu langa umai a awhi ai I le wha le leia a tili o fesota inga te le wawawe nei mo a onga umai le tonu o New Zealand. E taru mai le waruanga o le tausanga I lua awhe lua se furu, ua tusa ma le se furu ono tesi ma le fitu miliona tala, ua uma na wha alu ele ofisa wa onga I le polo kalame le nei. O le taimi nei e tolu sfurfitu la whai o a onga, ma onga a mata e tolu sfurfa o lo ma whai o na wha o ngā ina le pōl kalame le nei o fasota inga te le wawawe a le matanga ruenga o a onga. Ua mai ta wina I le taunu unga o whai ngā pālota mo tu whinga I le tonu o pūlenga ma whai ngā mālo wha aloto I whale o New Zealand I la stona I taruai. Le whai titia leo la whai o tangata sa pālota I nuu mai tū mālo I tua o le atu nuu. E ui ina mau lunga I le tū wha ta singa o lea a whainga pe a wha tusa I a ai te tele o New Zealand. O se lipoti mai le pulenga o whainga mālo wha aloto I whale a New Zealand po o le Local Government New Zealand na ta ua mai ai e tusa e tolus furono pasene o tangata pālota sa wha tino ina lo la te waia te tau e pālota ai. Ai o lo iai le manatu e ono si tia I a lea o whainga pe a o nei ina mai a le whaita wina o pālota umar sa whaia I se taimi o le nei vai aso. O wha maunga o tangata sa pālota I le tonu o ai te tele po o cities, e tusa ma le tasi tesi ma le whapa sene na pa uai ma tūlai mai I le tolus furuono tesi whapa sene. Ae o la whai o tangata na pālota I nuu mai tū malo I tua, na pa u le fitu ma le awha pa sene, ma tūlai mai I le whasa furu 5%, a ole a whai o tangata sa pālota I a ai au tū whai tū mano po regional cities na pa u le ono ma le awha pasene tū lai mai le whasa furu pasene o tangata e te tau o na pālota. Wa I rofo I urua I tau na unga o le pālota, ua si tia la whai o ti nāmata maha I tai, ua wha manuia ina I to whinga pule nuu, na si tia mai le tolus furu pasene na iai le tolu tau sanga ua mawai I le tolu se furu whapasene I le pālota le nei. O loo iai le whanaunga o le pūlenga o whainga mālo whaaloto I whale New Zealand ina ia toe ilo ina le lei le whainga o loo whaafoe ma pūle ai pālota nei mo te whinga o whainga mālo whaaloto I whale. Ae I le taununga o pālota nei o le tele lava o ai te tele o New Zealand ua iai ni suinga I o lātou tofi pule nuu I le mai ai I o le whainga pālota I le astonai. O ai ua tūlai mai I o lātou tofi pule nuu fōu e au fi ai au ki lani o Kalai Estete, Dunedin, Rotorua, Whanganui, Whapea Nelson o Invercargill a moise o le lau mua I Wellingtone. I le mai tau watu iai e whaulinga mai o pule nuu fōu ia ua tūlai mai nei mo au ki lani Whapea Kalai Estete, Dunedin, o ni tangata e mamau I le tūtau matau o lātou tei tanunga whai o mālo, na I lo pule nuu ia ua lātou sui tūlanga atu I ai.
Ae o le lo mua i Wellingtone o tūlai mai ai o le tamaita ai swafa ia tori whanau na tau wā o se sui tūto tāsi ai o ia o stasi sanga rue mahalosi mai ia langolango ina le pati a le Greens. E se manatu whaalia o le pele stene o whainga mahalo whaaloto i whale New Zealand o Stuart Crosby na ia tauai e teleni por kalame mani suinga o loo manao iai le whainga mahalo le Labour le o loo tūnei le foe e fōlinga mai e te iai le au pālota e pei o nā tangia i le taunu unga o whainga pālota nei. Mai a taunu o se tūlanga lea e ono o iai i le taimi o le pālota tele o le tausanga a sau. O le taimi nei, ua uma ona tu ina atu le wha malo a le tamaita i pālemia, Jacinda Ardern, ia i lātou uma na wha manuia i nei le pālota i le whai unga o le vai aso. Sa ia ta uai o lona tautununga e tofu lawa le tangata ia ma le mafua anga na upu fale ai i upu whai o malo. Ai o le tau lunga lava, ina ia whaia le mea au pita sili mo tangata uma o lona i tū malo ma lona nuu. Nā whaelo mai fo el te maita i pālemia, lona whaanaungaunga, ina ia ngāru lue whaatasi ma le pūlenga o whai ngā pālota whaalota i whale, ina ia sanga whaale leia le tūlanga a whio tangata i whai ngā whilwhilinga nei i le lumanai. O whainu mera o tu ina mai wātangi ai le pa umahawa lalo la whai tangata sa pālota, pe a whaatusa i isi whai ngā pālota ua mawai. Nā whaelo mai e whapea o loo tele pēr pālota ele i umo na whaita wina i le teimile nei, mai o loo i ele tautonunga o le pulenga o whai ngā malo whaeloto i whale, a maea o na whaita wina uma pālota na whaia e le tau au na latalata atu i le whasa furu pasene, le a whainga o tangata sa whaia lātou pālota, mai le a whainga o le au pālota e anga waa o na pālota. O le a whainga e whasa furu pasene, e tusa o le afa lea o le a whai o le au pālota na pālota i le pālota tele New Zealand i le tausanga i lua afe luas fulu. O le tumaloi mātū ma mao po o le Far North, e le o manino le teimi nei po ai e manu maloi le pālota mono lātou tofi pule nuu. O le a whaalangolango se whai unga mautū mo le tofi pule nuu o le hoi vaenga o New Zealand i le whaitawina leo pālota whaapitoa i le so. Na tāpunia le talia ina o pepa pālota i lau uia la stonai mai loa ai e tele pālota le tamaita i sa avea ma sui pule nuu e soa ia Ann Court. Ai o le tūlanga na iai le whaitaunga le tū mau o pālota i lau uia la sa le ana tūlai mai iai ua siri pālota a le li tala vau Maori e soa ia Moko Te Pania. Mai a whai e umane ua mālo le ali i o lona winga o le urua i Maori lea o le a avea ma pule nuu i le tū mālo le nei i mātū ma mao le Far North. O le so o lo whaita wina ai pālota whaapitoa ma tu ina mai ai se teimi o le nei vai aso i le whaasara launga aloa ia o le taunu unga o pālota uma e pei o na whenga iai i le whai unga o le vai aso. Ai o le tumalo o goa i le motu i saute, o se tasi leo pālota o loo matua wāwala lata lava lo na tūlanga i le teimile nei, mai o le a whaalango lango lo na whaai unga i pālota whaapitoa, special votes. E o mai le sa nafi e se fulu tolu la whaai o pālota o loo sili ai i le taule lea talavou e soafa ia Ben Bell e luas fulu tolu tu sanga le soifua mai i le ripule nuu o Tracy Hicks, le ua fitu ana no fo inga so o le taita inga o le pulenga o le fo i tu o le tunuu. Fa ai lia mai fa pea e na o le onas fulu fitu la fa i o pālota fa apitoa mo le nuu le nei o goa, mai o le afa ato ai loa ma mauti noa le taun unga i le stofi le vai asa nei, i le taimi e fa ai loa mai ei fa lau i tele le taun unga pe a uma le whaitau ngāno i o pānota. A whai ai malo le li nei o Ben Bell i le tofi pule nuu o goa o lona winga o le a vea le tau le lea matanga tau pito talavou ua ia o mia le tofi pule nuu i le tala wha asolo pito o New Zealand e na o le luas fultolu i a tausanga o lea tau le lea. O le li pule nuu o Lower Hutt o Campbell Barry na vea o ia mo pule nuu i le luas fulwalu tausanga o lona soifua i le tausanga i lua afe se fulu ma le iwa.
E le taimi nei o lea ua whaeilo mai whala wa i tele e le alo Samoa lea sa tau wai le pālota mo le tofi pule nu o Aukilani o whanana e Feso Collins ua whamawai alo ia o ia mai upu whai o mālo i whainga mālo whaaloto i whale ina ua le manuia lana tau whainga. E pei ona si le fia o le whai unga le tu mau o le pālota lea Aukilani o lo o tūlanga mua ai le li o Wayne Brown ai tūlanga nua atu iai whanana e Feso Collins. E na o le tofi pule nuu sa tau wai i e whanana e le imana o e ave o ia masui o le pulenga po o le council a le super city o Kilani e pei ona sanga lue ai i le ono tausanga ua mawai atu nei. E leisi vaenga o le tātou telefou mo le nei tu la, ua whaeilo mai e le malo New Zealand, se swing o le tula fono fe malanga inga, e fe so soani ai i whale tali malo, mo whale ainga, whapea le atina e o tūlisi. O le swinga, ua le toe mana o mi ai, o na whawhainga roenga ina ni tangata kuka, e awala lea i se company ua alo ia whale tula fono, po o le whainga e ta ua o le accredited employer. Mai o whape fōi o na toi wha umi atu, mo leisi tausanga a toa, le fuafuanga e le whaatapula aina ai le maurunga o do tongi o tangata mai whafo e fia whai ngā ruenga i do tonu o New Zealand nei. Nā whaalia mai le minister e malanga inga ia Michael Wood o le neiswinga ua talia ai e le malo i a whautuanga mai company ma la tau o lo a fia tele le nei vaenga o la tina e o New Zealand mai o lo ngā lue whaatasi ai la tau e fo ia le mau whaafitau li o lo tu la i mai ai. O swinga o whaia nei o lo whaamoe moe e whaatosina mai ai i New Zealand nei i a tangata to mai whaabitoa i le kokaina ma le ngā seseina o mea tau mawha mai e amatau na whaamamalu i le aso se fuma le valu o le masina le nei o Kitopa. E talia le leia le malo New Zealand le fuafuanga le malo le United States o Amerika e whaapawhala ai ma le to e avea o se solitu la fono ia le la au whaasaina o le marijuana ai pitai e le o iai se whaamoe moe o le a whaataitai iai New Zealand i lea tūlanga. O le whae ngolo mai aso e pei ona silafia le ana wha lia ai ma whaia e le li pele stene Amerika o Joe Biden ia se whaamanga longa wha le tūla fono o le whaitau wāwheo tangata Amerika sa iai o lātou solitu la fono i le umia lea ma le whaonga ina o le marijuana. Mai sa ia whautua ina ai ko wana o whainga malo wha astete ina ia whapefo i ona whaia i tangata o lātou se tete o lo iai soli ngā tū la fono ona o lea la au wha sa ina. O lea suinga tele i te tono o Amerika o toe whaafo ai ma whautuanga le partia le Greens a ngai i le malo New Zealand ina ia se e atu noa e ave sea le la aule nei o le marijuana mai le ave pea o se soli tu la fono i lona whaongaina i le tono le atu noo. Whaalia e te mai taiwhi pule o glowy shrubbery o le whaatia le Greens o le mea ua whaia e Amerika e tau ona avea ma whaata ita i ngā mo New Zealand a toa maisi atu noo o le laulangi. Peitai, whaelo mai e le minister o whaamistonga ia Kiri Allen o lo o le leilava matala whea ngai tu la fono i te tonu o New Zealand tu sa o le mata opule nei mai le aise mea o le a whaata i e fua i whainga ale malo a Amerika. E to whaata ngā tana maari liwi ni whaala velave te uta vale i le o ngā te tonu o le motu i mātu o New Zealand le whai unga o le vai aso. To tasi na maliu ina ua la vea se ta vale i le pito nuu o nuku hou i le tu malo le Bay of Plenty i le tai ao le sa. Whailo e le leo e hapea to tasi lista ngata na manu ai i le lava fo i whaala me lave. Ai i le pito nuu o Atia Muri i le tu malo le Waikato na so ai e se wilafi se pāpui pui o le wala i le Ruapehu Street i le Paulest o nai ma maliwa i lava ma le ti e wila. O leisi whaalawalawe na tupu lea i le ai o tau pō, na wheto o iaini ta o le se lua pe tusa o le afo le se fulu i le Paulest o nai ma maliwa i le stangata e tō tasi ai a winatu i le whalamai i a le stangata mo tō mawhitinga o nai manu o tinga hina. O leisi whaalawalawe na tupu i lungo o le maunga i Rimutaka i le awala au tū e fiso ta iai Wellingtone mai le tū malo le Wairarapa
i le tai au leo sana nafi, na tāpuni ai whemalanga inga masani i le awala mō se teimi umi, whailo mai e leo, e tō tasi le tangata na maliwa i leo fo i whaala me lave. I tālonga, tōunga ta wale sawa, maru malo le li New Zealand o Shane Van Gisbergen, malana panga ingo i a Garth Tander, i le tōunga ta wale le Bathurst 1000 i Australia le whaingola mai aso. O le tūunga whaamawaile nei mō ta wale li tu aingo le Holden, i le malaile nei mō tūunga ta wale le Mount Panorama i Bathurst i Australia. Mai o lona mua i leo mua, a le li au ta wale New Zealand nei o Van Gisbergen i Bathurst, a o lana panga o Garth Tander, o lona lima i leo mua, ua ia maua i lea tūunga tele. I kiti whaala mao malo i tālonga ta i luas furu owa po le T20, malo le Black Caps a New Zealand, i le la tālonga na poi kalai estete, ma le au mai le tunu o Sri Lanka. Se lau tolu furu fitu ai o Sri Lanka na tulia New Zealand, mai na maua ai se lau tolu walo, ai na o le tasi le pe ma manu malo ai. O lona tolu le nei o tālonga i le tau wanga o lo wha ngā solo nei i le vāo New Zealand, Sri Lanka ma Pakistan, ai o le malo mua lea o le Black Caps i le taamilusanga. O lana taalongo mua i le sonai na whaia ina ai a Pakistan. E malo lo la le taamilusanga le nei le so, ai o le solua tae ao e toi ta alo ai New Zealand ma le au a Pakistan. O le whaiunga le nā o telefou.
Wa mai le taimi sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole reifa bitoa. Malo waftai wa afatonu lavale tula iwa si fonga lamwe Wellington tato kulamir atal ta hatu fa malo atu ya malo la fo nga lue malo fo fa fonga mai mai tato kulamir lita yao yo pero na minuti ona fa ta simelo na fionga la peptele le digital fala no fo la tu tu ya a uma vole o tala tu lo tato le na mana ya tele fa so fa no o pole no so wa o te lo tato dunga na fa pe o le tisa mo lo pole we pole no to ole me na ye tele atanga tele matu no mo tele no mai so le mai mau pe fa pe o le te nei manu le te pule no e te pule no te le te pa ua o to e o pule no mo le tu langa le wel te nei tam fol te nei e se sem pule no ya sola al pule no te nei tele fa nga ya me vole le o penga te fa ilangi mai va pena ya no inga na fa pe le te pule no to no ani au wala te fa nga ina so ta ye o e mali no ya wala ma sani ya ya ole wala ute ilo fai telefoni uma vili al temine o lawa o luma uma ia numera le ainga male ainga ya no al temi o fa pe mana o bisi me o flele o mana o e tala no il no ya vili lo ya o dato fono le taiao por se fulu taiao poto uma le lawa wai ma fel dato fono o ani ati na e te mana to te no fata ati pe pe te tu la i me to pule no to ya o mo fatu anga le hal le avala wel jamil nei no matua mo fatu anga ava volile koko so se fatu anga ufi o mai va pena fa mo fatu anga alwani la fumanu e va ile ro pa po via sa ole leia yo male yo te lo ana i lo ava pe le tisa mo lo po fa pene u fa malo lo e ai se e fa malo lo o le wa matua e le no i va engole na talu tu le mai sta la fatta e ile pure no to ina le ai New Zealand so fa to ina so fa ya so tim Shetbolt la lo le mo tu sauti en vikako o to ina le na pure no to si va tolu pa u lo le tau vangal se si va lima sa wo lo mo to ina le fa to pa u le na to ina le tu sol to pure no pe ya yo matayo la to ainga no for to ina le to leva tele sol o le ala wei aves fautuanga i le tamata la volea i so fa ya pen peo tu se lo fautua le pule no to ina i le pule no tala volea titi pe a fa ya pule no ona fautuanga la ave au te tali tonu sis oi ole avaenga na le tau va le lusul to sa pele so le lu futo to sanga le esele nu na tau va o ya esele atu sa le ave fautuanga le pule nu to ina le wa to ina le meta pule nu ile tamala titi le pe a fa ya pale mai au ana na fautua au te tali tonu sis vai ya yo lo no mingala i dol to ina le tele no taimi na i tono pule ngalo inveka e se ata la fai e se tala fai tu ringa au te tali tonu stangata councillors mtangata i tono pule ngalo e mauti no a fu anga fai ia le tio foi la umil tangata na iloa e al tangata i tono pule ngalo ule ele tel tonwina fai ia mele le wale le tio foi tu la imai manu malo leva tele on le vai tangata matu ale le tangata awal mol fai le tu si le news no vai la tamai nei o il swing on to ina la maftanga mai o il fai le tu si to ina le al pule termine wa sui al to ina wa le ngata o ngalo me wa ngalo ia wa tele ame wa sui la vai no wa te mi to no malo no matua vo sto ina ora pa lo te ina mo e valu se la fa fitu tangata na malo yo no afe lima se lo to fitu tangata na tu lua fe fitu se la fa lima ya o ia na valu se la fa fitu ya lo na ia ufta o al time si ia tu matua sto ina io matua sto ina au le io sto ina le fa fo inga me la lo il mo sa o le ya na
Ya. Ai toi fie vili mai le pa umal ta fata nonga le fata dia tu. Yo. Ma nei a tele fa no i tala i pure no i Samoa so. Ia le fa so le sa ui fa pe ai ole uso no tama. Ia i se tala stina le. Ia. Me ole uso no tama na o e tau. Ele pure no o tio. Ia me pe fa na u tio. Ia ti o tio. A chei, tau na chei. Ia mela le ma ia le o avel fa spepa al pure no. Ia sa. Ai ole ta ngutu vole ia tio le ngor tama. Fa na ule so fa o me ia me fa na ule so ivo me. Al mela tala. Ole tapu e atu vala no mai. Linga alu se ia fa pea. Ele sa ole le vala au ia te le na mai. E fai ole se yo aso. Se ngo se mas. Se ngo se maso. Telefo ia tanga tau a fia i vanga ia. Ia la alu ia. Ia le linga la mana tua ia nei pule no ia na fai ngoina la tau. Ia i la aso. Ja, le fa vivia al tai au. Tonu vol lima no fa tasi pe umal tato tata nonga le tape na mai fa tai. So fa malo linga lue eng e fesiling ya le so o oi ole lu fa le lu fa be ko malo inga fa ka wa nga wi la malo si pu no wa I au re fa ki la au va ese fu ma kas ese uma fi anga wa fi fi ya kas nga ku ele sa wa oi nga e do oi nga fa I mo le fu mo samo nga lu nga se lo ila u ai hama u masang ya gi me le dei wifi au wa ka ni ai fa ya mo fa wole fia uso imakanga ko lo ko ke me faya u be fa le ole so ya lol fai wa atina uso ya etipia ya po inga ele uma sitoto je wile loto ole fisi wole sa ole mele ole a tua fa tofa wo ma ai tolu tsa
alolo fe matu fa malole alolo fe fana to alua Bini fula Te whaingata Ai ole lofa e ai ala E leo le awa E a e Ua punga Ya, whawhianga me pesa nei teime o le tae au to e 15 minuti ona tā leo le tu la 15 minuti ia na whaafonga le tātou nei talo tālonga fo ia wa fo le whaafonga mai le tunu. Sa. Yo. Ia tāwale wa e mai le teimi nei o tāwale ia alu le le tise o i tāwale le ua alu le maa tāwale ma le pensini. O le vason te nei no vai tō mū le tāwale fo o le masidi le tuainga. E alu i le maa ma le pensini. O la le mafuanga. O la la e le uilo tō. Pasalo po le dua i leo tāwale whape ua mūru o le wala. Ma o le tala le ua mai, o le ua nga ia leo a fui mua ni usila. E whaia la tō wa onga, pe whawhena la tō te pe ina afio o mua o tāwale whapea. A fuala te leo tāwale whapea na le whaonga e taxi ma upas. Toyota, o le Toyota lana, o le Mercedes la tāwale lo tuwea tuwe. Ia, no wingala, o tele na li liu company tāwale whausia, tāwale le alu le tise. Ma tāwale alu i le penisini ma le maa. Ia le ngala le tupu mai whao la vene. O tele i whao o sta tāwale le o le Toyota le hybrid o move a pe le wala. Ano vai tu fo i tala mai Samoa, e lua tāwale le ua tupu, le ua lua ni whao la vene tupu pole masina ele nei tupu ai. Ia. O le oa wala tāwale mu. Ia, o Samoa la ia. A whai le mano le tāwale le wherwai. Ala ua rei se vai. Ia le pole mea le na. Ia, o la ua whaina. Mata ule vevela le tau sa. Vevela la fio tāwale, vevela le tau. A me se ale vai wai mana o mia ra. A whai fo ia tūru tāwale i whafoi le ise la au e tū paolo ai le a inga le. Ia. Ia, o la mtua tafua le tāwale le afi. Ia, la lau vai tu i whai lawe nai lua so soa. Alu ro tāwale mūru o la wala, mūre si tāwale. Ia whafonga mai Samoa le watu tāwale i whafoi si o a inga ia. Whai whalei. Whai wha malolo tāwale siaki le vai, siaki so au. Vai nga uma whapena. Ia nu nei whafoi malolo le tau. Ia o tātou Samoa, mtua vela. Ia pio lisi na vai nga wale, la fua tāwale i Samoa i vai e so uma, vai e so uma. Ia wale tele o tāwale ia, na la fwoi mo le mauni si o wo i Samoa. Le ia na tāwale sapania i nei po tāwale Samoa. Toa maare pe le peso le. O le mafuanga o le. Ia ta simi o lai le ia au wala. Wa o nuu ia i tua le matua le ia au. So ona fai. So ona fai. Ia e fua le tāwale sapania fo isi a inga ina avatu le tolu faa lima tausanga talu ila le le. Fui le fai tete ia. Ia. Ia so ona fai lo. Ia le ia mtua te le faa le to. O tatou nuu, tatou anu usa mone o langa tau la mai tau. Ia. Ia le leilo se mea te vai mana ia malo. Ia la fa tali po a vele ngai. Sao. Sao le. Lo vo tu avo na fa ile si o China na matal no. Ia wo mi bita fo vili mai fa me nan tavale fo wa. Ia. Fa tu vai oi. Ti vai le fa ngo talo lo tavale. Fi o ko ta mai sao la oi. Ai te lo la tapu inga la fa tanga. Po a fe male pe. Na le wingo lo talo. Fai fa le lei. Tangata o mana fa malo fa vivi e tu. E te fai atu vo te mina o le anga. O tangata vo na la tapu ila so sala na we ta vale. Fai fa le lei wa ta vale pena va tu ne New Zealand ta vale la wa. Na tonu. Ia. Wa ili stemina, wa ili simena e o ta vale lai fo. Ai male pe ano le fainga tangata. Ele male pe ono so fa ia ainga. Ai male pe ono so fa ia tangata i o ta vale si ai. Ia pe la le si o wona o ta vale na visa mo se la to ainga zam. Ia fa mai le va na ta vale le anga. Ia va tu ne tu pe fa ia to le. O va o te o fori le anga li ia. Fa mai te lo ta vale.
e o mai a fa peo saule a inga next door la inga le toi mai se me lau tavale se mato tu ia pia ave tavale saule tanga to la to a inga mai le sinu tala tu fa lau tavale se i me le motu ave tavale tu se fa no ia tanga tavale fa nga ia ia e fuola o ia fa pele sa tavale fa pete fa fa le na la to ia la o tu lo fu file lo fu file a fu le e tonga pe lo fa le lo fa le i fo rata nei fa so ta ua ia o nga mo tatou i me to tino te guta ia vai le lei ai saluti o vla o me le pepe le o di pisi an fono ia nei talo ta longa ia o pe ia le o faise World Cup in New Zealand sole e sa o le ia sole ia wa ti e wa pe o sky pe e tele ina mau o mai le tele o ta longa ma fia i tanga tam sole alfa ingora vai sole na umatu e pe ia le si po lolang pe ia le si po ma e o mal taimin nei e pe ia e le si po lolang o foi taimin wa ana sky wa tuli matai o matanga ta longa i le aso ma le aso ia au ia na matua ngaloa ana ua vale ai atu ar sky ana ule vai atu ar sky o matua le anta longa to ai mana tu o tele mantu o telefone o la ki o la vo ina le ja la fu vengo lo ale se senga e o vai e no foi la o spark sport sole ele leile ala mata ia al time vai atu e frozen lo telefone ia ma va tu foi one nefu mai foi mal tv la to ele wale pule atu telefone no tv ia fa la ngolango foi so ta inga le o la internet ia a umiala na fulele na fa le tonu le ta vili e o tu le sita imi o sikore si a misi to le misi a to le pasinga la na wat ia paulo me mo pe a o tele ia telefoni live so ta i lunga fa momonga le company le o me sa lo e wa telefoni ia u fa nga tanga ta ko ni tia le la to tv e fo si ai nga smart tv e sa o no tv ia a ta to ia fa nga tv to ia le fa nga tu telefoni mal chromecast ia le na fsili me foi disi taia o nei taia o disi o ainga pe sa o le sa uli polo langi le sky ia sa ia le sa uli sky le liki ia sa ulungo spark sport ia mo miale fai fa na u ia e fai se ko account e du fu limata la le fa va yeso fa va yeso ia ale le sto internet ia ele ma fai fun to fa no to mai mo ai e te tauna ia le wifi wa le mari fo va ngale o le wifi e la inga e tauna so ta il telefoni ma le tv ma le chromecast a fa pet fa mo fa alu le tata o telefoni e le ma fai na so ta il le tv tonua so le tele o ngal wenga fa il me so sa o le ia vai nei fa na manu le tu wa o so so ani me se ana ma tu lo fi mai mo ta lo ai me se la ta po ingal ta o to sa mo le la so il vai so nei fa so nei le sa sale la talo ma engelani tu so ta to le ta la li pole al lang talo me engelani pole afos fulu do le va te mini sila de ngala fa pe le sto na is fi mai morta longa le ya fa ile mano longa le fiafi mo ya no morta longa ya fa lo to na i va ta pena lo to na i va le sa na ya o le fa ngona le ta longa ile i polo langa tama ta ile lo tan malo ni sila ya o le ta longa ile va o fiti ma engelani ia se fulu fitu se fulu iwa fiti valu se fulu ma le faengelani ma na ia tau ma faia fiti le amatanga a fa mo le saua fiti so ia ai mantua fa ia valu se fulu minuti le ia le minuti le talonga le va Afrika ma a farani e fast fulu a farani e lima Afrika i saute talonga ma ta ina le va New Zealand ma Australia fast fulu ma le tasi New Zealand se fulu ma le fitu Australia talonga le va Amerika ma Italia manu malo Italia e lua sefulu male lua se fulu Amerika le talonga le vao Japani ma Kanata manu malo Kanata fa sefulu male tasi le lima Japani ia ma talonga le va ma ta ina le vao Welese ia po Wales ma Scotland manu malo ia Wales ile salamuni muri au umar taimi sefulu male valu ile sefulu male lima Scotland ia fa ngofola le vaso nei stalong ma ia na le tolu e mala e fa italo ia na ngai Northland e na Waitakere ia ma i Eden Park mo ile inta longa fa ia mai fa solo mai Wellington e fa uma ngai fa ngo fi fo wa nei a inga malanga mai nu ia o la to fa na utini ia mai
ia la no foi a ngam feo ia ele vai ngale foi talo ia fa sa foi tu pel tau felele ka le state felele mai Wellington te le yo nai malanga mai fafo me tapo ia talo ngale ia la la lo ia ki la ni ma ia le tu pele ma wai no vai tau tu tala ile no ulo Northland o le moli mau le si fai pisini sina e felele fa le kofi fa tau tu ila ia pai o me umai o tau mafai ia me tau bakery fa mai fa tau nga teine laula kapi liki o la laula kapi uni teine Amerika e a feta la tu pen fa tau ila to pai ola so mo me Amerika i pai mo ni sila sa a fa pete malanga Amerika Australia vo io o lo wosona ave o pai e mo ni sila it fa frozen en avele ma ia feta la fa tau pai teine Amerika sole ola vai la ye ya me se pe mai teine Amerika ni wala ma lo sila tu pe o mai ne a ola tatu Amerika no lima suma tupu sene ma wel tala tas ya ta si manuia ta longa e lo yesi au sa mo ta longa le no le au statu ne ta fiti ya fiti ni usila ma Australia ya le na man ia te le ta longa Australia ma ni usila so ya sa fa pia ni le te mo se va no ni usila li ia to i fate ia le afa mo mulia ma le o atu tonu le afa mo ya o se table ni va ya so la mai le au to sa mo no fa lo tu le mo to silfia ya u le la tala mai ma Englani ya ma tu na tala na ta longa ya ai la ta spese vai fo le table ta yo le taurunga tu le ta to por clamer atal ta ya fa tai
Whawhia mo le sunga anse kwa mo to 12 minuti ona tale o le tu lai se fulu. Ya, e fulu na tu mai amal tatu klame le ato le tai ao. Mori. Ya. O le alua so malo no tamaiti ona a ele o le onga vaso le. Ya e alu tatu o so malo no pe mo le vaso le. E ya so fua lo ya asmano no le leipa weekend. Ele le so fua le vaso le. A le so fua le vaso na tua. Ya. Tu wai fo ile o tamaiti. Ia o le la ea onga mo le valu na le valu va ia so e le. De mi ana tuli ai. Mo. Tu le la uli lo november. Ya. Ia to e fa no va ia so. Na. A mi peto e lima fo. Tu sa le la e tamaiti tu wanga umine. A wa tuli matai uma wa. Wa o full time Christmas. Sa o le le. La o fe e mo fo ia mori Christmas ma o loa fa lo la o. Fa la lo fo de 10 minutes Christmas ia. O lo tau fa se e fa se ta to de te o tai. Te ma tu fo ia so to fa ngal ngai sa mo. Mi o to tongi fo ngai e sa lu tongi mo fa lu ina no to. Ia. I te vai la le. I skaiti fo ma nga ta ta na ta ia. Ia o le ad mo le fa. Halu o fa ta ui. Ana na umma Christmas. Tu sa lu umma Christmas le uta poli Christmas ne yo ta ya lo so lu fu no. Ia. E pe ana misali mala. Tal no to e umma le uta fa. Eu fui até o ovo e lá tá no atulena mau lo to ya ti fa mai lo ta mana ti fa mai ai aso da alo mrisia so se pe wanga ai la uma so le ti alo fa uma ta itale e fa pena foi la fo fo fa ngol ta sanga ya o so na fa lo to ngi fu alta ta yo e mi se ta tu fa na le ta foi le festo lu mas fa na ta tu vai fana ia fo le wa fo i nai fana ia mas fo ta lo fo fana tu ha tele na fana pe ala vasta fa mo dia ya ma ta tu ma futa pe le yaso yo ta si la uli na so ta voleo ta se sa wal por clame la uli ta uli todo le fief ya po a fo ni tu lang la ia so malo lo Samoa. Ya, pe ata tu mo sunga ta se mai Samoa. Sa o le ia la to ia. Ya. Sa ta mama lo, sa tina malo lo, sa ta meti malo lo. Ia le na. Ia fa mi si ro se tu pe le vai aso wa na la fol tu pe fa ngol vai aso lo ta meti. Sa o so. Yo to. Ia la malo lo la to le tu sta to. Ya le la tanta to pe se le. Ya. Ya na so le mal pukala mele sa mai. Le. Fatalo fatu malo u falo alo fafunga anga le tinu le ni tai au. Fatalo fatu le au fanga lunga pa ia le tua io tupu mai o le tatua tinu. Emal pa ia la silasi o le au fafunga masani si ufonga la mua. Malo la verso fu mo lange ma tano fo ni tai au Sevelina isi ona I falinga mo le tatua ngalwenga ia mise lava awi ini atu ni stala ulunga.
falau i tele i telefou whaafonga i tatua tinu i vai aso. Talofa, Savanina? Ia, malo se whalau whiunga masanga tui whawhilo i fo ile au whaafonga nei tai au, malo lava le soifua. Talofa i tangata le motu i saute i o malu rute le la tau le loa. Ta ole le. E se voi le whapeata i teo le ua daylight saving, ua sui le taimi o le wati o maana i o tau mawhanwhana. Ia, e oso whaalava mai tonu le sinu. Ua tele tau sanga to ato e pa ule o se kiona li masino o ke topa i le motu i saute. Ia e le fo isa i vaenga o le motu o tātou le vaenga pito i lalo le sa. O lofa tua nei lamb nei ta mai ma moi vo ia defta o mole sele a to e tu le mali lilio nei ia manai vini tonga vini nei tanga te fato ang ia o nei ngai wenga nei te fai fato ang o live na fo mai o mai taimi o tau mafana fana ma ole selenga ia lan mo tu so me alis no o tu fa ma fa i lunga ia ma nga wo ila lo lo inga le se harvest po se lenga nei tanga te mo ni tau sanga. Ia, tatou wawa ia me siri to tele ni si o mali di upo i ni si o awhai ni tele ia na o mali lili o tatou. Ai laki tatou o le aimo ia e malulu. Ia e deo ia se po lenga le tūlanga o le kesi ia po le eltise. E wha mawhanwhana i ainga le po le mea lai mo Europa o lai po le teimine au anga ia tū lai tau malulu. Ono le tau o le Ukraine. Ia mo tau umalawo o maali lili nei aso ia tam fai lele me lo tanga te si fie ya war saunga li mu tatou ne vai tau so kwanga ole vai aso nei sa le so lulu sa matalta no to ma fionga la wano ati ilawa ile fainga o palota ona ole like titi telo numero tanga to fai palota ne vai tau nana yele langone tau na Facebook kala me al tatou li tiu fa pitoa tau fai fa malo si au fo tatou au fa fonga o to ili fai palota ia olo ia lava lava no e fai le palota o le sfulu le taiao ia fa mu tai tali ino pe palota o le termine ia le to ia sia va no e to o to no se pusa mili o te el termina o le aso lua o le va so nei le sa fa ngatai ona fofona ia lava le termine e la foilo pe palota ia o termine ia mfana fa tumu ia na e anga ilole ia le faltusi o le pulenga nu o le city council ia po supermarket ia fa le lole o mon fa pito supermarket na o ia me pia kalu ni la pisi fo ia le tu fa mai ai no le lua ia tu ia le lon lua ia fa so le fa pena na o tangata e te e ono palota ina e vatoi o mana fatu langa ina ona i felilonga i mali tele o le taimi alu ye ia ona ye lole mali si vaenga na o le filinga o le Wellington Greater Council, the Regional Council o le fo lai ngona i tonu e fai lau filinga e fa numero umana mo pepa ia po role o tano to ia o temine ia mali lato mana trust e ile mana mali Heart Valley Trust ia o le whalo putonga na le mwhai o na e tausanga i motupi. Ia o la fo ia i ngō i lato e whai e lau whiwhiringa. Ia na whai fo le o Wellington ia e tai whape nā fo tele o isi mea le STV e whai e. So mo tangata lai o tātou le mo mele tanuanga tai o ni whai tau le le pe te whisiri fo i pa e le mamlama wha mulmule. O le tamu whai atu o tātou le tio ina ia whaatino o tātou tiuti e te tau o na whai e ala na whai mene ina ia lava mama wha malo sia le wha demokarasi o ye nei tātou i le whiwhilinga o tangata e whai e tonu mo tātou lona winga a umane le pālota whakteta inga na 12% o tangata o pālota e tonu o pōrua whakteta inga lea lo inga na o ave tātou le ava no a misi lātou e le whai ni pālota o lava na tangata e o e whai mai tonu mo tātou to tele. Ai le o le sauna o tūlanga tauna i tauna whiwhi e tātou. O leo te manino e to tele a tangata e tala noa mai whapea mai. Tele i lopo i ni tangata o te maile mea o te pālotai. Ia e moni a tonu mōlu manai e te tau ana sui e le mālo le whaingo le mene. E tau o na mai e tangata uma ia le e o e tau futuli. E tata no lungo politio, po lungo TV,
pe fai se tu ai ngā wildlife mai la tau e watu i mea tau o le meet the candidates mo meo wa fo i whata singa fo i e. Na tō ole fai fasidi. Ia ele fai ngō fia i tangata uma no stein wha pena. Ai tau na fai se au wala le malo. E wha fai ngō fia i ona whiuta ngai pe wawa ai fo i tangata ma fasidi. Lesi lava anga tele ale sa utala noa i fo i ele lea fo le tinale na sau mai po lua matala noa le e nafa mo le fai ngō palota. Na ofisili le lea sona, e ese pe fai ni performance appraisals a tangata ia counselors la ia nei tangata ia tonu. Ina ia mwhai e tātou o nei loa pe wha pe irenga lua le tangata lea pe fia ni fono na misi, pe fia ni fono le iai. Ia o ane ne ia sao tonu le. Ia wai i nei pōrua o leo mwhai o na mai mole atu nu i tonu la tō fono wa leo tūlunga le social media. A oisi vaenga New Zealand e leo maua le avanona. Ia a e whaapela te matamata na ilo ala ia po whasia ngā ruenga le tangata lea lea na awela o palota. Pere ai fo. A wai pe tau o na whaini a wala whapena ia whaingo fie e tātou o na whaia ia fo i tātou whiwhiringa. E te tono lau te utusi. E avatu ai male tamai pokle, tamai apina. Tusina e iei mo meo profiles ia po whaamtalanga o le tangata o tangata ia o i palota i vanga se ese ia. O isi e o e tū lato i ngō tonu mo le palota le pulenu. To e tū tonu o le council i le vaenga o le aina e iei. E lua ia vaenga i osi e tōnu. E tō e wai e le sal tō la funu. Ia ia fo ia una tangata o nai e fie e ofo ato lato tangata o e whai vea masui o tātou tonu i. Ana ngā ruenga la tātou, o le whai o lau whiwhiringa ma whai lau palota. E na awele o lau pe palota i tono pusa i leo o tono supermarket i ma pule ngā nu. E pa o le vaenga nan tau whai le pol kalame, ina ia wha malo si au, pe ana o tala noa. O tātou mai nei New Zealand. Sa nau ina mōl sit seni. E a mōl sit seni, ia o le si o le nau le whai me mo bie tono la tunu ne. Ia e tauna tātou whaatino tātou tiutena o lo wa ia ma lo sao tā ua lea e whai e fo il whiwhiringa a wāni lātou ia la whai e tonu mo tātou. Ia pe o le vaenga na a le na utamu whai at fo inisio por kalama vai. E una ia le tātou le tio tātou tangata Pasifika. O ia tangata Pasifika o tutu mai i vaenga o loto iai. Tamu whai e awe lau lango tangata Pasifika sila fia e au ngā mo le tofi. Ia wai, ole awala na iei tātou sao ma le tātou leo tonu whaingo tonu o le pūlenga o ai i peo na iei tonu New Zealand nei. Ia e mwhaina maua le avanona e tātou sui o whatu pe a whail pālota. Ai a wha pe e tu o ingo tangata ia ai leo tātou e whail pālota. E lo na winga o mawhoi mai pālangi ma to titi a tātou wai atu o tele asia o mai whaili atu nuu nei ai nofo tātou Pasifika a le o lewan tātou mai fo tātou nei nuu nei. Ia, mena tamu whai e toi tātou oi, whai tātou pālota. Ina ia maua tātou sui. O le mataulia o le sfulu lua lea sof tōna ina e whaamuta ele talia ino o a fwoi o tātou pālota. Ia, mana ia le whai mo le breakfast tai o lea stōna i bea whape ia tatanua ma le whanau. Ia o umalo whaatasi supermarket ia ma avela o tau pepa pālota. Ia matu i tōno le kālone nai tōnu nai le vaenga nao. So se vaenga o le ai o tau iai, ia ma po pule ngā nu. O le si vaenga le mole sila fia fo i, o le aso lulu o le vaso nei, sau taltan noa, o i lasonga fua, o le vaso nei, sau taltan noa i mele fionga a masanga pavihi, i le lo le lato le tio i taniden. O le ngā luenga le whai e tātou tau mwhaina i whaai loa ia fontanga a le toi tū te waiora. O la tōna o le whaia le pol kalame le whaasawali ai mo fontanga o lo whaia i te tonu o New Zealand. Ia o le fionga ale maa mea a while se wala. Ia o ia le ia o tasina o pule o le Pacific Manager na e tamu whaila le vaenga le o le Health Education Community Services. O la tau lau le tamu whai ina ia whaasawali fono ia na amata le aso vai aso nei. Anafi i kala estete ia o na whaaso solo toile i vaenga le lo Dunedin,
ia male lalo atu South Island o le Southland ia toi fa solo mai le lunga nei vai as fo i Masterton ma ole nganga ole fono pe on tam fai atu to fa fonga fo le tiu ina ia mo se la to fa singa male au fai pisinisi o tangata Pasifika ina ia swala upule po le atonu ai to ainga ava noe ma fai ona faia e tonu i te tonu New Zealand e mau e to mai manga wa o tangata ese tonu me se tama ma te intalavu a wanga luenga lo mo mia i New Zealand terminate ia malumana ma taulia ata to va yasola sa mai tato taimi ole onus full fix full vals full in New Zealand to tele o tangata no mai te mamatina ma to uli taia ni sa whainga luenga i factories tele o company fai ta vale fai no fo ta vale me va pena wole to ing company na wole to inga luenga na la utele na fai robots po masinia inga luenga na a usul to inga luenga le fai ia le vo la utam fai la to tato va ia ole o mai tau ap ele mana o au tau apu ya sona na o fai o me o loye to no ngosi ia o loye to no fai whainga luenga ia le o suila le tūlanga temine o mo mia le tele o matata ese a waia to ainga ngā luenga o lo mana o mia le ngata New Zealand a le lalangi o le mafu anga tonu ana le lai fai ele fa savali o vaenga ia sa matala noa la ma fionga ia msanga le lo o fisiri e pena tsi le fiesta si e fai se poka la me il ngana Samoa i tanite e fa mai o ia au vatu ia o la songa fuala o le lola le vaenga le o New Zealand e tolu ala to i tu lai fai asa ngufua taitasi o vai asa uma e fai le la to por kalame mais fululua i le tolu le auli sa tamu fai la ia avanoi le maa mea tala noa ma amusanga ia peita i le i avanoi ia na tausanga mai lo ia mana ia pe o fa avanoi ma tala noa ia o tala noa lo fa talu tato le tio le ngā luenga le tio si fonga lamu ia matala no ai foi la ia le tūlanga le o le fono lea. Ia lau whaasawali la tau mata lai foi la tau le fono le lo. Ia mo nisi o ainga o mo mai tato tanoanga le tai au nei. Ia vava ai ele ngata i nei le motu i saute mai nei Wellington. O lo fai foi le ngā luenga le tino leo le malo. Isi vaenga ese o New Zealand. Ia te wha longolongo atu i ainga foi va ai nisi o avanoa. Va ai po fele fai fono ne ai o avele tau sao. O le au fai pisinisi, a tonu e tato pisinisi Pasifika lo mo mientanga te whainga luenga. Mana ia fo i leo, ia matau ina ia lato i loa le tūlanga o lo tau sa ili le au whainga luenga i tonu New Zealand. O le vaenga lana i tonu, a tonu e nisi o le au fai polkalame Samoa i tonu New Zealand. Mana ia fo le fsota i mai a tonu tauna fai stato fsota inga. Ia ma fai o le tato tala noa mta au whapene i lumanai. E whaingo fia ei o na ratu tato whaasisilanga pe a mai fo ina ia ato aiso so whaatasi tato le tio ia mamou o mai o tatangat Samoa ia e whaasisilanga a misa mei ni ta ua mo tato anga ilu mo soifuanga New Zealand vaenga na taun tato ngā lue whaatasi ia whai o na fsota i mai tato le tio nei pe ese si leo o maua le fsotanga le ma Dunedin ia o te loe ala alua e whaapea lumanai fo ila mo leva no e whaasoai ia foi inisio tato por kalame te tonu e o ngai la to wala le fsili mai pe in por kalame fso swani foi la to ia la mfaina watu i fa nga fo i mau la to le loia ia foi tato por kalame fa pe nei le lumanai o fono la ia mo le sila fia to fa mnato to tato por kalame nei ia olena amatele stofile so no na filia ola so luo ole vas fo a sutas Oktober ia ona fa ele fono le afos futasi o tu le luo le uli ele tai Bautini Polytechnic i Greymouth ole aso lulu sfulu Oktober o Otago i Dunedin o le First Church i Otago i Dunedin ia luna winga ia nele a famsanga male lato o fainga luenga ia fa tasi filo i male mamea ia tonu fai on possible kalamena fa sa laule lungon lato por kalamena songfua o le Southern Institute of Technology in Chicago e fai ele astofi le sfutolu o Oktober ele tasi le uli o atu le afo le tolu asongo fua le sfufite Oktober sfutasi o atu le afo le tasi
ai fai le vaenga le ta o le U-Call Wairarapa campus i Masterton. Ia lo inga le wo o mai lunga nei le vaenga nei o le moto tātou i mātū. Ia male aso lua sfulvalu Oktopa. O le afol sfulu tai o le tasi le oli. E fai le PPT Marai Wellington, taftafa o le railway station. Ia o vaenga na le wha solo e fia maua sese o le wha sa laua tua le tātou le tio ia vaenga ia. Ia e sese fia mamlama atili. Ia wha mo le vilia pe texia le mea tā wanga whelese wala. I le Old War Fitu, 5 tasi ono tolu o. Mana ia vaenga lea o le tino lea o le council lea toi tu te Waiora ai fo o le tino lea. O le whainga lea le malo ina ia tauma whai e su i ele to inga a o ongana whai Polytechnics New Zealand. Ai tu whaatasi ma wa aipo ato inga a onga ina ia tala whea ngai mo ngā ruenga o lo i te mine New Zealand. Ai tono lea o ngana o le tauma whainga lea. Ina ia awal mai maule taimi a o ngai mta upuna saula ia nofo i le senga ruenga whitau i malau pepale na whai. Ia mai o ele vai ngai whitau i mo oe. Pio nei vai ngai mo toi sa velina mo le whafo angal tatua tunu. Ai, o le si vai ngā puna sangana no toi wha manato le fono lea mātua o nei whanau fo i ele ta alo tango ta polo le academia tātou wei. Mana e whātau whamnatu mai. A tono mo ina tō o lo ia ili teimine tātou waenga leo tā ngā polo. Ia leo o mantau mwhai whaafso ta ia tu ia ana. O ana le wheroa i ea fo ua nafa mali wa ingo le tātou plokekti lea ili tā polo. Ia leo o ia ili manatu e tātou whono mai nei lea songa fua. Le afiafi. O le afo lima le afiafi. Ma nei foto su mai nei a tonu tau mamo i la tau tai Wellington ma se to wo mai fo nei tiu fongo la mo. Ia wa le wo fai atu ni ta to ngal benga. O ia manatu i luma nai. O la tau fai se fa so tai le Shandon Golf. O la tau na le telen fai kolinina ia so mafu a so to nai. Ia ma fai i tato felo inga ina fono ina e atu ata mai te fai practice ia ma fono i matua. E fai ngofiena mo le feo inga i taimio. Ai mana ia le mo la tola wo uma wa leo te mo watu wa amata ona totongi e subscription anisi i kalapu ta polo i le masino se tema. A fa peo wo uma totongi o ele subs ni fa mo le suma mai la le city ona reimburse le oe. A fa pele tongi ia mai pe fiele me na o tapa mai. Na fa tu langa lo le tato fono le totongi a fo ia pili tamaiti. Ina ia fa wa e pele la to awaile i tono le o kalapolo o ye teminei o le o ye ina i tangata o whaafsota i mai pe whaafena le stala o leo te mau atu le pokala mesa i fto ale stala umata mai tifo i le masino February tau sangai tasi ai o lona winga ia a fia iai mana ia le whaatali se o le taimina ia mana ia foi pe ala fo mai sau i mili po se text ia mato i loai pe fia tangata ia tawanga ia fuanga mo le tau sanga fo ina ia fai ele tato ia tauna fai se pol kalame le loai pe to fienta me te talia ia fia ia tangata ia ele ngate fo le tupe nga fatia ele poloketi ona fa tupe ia fo i fai a onga ia fai pol kalame i wai le lomal mato fo no ma le fo le Shandon Golf. E tala noi le vaenga ia. Wai le ia le tato golf tournament le wha moi whai le aso sfulu lua le masina o November. O ina, o le la showcase ai pe tato wawa ai sisila e fo i tūlanga maulunga o iei tamu whainga halum whanau o isi le ua ato ne le 5/5 tausanga o iei i le Golf Academy. Ia le ua mawale tala o isi teine iei nei on toi lei au taa. Ia tonu lumana i fo ina tātou e au ngā mo anum whanau. Au matamata nei tā longa i au Golf Lungo TV o whapea. Mai maupe nei sewa noi whapea sa unga luenga. O la te tālo, toi le leilo so la te exercise ya so uma. Ai toi le lei fo i tupe maua. Pea le lei. Ai tonu isi toi ngā luenga whapea amu ia i la toi le lei tā le ni o ia le Golf. Fia sa vali, fe lesi le ea, fe alua i solo inu e se lo langi. Ia e surf, o isi e tūn malai wale, le pēr le lau tā latu le mosine ave oi. Ia toi le tongi e le sap,
Ia mele ne ia na le anu malai ai tongi le sape ta uno masina isi mo te tongi ia. Ta pa i vola sa polisi uno masina. Na te tongi o sapa ai se anu malai pisi te le ngalu. Ia e stanga ta fa to mai le tongi la sapa na se o ta o vatu. Ai va fia lana e la tu e te fier watu lo la mane mo malai le ta lo. Ana na le malai o i tu pe e tu tongi tanga te lu fai fa le malai so stai me la te lu to ila le ia. E tau ma vo pena e le angal va pe. Ape ia se o lo le tongi el sta. Ia no lo le te me la tu va o mai lu ngol queen ia le via lo la ia va vo e le stupid tongi. Ai pe o tu langa le il ta to Golf Academy ia molta to ale le tau ia tonu se va ia fo isavelina ma ana pe fa ina fa papa ki ia se yo ato ele son fu mol fon ai molu Maryland mo matu ale le maua ia ole olua o fa tasiva tolu fit tolu numera ana so ta mail ia ma le ia le la fo le checks la i fo te mi pise ana fa mol moli checks e ana ma fa ina la foto ana na ndo i vala au so ta ia tu i o tūlanga na i elta tō na i fōwhanga na leo mō toel po kalamel tai o ne i ala vai i fō i si tāma spesi. Ma tala noa lo si vai ngā tala rungo vai aso. Whauli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo e te le tala i le sao Se a e le pona wala i ona li ua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona Fai mai wai musi a ita To e fatalo fatu le fafonga le tunu vai ngalo luani o tato po kalamel ni. Ia o le sa fai le sol te ea mana i university ia chal tonu o le fina unga fai la tau e whaalongo atu pe o le pasene e la mana o si te la tau tongi el valu pasene. Ia ai le o ye le o wha la tau university pe ona whaalongo atu ia. Tonu e ia o mea ni tupu i te mi vai tau sanga i wawa i le tau soifuanga o le inflation po le tau soifuanga o le tau maulungo soifuanga le e ni. A tonu na le wa ala langa o malito te i le na o whaiaonga o tene fō mai tanga tau si mai. Al benga i se i o lo tamu whai ala to o le malo fo i o laiva vai ala to pe wha whiana whai. O company ese fo o lo tamu whai la to e vai e au si company e matua i le la vale to pe whai se fo whanga vai ngā whapini. Ai le la o tangi to te lea nei tangi le 1% a ia wa o le 1% la le o fitesi ma le tolu e pasene le o le inflation tonu le city le tau soifong. Ia le o la to. O le fesiri masaini no ma foto inga mta ufa peni. O la le metu pupe apalasi mai le si tanga le le inflation na lo tasi pasini. E to yo la fa pe to fa fo ya tu la va ngolo tongi wa le wa la lo tau so nga. Wa le ala langa le o na ta maulunga yo na a mo lo la in fi fielo. Ai a la time to le le fo tu la ngol tau so fo. No. Ele ia mo se to elu to fali solo te va pe. To va tu ma to pe le na mai o le to le ele ai e to no fo ai a tonu e fitawi
te le o malama le fo i po le ale tu langa tongi nei fa ya o ngai vaenga ni pe fo e tu tongi average tongi fo le fa nga tonu pe vai uma tongi tanga ile i tonu ni sila a vale mo to ele tanga te le fa nga ruenga i lunga au kilani ele tasio future la wa fe elo na ele tongi ia le tauna luna solo tse tauna mai sisi vai ngola na tongi tu fa ma vai e si tanga te ele lo inga ruenga ia tulanga nei o lo manuia isi ai o ia isi o pauna le vai ngola langi o lo lango tato ele o fitau ele o paleni e fi wa tam fai ia ale e o fo ia tulanga le tata no isten na le se 4% ia o le tangata lo langi le o le 5% o tama ai ngola lang ia tato e tau vau tato le se fulu ole mena ele o paleni la langi tau na i to inga fainga ina ia le le ele fa se fuanga o le waf o le tama ai ngola lang awa ana fa pena lo na winga i te le se fa le tonu vainga se ma nga to la lang ia o mele tu pune u tangata ia ala na faita wo isi atunu ono mele o mativa isi vai tu la o faia isi le pule o mea ala fia ola isi ia fai lola io mena o fa vai ima ai tautal sia ia ma vai fo le malo le fa se fuanga o le oa ia ma va ai ia wa le lomba ni fo fainga palo te tau sanga fo atono i e isi swinga le malo la va ai terminei le me fo le tongi threshold le su ele tax le la fong lai atono le mena atono fa isi le titi lunga le ceiling le cap ia wone i va ve mo wa fits full lo ngai lunga lo tung e overload fits full ia ese lo total percent le la fong ia fa pela ese le threshold mal fits full vals full ia na to pala si voile tonu tons full le o le mena yo atono ne si awala na e a fo e va ele malo ele pol me la mena o mai ele to a national to ese le to wiva pesene le na fa le malo mo tanga tele o vol se la limas fu wa fel tum ele pol me la to pe peltani ele ne sa ia fasu limas sene ele poni a pe fasu lim pesene ia la na vai foi la to e tau suile va ngana ina ia tau fa mama venga ia fa la e atili tele e tu pela mau mea ia atinga ina vo ia na to le na ia na vai le po fe fa tu pe mai wa le si mena na a faina atipi nei la wa me fai a to no le tali o fasili na sa un tele pe mo ele ia a le fai le melia sa se fa tu pe na tangata ia na fai lo le taxi ele wa se la tu pe a ia lei alfa la vena o le va il fa tu pengo va ngana ai sa o le mena lo tu pune o le fa sa valia solo te ia o le fa il tato fa nga pa nga mo University Victoria ia te le va ia tia fa linga ma tapu pe no ela o le solo so to va ai po te lo tal te ti no pe ia o Victoria ma ele University le lo ma Victoria fa pe a ore au whainga luenga te ia o le mola tōng. No winga la il vaenga ili i o e. Mo so te ua misi la tōng yo le aso. Toa i vale tō nunga tene se sa tauna mai le chancellor interview po la me fa pena whainga la tō whainga luenga. O le le ia manuia tō tam whainga ia mō tō 1%. Io e sa o le ia. Ia tōnu o le fo isa whala ulol vea sol nei e le minstau tupe. Le tūlanga o ia i le tupe le atunu a me sele tepe tu le temi sa yele sa valo ia fo ile po le alto langa o le ia tupe po le tama ai nga fo yo New Zealand temi mai ol fa mai ia le bi fo linga mai le for sangale min start tupe o la sa so longa le ia mai la ititi fo tupe o le ai pe na fa alu ma tupe sa valo ia na nai lo tupe sa la to fo ina le temi mo Moni o le treasury po le vangale o tupe faia e tupe malo tanga luenga le ia mai fo ia fo tuanga le malo o la to fo le faile la to nga luenga ia ma fai mo le protection ia po le la to va vai a tonu e o atu le masino fai un masino yundi le o vai atu
e pea ma le iwa tesi ma le fitu piliona tala e tele le tupe whaalo le malo i lo tupe maua. Ia matauria a whape whaisa u fufuanga o le paketi a whape e ngā whatia e tātou nā tua i ngā tūrang. Pea a mai ni se tala e whamai. No fionga le mista o le mato vai. Ia a umatala whaale tupe tau sanga whaale tupe ia iuni. O le ata le o na vai tātou. E iwa tesi ma le fitu piliona tele le tupe whaalo. I lo le tupe maua. Ia umai. Ia tu titi a afa e pe afa e le tupe le na maua ne e lai titi e le tele. E a fo e o le ala o titi lo ne le malo. Mo le malo ala tau fifi e tele to inga ata lea. O le o maua atu e le o tele e se e manu o mitimiti. E le o manu o tele pe o tūlanga na e le taingi. Ai o wawa ai nei le titi lo i tu lima tau sanga taluai. E tele o taimi e se le ata lea mai le amatanga e se le mea o ia e pe o le tala fifia mai. E lua la me te wawa ia o tala fia ngai le ata le na mai pe o le mea o le o na sai le vai vo le mea ia o nei. E wale tele le mai o tala fifia le mea le ia. E mo ia le e le o ato le me tūlanga ia. Ia le ma nei. Le ala e fifi e mo e fifi le malo. Alanga le atele le tupele whaalu le malo se lau whatasi te si maleono piliona le tupele na vai le malo e whaalu mo ngā luenga. O le tele au mea na maua le tupe whaalu. O le tamu whai e a fo i lango le au whai pisinisi ma tangata ese lau tele. I tupe ne tongi ka pe o white subsidy o soani tau tupe mo le COVID-19. Le na tele na mau e foi whaamanuanga tātou Pasifika. O le e whanolongo mai tele o me e na whai soani e. Ia o sina tupe na awala mai vaenga se esol malo. Na mai le whai e pol kalame na soani e tātou. Awa e fo tamu whainga e whai tui ai molo se lau tāla. Ia o wheme mo il tupe na tupe lana le na alu tono le ata le na vai e. La tele tātou tupe whaaru, lo tupe maua. E la veela se lau tāla na mau awa pena mau sau se lau tāla. Po sa lua se lau tāla. Po se tol se lau. Ia lala nei tono le ata le na mal temina. Ia ala e maua. Nana na lai titi. E pe o le tau o foi la le o vaenga le. O le ale me o te lia i tele le swinga le ia i nei lo le mea tauna ia. Ia maua ni. Tele o tupe maua le malo i ala mai mo la fonga. O la fonga. Ia mataulia taluana ia le whainga malo le lipa. O le la toa whanaunga. Ina ia sei le minimum wage po le tongi maulalo tanga amata. I se tūlanga maulunga lo iei tausanga mumua o mwai atu. E le wo mai nele o lusuru o lusuru tāla le tūlale iei nei. Ma taulia asisi lunga le tongi. E whiorolo e fo le tupel malo wai e watu lima tamtau ia oe a toso mai lima nga vale le si tāla i lau tax. Ia o lala e whiorolo e fo tupel mawal malo i tax and nata. Ia o tangata fo le tangi nei le 20%. A ave le 20% na a te o atu o vailu na fish food wa felan tom. Ia na fo le malo ma le tonsu 12% mai e le fa pe mai tala o mai tonu le fish food na o umana i le pol kalame na o le fast food fia e afe o le tūlanga le pasene a fo i tax ai o watu na tau fish food e fo le tu ainga pasene e fa pe na fai. Ai pe o le si mai vaenga na le o fiololo e tupe mawal malo. Mai la fonga a tātou o le whai ap tutongi o mo meo peiwai, mo meo pena. Ai a tō e fo ila ona o le tele o ngā luenga o fonga o whale mo mea whai New Zealand. E matauria wa aina i tau o nei whale le o i tanga te o wha tau whale. Ia o le honu se lau mo tupu a whea ngai lunga a. E o tonu le honu se lau na. E a vese fo le malona o GST. Ia, matauria la o le tele o whale e whau, tele whaatau ngō lau papa mea mai whau i whale. Ia e au e Bunnings o company Umaia, Pacemakers, Maia, Carters. Ia mō meo GST, te la tue whaatau mai au la papa mau. Tu tongi ma le GST, le la whongana. Ia ai nofo company na ave o le malo, ia o le tutupe le sa matoa. Al fa penale me ia o tu la fono e tau na ao le GST, ia na ave la ia. E whaile return te masina isi, o isi tai lua masina, ia o isi tai ono masina le tau sanga i whaingo mene. Ia na ave le tupe, o nala, o le vai tu le malo, fiololo alan tupe mo.
Le la wa afa le deficit po le tupe le maulunga tupe fa alulo le. Ona o le feo lolo tupe uto ya mai. Ia, mo tatou ma lo al tongi la fonga. Wa ana le tongi tatou la fonga. E le feo lolo foi tupe. E fai ele ivio i foi o Grant Robertson. Ia pe o le Santa Claus foi le. Ape io la si me fai fa fi e atunu. Awane i pe o le tangata foi le au le lo ia masarpena fa fonga. Masanga le Michael Estate. Luas fulua afe alan la fonga ile. Pe se fulu e tau sanga ile ave mo meo pepa fa tongo foi e ta o yana to pe mo man la fonga tau na to. E pe ona filen fenon fa amsinonga lena. Ole me tau tatou matino te mine. O tele ai a paole o avele ai ati. E ma fai ele ai ati lo te mine o na lua vai lo bank account. Yeah. Ava ai atuala la se la wa fela ia fa pia. Se vai atua pena se la fonga de tongi tate ne le vai ta sa ava tule ai ali sta usam e dia. E va vela na multa ngata. Me foi na te mine. Ai alu foi sa bank account. E tā pā lau ai ati number. E le ma whai ona te tala sa bank account ai le avatua lau pepo la fo. O ma fua angala na le lai ona ma whai ona wa ai le ati. Awai ole awala na ia mai awa foi o te lea la le avanoa ai ati. O le va ai tangata mo money launderer. Tangata ia le fa feo ia tope palpala ia bo mai whataungo o a foi o fasa ina mea pena. Ia, o le sila e, wa ila au kengi le tata no isa wa. Ewa pia, fa whenga kengi awa i pasika la wheo e mata avale le o kua inga tangta a. Se sua tō tangata le apa whenga luenga. O le whela me mo mai tupe tangata ni. Ia, siaki roa. Mataulia ele si vaenga le na whai tatala fo le tata no voi. Tele o si whale tauntaan, whatau e o kilani, whatau e tangata ni. Ai mo e malo ia, ma accounting nana tonga lua whatas. O lai lo le leia o tupe palpala tupe ia. Ai whai ala to wala, foi mo la to vaenga. Ia la u whaasala i tangata na. Ia pe o vaenga se esena le lau e maia. Ia a mol paketi al te mine. Ia, tato fifia. O le lai whai ele tala le tua ngai. E le te tau ona sa wha alua le malo tupe. E te tau ona toi wha fōi ia paseni tului. O ia, paseni ia la fonga. Te pe o le tolu ia paseni le pe a mai la tonu a pe a te wala sao mai tonu i palo tai. E no mai lo le toi wha fōi le tai toi tipi mai la lo tolu paseni a vese le tolu ia paseni le eni. Te pe ala le mele vese ni pe tani. A watu al tonu la wha palasi fasu lima paseni le taxi le. A lai wha le tonu tūlanga o po le ale lefi fio la langi a le nei wana sui a toi me tūlanga o tupe ma le vea toi me tātou nei mai sinu o la ia la lau toi wha fo i le manatu na wha pia mai sta ma le ne ona le tonu wha pia se me le lea wa tu le fi tai utanga te le toi wha ui tua le na ala va mai al palmia e nga fo i le sona e tupu e o mai ai o le palmia no to tanto no mo na sa no taloi e o la e alua pe ai le se mo tupu la me na tua i o le mena e taunu fa ai le loa e la o tangata o lona ia pati e lo fifia o le mele a tato vavai o tangata e manuia tu inga tonu fa pia na o tangata e titilela tutu ia ato e tipi fo na tiri tele ona ia tupe fa ala e fiola alis tangata la pito ila o le mena ala e fufu e fo le faingo la fonga ia tau tala fiangai a tele tupe wai se isi taimu mona mele sta por kalame o vai tu sino o lang e ono sfulu mon tupu sene la fo ile ta la e texa ila to ai free uma me o lo tangata e fa le mai a onga va pe a lo to tasi uma la le tunu fai fa pena ta to la fo ai a onga fo o mo ta to fa na ta to fo fa mai me ya a to no to inga men se titilo ia tunu se se va pe a va pe ma fa ile no ulen fa ile mele la me lim fa ta to Whengo fia mō tangata po i o lai a. Ia wai sa oi pe wawa atu i a Peritania, pe o le mana o le nai, pe whapa ua mai i ma, pe toi whapa ua benefitia nei tangata po i pe o nala la mai wha atu mo i la fonga ia la a wha i titia. No wingo nei tangata mātiti. O te loa le uma le 5 tausanga al pāti le ai, pe le atu tausanga al pāmia le ai
Ai foi e se la to parti to te le lo fifi ai fo. Ia te tato ai ai o la fo ye tato tangata i oi ono no foi oi peltani el termine. E risi la titina la malanga ni e matauria la tulang o le taula wo ni a. E le nga mo lo tu pele talu mo o mo toi le titi o tangta mo oi. Ai la kel tangata le fa tawa tu ole lo. E mai le tu pene te le a oi le tamalanga yo. Ia vatu lo tala ia pena le fasu vi e pe di mas fu sini e me mo pene me mo. Yo le tangutanga se a fa pesa mo langa fofo ono sa ise tau. Tau. Seki a le mena e malanga le ia le tangta te le mo oi. Malo. Ia ai be o le vasonele sa sui e fo i matoi si iti ai le pasene tului o tupe. Le OCR le fuanga ia pasene tului o nonga tupe ma. Ia. Pea te maftia fo ina i tangata i lato mo kesi a. Sa o le official cash rate ia pe o le pasene tului ia le 60 ele fal tupe Reserve Bank atato tupe malo. O ina fo ila pawanga o le tele o time o le lato au penga na po le metotia na e tau fo ai le tau soifuanga. Awa ele te tunung alu lungo le vaenga na wala titi le fa alu tupe o tangata. Wa fo tang tal fa nganga le tupe ai al fa mai sau long wa lu lungo le pasien tulu ia na e musu le fa se lo mo tang ta. Al fa la vela. Ona tangata ia le wo mo fa ia la to mo kesi o la to stongi mo kesi. Ia asi ia lunga le pasene tului ia no fo le bank ave luna malato pasene tului. Ia na mai lole lo tusi. Ia fa malulu atu le fo walu lunga le tau le. Ia o le la asi lunga e fa popo mai nei pasene vai ngol tesi fia pasene alu lunga. Ia na e fika tula ia. Wa alu lunga lo tonga ia matoli fo le mokesi. Tele mo kesi e o tu ale tolsu tau zanga fa ilo mo kesi tonga lo fa le a. Le ala le to inga matangi angi tonu tolsu tau sanga na ele vea tu ama oi alulunga walulunga alulal e o le temile mo le si tau sanga le va vai e tu le lima tau sanga valo angale nga le alwa lunga le sau a lo winga o istangata o le so o le singa lunga pe tam fai so singa lunga si lunga tong pe vatu se mo tong le fale e so so ane e mo le tu pele a e o to inga metotia na fa ye si va tu la tu border se so so e to tu nge mo kes a cha o na o fa ile fo fanga na le malo o no tu langa le i ta fo ile tu langa o ye ne le a fo le inflation ia o me na fa ye malo alfa le vela vena o si tem e le lei to e talfenga a o si tem e a tiri panga tia i tanga tala hotel te pera le tata noni ia amataudia a fa pel tu langa na ye na tangata ia yo le si wa te fai o le fai londa te tongi le mokesi ia lo to fo sei o fa to fa ta wa tu le fa ia ni sa fo le ia to tinga ia o fia tau sanga o tau fa tino le mitile ia le a le nga fa ia fo ia to ia mata a ia o me fa peni o te tono e tata noi lo fa tupe a fa matala fa tupe o si fa tupe va pia e vava aila to ile tu lango lo potential o e a fa pe o lefta mo mo university lefta amata fa taulo fale o la vava ile tu te leo la bando no ando lo tung ya manga ilum e tu a lo mai la fa tu ya no tu nei wale na le fa yeni so na fa tawo mel te min tau fa la mo kesi fa pe lo fa tu se mai la penka que o ya na le KFC McDonald's a ver oi ele aí la foi assim na risky oi en ta te le lo na onga na ye ele foi na ta fia mato eu me va pena fo ta to fa manga le credit card le sia me na e tamo fai ai a ma fai ona fai ia ta hofia credit card e langa tamo e fa fia lo fa manga fa ta wo ia a le tonginga la se no e ngofu na ti lo la ia le tau sanga lentia pe fa fia na fa ngale credit card na va ile pe fa fia na tongia ai fia pa le na to ya telo tu pe fa ai fa intana ta ngo tongia to ia ma tau yo le time ya lai e la ile le tu pe le to e la ile ona e pasini tu lu ya ma ti ngai na tongia ana le ila mena o tu pena le walu pasini tu lu tu pena fa ngai o ya ia atun we tam fai ia se awala ma fai ai ona e sa ia ai tam fai ina ia e soifua le tupe na ilo lima
Ai o te alu whaangale credit card. Vai ane le sto ina lin whamtala. Mai ar se lau, vai lua whale ar credit card. Tipia ti ai sa nei toi. Ia, o va ia to leo va la aule vai ngal pisa a ile cha il vai nga fai ale national o ni ana fa punga fo ile tulanga la vala leo me la fonga isa ta wa masa ma nei tanga ta fainga ngal malo fa pe e ta va vai ese pe ave ese fa malo lo ia o so fainga ngal malo a e tele yo tai mata va ai fo i fainga upo malo ese le leipa o le national mai e ole taimine ia Laxton e tele na whaiana tala fo i must be so ona wha sanga tauanga i le public service in New Zealand. Wha mai a bloated public service i te le tau to walu lunga le numero tangata whainga i public service. A tato wa i le mele tupu New Zealand. A mata mai le lua whelua se fu. O i tangata ia na o se whetato New Zealand i le whainga o le tamu whainga o le COVID. Na su ele au whainga luenga i le ngata e o e whai umanga luenga i e tālai ma whai tui na i wana o e maisi tangata i le i fō mai mumua. Na ko leni tangata na matamu whai e whai le awa noa ina ia ma whai e la tōna whasosoani. E a fo e tonga fiti e le ngase le na mo e tātou i le tunu ne. Ia whai ma mene o MIQ. Ia whai ma whale fo i e tāo vie tangata e pia malanga ma. Ia o nei tangata fo ina. E ring tangata nei ngā ruenga, ana tangata nau mai e tau mwhai e se whetā tau mai le. Nā amatalona nā lulunga numero tangata whai ngā ruenga au. Ea, e te le maisi ngā ruenga wha popo lai whai le malo le sa ili. Pei o le mea nā lewa mai ne le pisa a Public Service Association. E ta tau i le ia Laxton. Ona tau mai pe wha whia, ona wha tupe le avesenga o le tax le maulunga le pisa mai e toi wha fo. Ia malana maule mai whaape whaasanga tau mai public service. Ai awa wai to toa ia lau mai loa la tau tangata ia na ngā lulu e mōle se whenga o New Zealand o mai teimi nei. Ia o contact traces. Matau lia na o tupu na sua e tangata whainga wenga mai e siaki o mapo o whele mo mene mai a. O tangata no mai e tali telefoni. Ia o tangata e fuafua po wheme a pasi solo e tato mask mo tui mo mea logistics me va pena. Ia o subsidies. Whaile au whainga luenga o la tau pawana o me vai po oilai mo mil so soni a vi. Mena na umai lunga. Ia o social workers. O tangata e so soni a tato ia e ni mana onga fo ia whapitoa. Ia na e vidi la ia o nanga pe o mato le se tupe whatau i. Leo mamai o mato le mwhaina hoe. Ia o tangata na, o nei tangata fo mai po tausi mai so soani tangata mamai. Ia o tangata au whainga lunga le IRT, e wa ia mau tangata ia lea watu e tupe. O wai sapsi o la tōna wa i tuli la ia po ila le tongi atu lan tupe. Ia o ngā lunga, e anu ila lunga numero tangata whainga lunga. Awe ese umala tangata na, e le ta ina mwhai ona whaatino. Ai pe o le mena o pe o le fia te le pia sa na le so ona fai o la fotala ai se i tau fai va i te toa i le ato le tūlanga le ie e sa a tonu e mo le tūla tala Laxton o le to ie ne se tato border control o taulona fa te atu tangata na va e se tangata na e no fo le na tangata sui a leo te lo it's tonu le MIQ wala to vainga ia na va ia tato pupunga ia lawa amata nei de to entanga to o se o mo la to mo fo la to taimi le ngal benga le sa mo mie la to e pe o finga na o ia nei ai va to le fa malo tato por kala mene ia to uma pe fa pe le na ngalu vainga ia te le yo to sa o taimi le na vesi na special fa mai da matanga lua filosofulu no fe uma pule fale au ina ngā lue, o essential workers. Le au ki dini ngai tangata na soani e matangata. Ia, pe o tūlanga nana iai. Ia, tato por kalame na whaintu whatsia nei aso, toi whamanato tu ale whono le la songfua la sau mo o tau mātua le e tau walu whanau i le Samoa Golf Academy. O le o whaile tonu tato whono mai nei le lima sutasi Mount Gavin Avenue i nei Porua. I la fia fila awhal lima.
I wale maurunga le la taimina e tasi ale tu la tato tala noa mo fo sto fina ngalo e polani me tau na mato ngaluanga i on fatino la i mo tato ngai luma to fa manatu atu le ta polo asus furu november le umana fatulanga mo tato golf tournament in Shandon e sa ili ani tupe wala vol fa mo le ya i manui tele level tato a fa funga ni aso to filo na ba aso taimine ia to fa soifua.
asalala Samoa Sauia se iyo pese pese a San Samoa Te amo ai la usina Samoa Tama ole vai ai salele ua tole sau E mautatu iwa le sipa asalala Le whawhianga mai le au pese a tama o le vai aisa i na ua tue tasi minuti o na tā leo le tūla e sfuma. Tasi toi wha maloa tu le tātua tinu le teimi o le tāi ao, malo fo il wha ma losi ngā luenga a mata o le nei fo i vai aso, ia i tātou lo ngā luen wha fonga mai tono whai ngā luenga, ia na no mātou wha maloa tu le teimi, malo fo le tāpua inga i nai mātua, lo tāpua i mai fo i tono maota malawa e wha pe fo i tono maota ngase, ia i mesi i lātou lo whiwa i lunga a wala le teimi, ia o Samoa, ia o le latua so malo lo nei fatalo fatu pe fa pe na te mafuta mai Samoa no tatu pe ngata failangi ale si fonga le laumua i Wellington ia a o nisi fo yo vaenga o le laulangi pe na i America Samoa ma Hawaii ia e fa amliatu to e fa amliatu ia le ia sa la sapati ia le sapa pa el fa na ia te utou ia le utatu no le tula si martasi e tu smell fa fonga il proclame o le lalolangi o se nei taris fulu lua al whaponga o telefon matala mai Samoa e on tātou tue mafuta fo i lea i musika o lea uli se i pa ia le tula e tasi ia ona tu sa fo i lea tātou whaasala launga i Samoa i le tautua mai le sunga ia tā sesa lem sem ia pa lea fu i tātou wa ai ia i le tulanga o lo iai ia Samoa le nei aso ia i le aso malo lo ia o lea South Mighty. Ia mua fo e ona te whaatalofa ma whaafeilo i atu i le maru lau whaafonga. E le nei whaapoponga o le tātou pol kalame le nei o le lalolangi o aso nei. E talanoi nai nisi o me le tupu i tu SS o le kelope. Ia ma le lalolangi o tātou o no fuai. Whaamalo lava le langi o ma le soifua lau le lei. Tāpsia o so longa manuia ma le lei me uma i le tāpua inga o le tātou tunuu. Ia a maise lama fo i o le au mātua ma le mamalu uma o e fia i le tātou por kalame le nei i asfarei le teitasi. O le nei ua mai tawina tūlanga toa mai o le tāwi le lau mua i Wellington. O se swinga tele mai wha le tonu o le wha malulu ma le kiona ma le aisa. Le ana whaafo se i ona tai ai tātou i New Zealand nei, le aso lua, whaapea le aso lulu, whaasolo mai ai le astofi ana nafi. E pei ona tātou mōli mau i nai, whaasa lunga i le itio, mai mau fo i ai lunga o le TV, mai si feso ta inga te le wawawe. E pei a ole motu i saute lea sama mafa i ai le to ta mai o le malulu. Ia ma se vaenga tele fo i le o ngā te tonu a ngā i fo i saute o le motu i mātū. Ewi ina sa launga te sia o malawa le tunu atoa i iau o malulu o sa vili ma le ea mai le pole saute ia e pei ona tātua fi ai ia e pei ona o tā ua le ua
A mātou na waaia ia mātou le la, ma nei lava i le nei tū la. Le aso, e ui ina o le o ngā tonu le nei o le vaitu sanga i le tongo e ai lau o la au po le spring, ia ai matau tia lava tū langa na tātou iai nā iaso ia ua mawai atu nei i winga maru lu o le tau. Fo linga ai o le o ngā tonu o le tau maru lu, ia po le winter, ia ai le ai o le ua o ke topa le o tātou iai, wha mau nia mai foi, wha mau maunga, o le wha ato e pa ule o le kiona ma le aisa, ai mai se le matua malu lu o le tau, i le masina le nei o ke topa, i le tele o vaenga o le tunu, ai mai se le ai o kala i estete, wha peo Wellingtone, le tu malo le Wairarapa, ma le anga i atu i le o ngā tonu o le motu i mātu. Ia ai o le mea sili au na tā ua i le maita watu iai, sa tele lava ina saunga le mū tātou uma, mai ia winga wha le tonu o le tau. E le nei wha apoponga o le tātou Paul Kalame, e au te fia fo i wha ilo atu o le sunga e a tasi tui tula wā lea o lo ofisor soni mai, i le tu ina atu o le tātou wha asara launga i le nei tu la al melea, e au te fia fo i wha talo whatu i le sunga tasi, ma lo lava le soifua manuia le nei tu la o le aso. Ia, ma talo whatu fo i marenga wha lolo i lo fionga la wano, ma lo le soifua la o ni lei. Ma lo, ia e mātou te le whaangalo ina fōi, e ia loutou mamalu uma o lo sila mai mo mai lunga o tātou ala ata i whesota inga wha te konolosi, i so o sei tū o le kelope, ma lo lava le soifua manuia, e ofo alo whātu ia le tātou Paul Kalame mo outou uma. A tariu mai, ia ona whaafonga lea i se whaasolonga al ai, nei whaapoponga o le larolangi o aso nei, ia mo le nei fōi vai aso, ia ai usi mai pea le whaafonga. Ia, o le a mua ona tu ina atu sina o tonga fo i o mea tupu i le tonu o New Zealand nei. On se atu i fo i lea o le tātou Paul Kalame i isi tu langi o le kilope i nisi o mea o lo tupu maa niali mai ai. Ia awa lava le sila fia o le mamaru o le au whafonga. O le asa lulu o le vai aso nei, le asa wha ai loa mai ai whala wa i tele e le matanga aluenga o le tupe. Po o le treasury a le malo New Zealand, ia le tūlanga sa o lava o mea tau tupe a le malo, mo le tau sanga wha le tupe, lea ua mawai atu nei. O le vahenga o pito tā ua i wha mau maunga nei ia le ofiso tupe, o le tūlanga e winga i aita lafu a le malo, au e pei o le tasi ale nei o mata upu au tū, o lo o tau la i ai, ia le mauwhai tionga, ma wha asea le tua ngai. Ia mai se hoi la tau e le fia i le whai ngā mālo o lo tū nei le foe. O le tūlanga lea e au fiai le te mau ainga o le tunuu, ma le mau lunga o ana tupe maua, e ai mai se ai foi o ana aita lafu. Ai pei ono manino i le lipoti o le treasury, e iwa tesi ma le fitu piliona tala, le au whai o le pau, ia po o le ngau o le malo New Zealand, i le tausanga wha le tupe, lea na uma i le asu tolu se fulu o Juni. O le nei pa e tusa ua sili atu i le wha alua i nai, ia le tūlanga o le pa i le tausanga taruai lua awhe lua fultasi, ia aipita ai e maa walalo tele, ia le pa le nei lo le tūlanga lea sa mua i fuafuaina, ma whaatulanga ina i le tala au tuo le tupe i le masina o me. Ia po o seisi whaapunga, whaingo fie, e mawalunga atu le whainu mela sa manatu le malo ma le ofiso tupe, e da tawa no o iai le pau po o le ngau o le malo.
ona o le maua lalo tupe maua, ai maua lunga tupe whaalu i ngā luenga whai a le malo. E pei ona whaafonga mai, o lea e iwa desi fitu piliona tā la, ai le se fulu iwa piliona tā la e pei ona sa manatu i ai mua. E alona winga, o le fulu iwa piliona le nei, pei o le valo anga le po le forecast sa i ai le budget. Ia ale umane le tausanga wha le tupe ia iuni, e na o le iwa desi ma le fitu piliona. O le tausanga wha le tupe lea na umatu nei, o se vai teimi lea sa upito mawa e ai, ma maua lunga ia tupe whaalu o le malo New Zealand, ona o le tau tonga fitia o le vailusi o le Delta, whape ai ma le Omicron, o le wha mai ma tautia o le COVID se fulu ma le iwa. O se vaenga tele o lese eleni e pei ona wha manino mai e le mtanga luengo tupe ale malo, sa tu inatu lea e feso swani tu sao ai i pisinisi sa afia ona o le wha mai. Ai moi se o tupe sa tu inatu e lango ai tu tongi o tangata whai ngā luenga, a toa mo la tu waso malo lo, ai wha pēi fo ise leni sa wha o ngā i ngā luenga, o le wha tino ina leo le whainga o tui pui o le wha mai. E le saunoanga al minister o tupe ia Grant Robertson i le so lulu ina ua wha ailoa mai whala o i tele le ofisa le tupe wha mau ngalo ia nei o mea tau tupe le maa lo. Na tau tino ai le i minister o nisi vai ngā tupe wha ahalua le maa lo i le lumana ai e mauti no lava o le amatua fua ina le lei. Awa o lea ua wha ai uina aloa ia ina ua le tausanga wha ale tupe. Ia fuafuanga wha ananati fo inei sa iai tau le tamau a inga le maa lo mo le tali atu i le wha mai COVID se fulu ma le iwa. Ia po o le nawingo le wha upunga o le ua ia le pol kalame wha anati nati le napo le emergency plan ale maa lo sa iai ona o le wha mai. Na whaina mai fo ea li minister tupe, o iai i se tūlanga malosi i a mea tau tupe le malo New Zealand, mai o loo tūlanga le lei i le whaafenga iai ma tūlanga le mautonu o le te mau a ingo le laurolangi i le neivai taimi. E peila ona o ta ua o tusi o wha mau maunga tau tupe ale malo, ua wha alia manino ai, o le pāleni tau ave a o le itu ina iai tupe maua ma tupe alu, na wha mawina ai le pau lea e iwa tesi ma le fitu piliona tā la. E whaatusa lea i le pau po o le ngau sa iai e wha tesi ma le ono piliona tā la, i le whai unga o le tausanga wha ale tupe i ona tua. Pei tai, o le nei pau e tusa o le afa o le sefulu mo le iwa piliona tā la lea sa wha te tawina i le taimi o le tala au tu o le tupe i le ma sino me. Na whailo mai fo i a Grant Robertson, le minister tupe, o le ali ni mai o le neitulanga le lei sa le i mafo fo wina. Aena mafua ona o le tulanga malosi wa iai nisi vaenga o le tamau a inga o le tinuu ma le mawalalo tupe whaalu na ilo le mea na fuafuaina e ta tau o na oo iai. E le ngata i lea, sa ma whaifo i le malo New Zealand o na au ina mai ia se vai ngā tupe tele mai la fonga na ilo le a whai sa mua ai fuafuaina. Na whaatawina mai le talo le tupe ia me e le tau na maua le malo le a whainga e se lau ma le tolu tesi ma le valu piliona tā la mai la fonga te tongi. Ai e umane ia le tausanga wha le tupe wa o atu le a whainga i le se lau ma le valu ma le afa piliona tā la. E whaatusa lea i le na o le iwa se fulu ma le valu piliona tā la sa au ina ma wha maa popo i le tausanga i ona tua. O le sitanga o te tongi o tangata whai ngā luenga, ma le whaatupula ia o awa noa whai ngā luenga, a to ai ma le si tio tupe maua mai la fonga o te tongi o tupe maua, o nisi ia o mafuanga o le si tio tupe maua mai la fonga ale malo.
tusa wha tesi ma le tasi piliona tā la na maurunga ai la fonga te tongi i le malo na i lo la fa inga sa iai mo le tausanga i lua afe lufu tasi. Ai o tupe fa aru au tua le malo mo le tausanga fa ale tupe na fa ato a ma vai tu nei na o atu i le se lau lua se furu mo le 5 tesi mo le 1 piliona tā la. E whaatusa lea i le se lau mo le 7 tesi mo le 8 piliona tā la sa iai le lua afe lua fultasi. Ai betai la o sa fa inga pa u lea mai le se lau lua se furu valu tesi mo le 4 piliona tā la lea na whaatawina mai e le tala autu o le tupe. O le mafu anga o le si itai o tupe whaaru o le malo i le tausanga ua mawai atu nei, ona o le tali atu o le malo i le wha mai COVID se fulu ma le iwa. O se whaate ita inga, e wha tesi ma le 7 piliona tā la na whaaru e lango ai to tongi o tangata whai ngā ruenga. E whaatusa lea i le tasi tesi 2 piliona tā la na iai i le tausanga i ona tua. O le polkalame o le whainga o tui pui pui, na aluai le vai ngā tupe tasi tesi ma le 4 piliona tā la, e whaatusa lea i le tesi 4 piliona i le tausanga i lua afe lua ful tasi. Na whaamanino mai fo i ele minsta o tupe, sa maua lalo la wha i tupe whaalu na i lo le fuainu mela na fuafuaina, o na iai vai ngā tupe sa wha nganga mo ngā luenga i le tali atu i le COVID-19 e le i mawhai o na wha ngā ina. O nisi o vai ngā tupe whaalu mo le tau o vai la au o le wha mai, o le a wha se atu ma o fia i le tala o le tupe o le tausanga lua afe lua tolu. O le tu wha singa lao ai ta lafu ma tupe whaalu o le malo, e ono sifu maltasi tesi ma le iwa piliona tā la, na mawarunga le titi lava na i lo la whaai sa fuafuaina i le talo le tupe e ono sfultasi tesi ma le 2 piliona. A fuala i le pasene o le mea fuile nei o le GDP, ona tulai ma iei lea i le se fulfitu tesi ma le 2%. A whailae wha o ngā ina iai i se fua wha atusa wha le vāo ma lo, o le whaaringa manino mai le Minister tupe ia Grant Robertson, ona tulai mai lea o aita lafu o le malo New Zealand, e tusa o le awha lea o aita lafu a le malo Australia, a e tusa o le kuata lea o aita lafu a le malo Peretania, ai o le tasi vai 5 lea o aita lafu a le malo tele o Amerika. Nā ta ua fo i ele Minister, ua vave ona toi fo i se tūlanga le lei ia le tamau a inga o New Zealand, ua maua lalo la fo i o tangata i le aini ngā luenga, mai o lo tala whea ngai lava le si tia o ai tala fu, ma le te le o le tamau a inga o le tunuu. O le tautinonga le Minister ma le malo, o ni fuafuanga ma ni suinga o le anga iatu iai le pulenga, ina ua whaai wina nei fuafuanga whaana nati mo le tari atu i le wha mai COVID, o le a mo mi aini whaai unga e ono le fia iai nisi. Ai o le mea mauti noa, e le ai se wha moe o le malo, ina matua whaai ti tia na tupe whaalu mo ngā luenga e te tau matala whengai o na whaia ma whaatino ina. Ia ai usi mai pēa le whaafonga. I le toe whaawawina atu la o le tātou tala. E le ngata o le ua tautino e le Minister tupe ia Grant Robertson, o le a le so ona whaaititia tupe whaaru o le malo i le lumana ai. A e sa ia fola ina fo i le nei vai aso,
E le o iai se wha moe moe o le malo o lo tu nei le foe, ina ia whaia se te uteu ngaonga o le tu la fono, o lo pule ai la fonga te tongi i tu tonu o le atunuu, e pei ona whaaria whala waitele e le pāti a le National i alo la tau wha moe moe, e whaititia la fonga o lo te tongi e te ngata au pito i maua lunga o la tu te tongi ma tupe maua, pe a whai, o le atula i mai i la tau i le taita inga o le malo, i le palo te tele o le tausanga fau. Ua tele taimi ua whapeona fola ai whala i tele le taitai o le National, le li pule ia Christopher Luxon, ia le wha moe ma le fuafuanga wha taatia le nei ia le National, e wha pa uai i lalo le fua o la fonga tongi, i le taimi nei e tangata au pito i milionea ma tele la tau tupe, pe a whai e malo la tau i le palota, e ui ina o se fuafuanga wha pea, lea ua tūla i mai ai le mauvevesi, ma le mau whaafi tauli i te tonu o Peretania tele. I le saunoanga a Grant Robertson i le teimi na talai ei tusi o whaamau maunga tau tupe le malo New Zealand, na i a tāwai e le aise a wanoa e te tawai na whaia i a se ngāio inga le manuia whapea, ona e le ngata ina taungata, ai e le mana o mia la tau ia o lo pito maua lunga o la tau tongi ma la tau tupe maua, whaatusa i le lau tele o le tunuu. Sa ia wha mawhaina, o le mele wali di mai pele tā nia, o wha mao nia ai, o le whaititia po le abe seo la fonga te tongi e au noa ma se fuanga le lei, pe whape fea o na whaola ma whaatupe, o se ngaio inga e matua sili o na whaatamala, e mata upu tau le tamau a inga. Nā ta ume fo i le minsta, e ui ina o lea wāli ali mai le pa ui lalo ai tā lafu ma tupe whaalu ale malo, na i lo le mea sa manatu iai, ai e le o le taimi le nei e tawai, o na whaititia pe ave se aini la fonga te tongi. O le mea o lo ave iai le whaamua le malo, e tusa o le whaalinga le li minsta, o le whaale leia leo te tongi o le au whainga luenga le malo, maisi tangata uma, whaale leia awala ma vaenga, e au ngā mō lau tele o le tunu u, e awala lea i le toe whaafoi o le tama o ainga o New Zealand, i le tūlanga e mauaini ana tupe mama, mani se leni whaasili. A o, tātou iei pēi ma tā upu tau tupe i le tonu o Aotearoa o le salulu foi na mawai atu nei, lea na si itia ai e le whale tupe wha leo leo, e pe o le Reserve Bank o New Zealand, i le fua o tului o le whaonga ina o tupe i le tonu o le tunu a toa. Lea ta ua o le official cash rate, i po o le OCR, e pe o na lausi le fiai, o le fua lea whaonga e whale tupe uma o he whaataua inga po o commercial banks, i tonu o New Zealand a toa. E lima se fulu i e meo markup o points na si i ai le whalitupe tu tonu i le OCR, lea ua o tua i nei i le maulunga e tolu male afa pasene. E o se sitanga o whaamutaleina, o se sitanga o pito mawa ai lea i le tonu o le fitu tausanga ua tua na i tu nei. O li poti e pei o na whaero mai, na ta ua ai whapea, na iai le wha moe le whale tupe wha leo leo, e whaia se si tanga e sili atu o na maurunga. E apitai e moane le anta o le uangata i le 5 full points. Na whaero mai la e le Reserve Bank, o le a whaawo pea, o na si ia e lunga le fua o tului, i tau mwhainga e tau toe tau fia i le si tai pea o le tau o le soifuanga po o le inflation rate i te tonu o leo tunu a toa. O le whale tupe whale leo, le Reserve Bank e pei o na silafia, o la tau ia e pūlea ma whaatino ina tu la fono i le whaasoa ina te tau o le whaonga ina o tupe, ai maise a o le fua o tului e te tau o na te tongi, moni ai tā lafu, whaau ngā tupe whaia i le tonu o whale tupe uma o New Zealand.
E wi ina o le nei fale tupe o le fale tupe tudu tonu o le malo. Ai ele aise a ia tele iai le whainga malo, po o se whainga malo e tula mai. Ona, e iai ia le komiti whaafoe tutu o tasi, e wa aia ma whaafoe ina, ia ngā luenga a le whale tupe le nei e tusai o le tula fono. O le mta upu e winga i le fua, mo le whao ngā ina o tupe, le OCR raid, e launga te sia o mai whale tupe o lo ngā rului le tonu o le tunu. E mai o se mata upu e a fia te le ai la tau e whaia i ai tā lafu po o ni whaau ngā tupe, mai whale tupe nei whaatau inga e a fia ai tā lafu mō ke si o whale. O le si e pēr i lunga o le fua le nei o le OCR, o le si e fo ilna i lunga o le tului mō ai tā lafu uma, a le mamaru o le tunuu o lo whaia i tonu o le tupe, ia mai tele lava fianga ma umi ai mo le taimi e tau tongi ai se ai tā lafu i mata upu whaapenei, ia mai se ape a si tia soo i pei o na tātou mōri mawina i le nei vai aso. O le fo ufa ai do mai mo nino el fal tupe tutu tonu e le ngata ai o le a whaawau pea ia fuanga. Ia ai usi mai pea le whaafonga. E leisi vaenga o le tātou polo kalame, o le a tātou asiasi atua i loa i le tūlangi o le Pasifika. Ia mai o le a mua atu le talala ta mai i le tunuu ia po le motu po le nei o Guam. O le lipoti sa atu ina mai le vaenga o mea tau talafou o le Pasifika, le PAC News, le e iai le lātou ofisa tu tonu i suwa i fiti, na ta ua mai e whapea. O le ua wha iloa whalawa i tele le kovana o Guam, o le tamaita e soifua i a Leon Carrero, i alona wha moe, e whaia se talo sanga aloa ia alona atunuu, ina ia vea i lātou masui a wai, o le whono ho ili nei e tai o malo le Pasifika, le Pacific Islands Forum. Nā ta ua le tamaita i kovana, i se whailo inga ma le autu stala i le asunga fuana te nei e whapea. O le whono le nei e tai o le Pasifika, o se maftanga mautu, e wheso o tai ma tu whaatasia i ai tai o malo, mātunuu, o le tūlangi o le Pasifika. E tali tonu le tai kovana o Guam, o le maftanga le nei, o le asanga whaale le iai, ia le whawhenga iai, ma le whawhenga ai o malo le Pasifika, ma le tele o isi malo e moise o le malo tele o le United States o Amerika. O le tamaitai kovana ia Leon Carrero, o stasi o tai le Pasifika sa awai i se fontanga whaapitoa na whaia talwai nei Washingtone, e pei ona ta ua i le tātou pol kalame le vai aso talwai, le ana tali malo ai le ipele stene o Amerika ia Joe Biden malana whainga malo. O ia o stasi o le usunga fono ale malo tele o Amerika i le urua i whaatasinga le nei o tai o le Pasifika ma le pele stene Amerika e pei ona whaiai Washingtone ma i la solua fuluwalu e o i la solua fuluiva o se tema. O le taimi o le nei whaatasinga tele na mawai le avanoa o tai o le Pasifika e whailo ai e le ngata i le li pele stene ia Joe Biden i ai whapefoi ia le whailo tusi ao le malo Amerika o le li e swafa ia Anthony Blinken ai whapele sui whaapitoa o le whale pae mō mata opu tau suinga o le tau
o le li o John Kerry, a e whapea mo le sui whaabitoa o le whale pae mo viso ta inga whaale wao malo o le li i e swafa ia Joseph Yan. Ai le ngate lea o isi suisi nia o le whainga malo e au fiai le whaatonu so swani i le Palestine mo mata upo e au fiai e tunu o Asia ma le Pasifika o le li e swafa ia Kurt Campbell. Na ta umo foi i le taimi o le whilo inga al tamata i ko wana le nei o Guam ma le autu stala i le asonga fua. O lona atunu o lo iai se tūlanga ta ua tele i le tūtau le pui puinga o le saonga le mū e le ngata mo Amerika ia e whapea foi mātu motu o le Pasifika. O e manatu le tamata i ko wana o le ave ai o Guam masui a waialo ia o le fono a malo le Pasifika po o le forum. O le amwhai ai o na ngā lue whaatasi o ia ma isi sui awai i se tūlanga tu tusa. E pei ona si la fia, o le mai ai o le fontanga a tai o le Pasifika, ma tai o Amerika i Washington i le vai aso na tenei, na whapeo na whailo mai ai, ma le fuafuanga o le whainga whapaanga a Amerika ma malo o le Pasifika. O le nei whainga whapavaya le United States, ua si ti ai se tūlanga lautele, ia a fianga o le malo Amerika, i le wawhea ngai mā tunuu ma malo te itasi o le vasa Pasifika. E whāni waenga te tele o lo au fia i le whainga whaavaile nei a Amerika, i lo na wā ma malo o le Pasifika. E au fia ai le viso swani lea mō malo o le Pasifika, i mawhatianga ma whaafita hauli, ua whea ngai malatou ona o suwinga o le tau. E le ngata i lea, ai o le afiso swani fo i le United States i ni polokalame mo le whaale leia o le ati nae ma le tamau a inga o malo te itasi o le Pasifika. Mai o fufuina o le ato fia e le United States i a sona sui aloa ia whaapitoa lava e whea ngai mo le fono le nei a le forum. E pei ona whaafonga iai o le ato fia fo i ni sui aloa ia o le malo Amerika ma whaavaina ni ona ofisa fau i do tonu o le atu Solomona, ai maise ua amataina fo i whaatala noanga i le whaia nisi ofisa o le United States i do tonu o le atu nu o Kiribati, ai whape nā tonga, ia maisi atu motu o le Pasifika. O leisi waenga sa o fia i tala noanga nei Washington, o le toe whaawawina lea o le polokalame so soani Peace Corps, i atu nuu e pei o Fiti, o Tonga, ma Samoa, a toa ai foi ma Vanuatu, ia mai o le a ono whaalau tele ina atu lea lavapol kalame ale malo Amerika, i isi atu motu e le i o iai mua ni Peace Corps. E tele foi fiso soani mo ngā luenga o le pui puinga o le sio manga, lea ua ofo le malo Amerika e fiso soani, ma langolongo ai i atu motu o le Pasifika, mai na whaalia o le a whapea o na iai i e polkalame ma whiso soani nei i a wālawa le a ngai i luma o mā lo ma tu motu le Pasifika e tusa o na ma futai nei ma toe whaade leia lo lato wā whealoloa ai ma le United States o Amerika. O se tūlanga sa whapea na whaafetai ai e tai o le Pasifika le malo tele o Amerika ona o lea ua suia la latu whaai unga sa iai mua ai ua toe foi i tonu o le whengainga foi le nei o le pui puinga o le sio manga o le lololangi lea sa sai nia i pale i whalani e pei ona silfia ta ua o le Paris Agreement. Na whaino mai foi i telefone i lipoti ua o mai le Pack News e whapea sa i longa na vevesi ma le mautonu i le vaenga o leo no nā, a toa ma ofisa o le pui puinga ale malo Amerika telui nei. O le whaai unga le pale mia o le tukuki o le li sofa ia Mark Brown, e malanga ane i Washington mai le ai o New York i se nofo afi po se train mo le fontanga tai o le Pasifika ma le Palestine Amerika o Joe Biden i le vai aso taluai.
e pe ona sila fia, o le malo pui puia o tai o so se malo mai fafo, o se vaenga le ave iai le wha mua a leo le pui pui ngā le saonga le mu, a le tunu o lo tali malo ai, a mai se hao se fontanga, e pei o le urua I fono le nei I le wā o tai o malo o le Pasifika, ma le Pelestene o le malo tele o Amerika. Na whailo mai I le lipoti le nei le ioe o le whailautusi o le vai fafo o le malo le atu kuki, I le whaate ia o sui o le malo Amerika, ina ua mauatala na malanga ane I le train I le laumua I Washingtone, I le pale mia o le Cook Islands malana au malanga. Pei tai na ta ua le li whailautusi le nei o Herman, ona o le atukuki o se atunu lai titi, e fua fo I ai le tūlanga o le mea tāle whea ngai ma le mawhai o na whaatino, e pei o le whaingofia na malanga I le nfua afi, e le te le se tupe aluai, a nai lo o le valele. Na whaalia foi e le li pāle mia o Mark Brown, e le itari tonu le FBI ma isi vaenga le pui puinga Amerika, ina ua lātou I loa mulimuli ane, na malanga ane o ia le train I Washingtone, e le ilele se wa alele pei o isi tai. Na ia ta au foi, sa le ia mea uma, e le aise wa ale tonu, o la na luifo I le train. Ia ai, usi mai pēr le whafonga. I le taurunga la o le tātou pokalame le nei foi vai aso o se li poti lata mai I le taua foi le nei I Ukraine e pei ona sila pēr ma tātou mai mo iai whaasa longa I televise ia malunga o penga o sota inga tele wa vave. O whaalia mai pēr atonu pe o le whaai unga lea po le taunu unga lea o le li Pelestene o Vladimir Putin ua le o toe mamao. Ia ona o le tūlanga ua maita wina I whaasa longa ma li poti mai le taua, o tele lava ina solo muli ia le fitafita ma le vaenga aua Lucia I fitawinga ia mataua o lo whenga iai ia ma fitafita ma vaenga aua le malo I Ukraine. O le vai aso taluai I te tonu o le ai o Moscow le laumua Lucia, na whapeo na fola ai e le li Pelestene o Putin I luma o se sauninga tele to tele I lantou sa whatasi ai e whapea ua avea e Lucia, ua pulea Lucia ia se vaenga tele o ele o Ukraine I tu I se sae o lea te nuu. Ia e peitai o le aso lava lea e pei ona tuina mai li poti o le Reuters, ia ma whaasa longa le CNN, ia maisi li poti ua taunu mai, wa atangi ai, na matua whaia ina leanga ai, ia fitafita Lucia, I le taua ma fitafita nei a Ukraine. Ia mai ua tele ala mau whaapunga o lo au mai, I le fisilingia pea, o le lumanai o le Pelestene le nei o le malo Lucia, ia ma le tulanga e pei ona moli mawina, e ese whaamatalanga o lo fola I tangata lo tele o lo nā tunuu, o lo saunga le mu pea I le tono Lucia, ese le mele tupu I le tawha o lo tawa I le taua, I le whaia ina leanga, ia ma le solo muli vave, o le vaenga aua Lucia, I fitawinga ma fita a Ukraine. Ua moli mawina I nisi li poti, le vave o na tu muli o le vaenga aua Lucia, ia sa le I mawhaiai o na ave, ia lātou fita ua fasia, ia mamari liu,
ua whapea ona whola ia i le awala e pei ona mōli mawina sa i tulou i le silasila hoi i ata ma li poti ua taunu mai o le taua. E o whaalia hoi i le Palestine o le malo o Ukraine la tau o lo tau mawhi pēr i a lona malo e toi whaoa mai o lātou ele ia na whaoa wha malosi ma pūlea e fita alusia i le amatango le taua amata mai a Februari ia la leo amata o na teitasi o na toi pue mai ia ma toi maua mai i lalo o pūlenga alo lātou whainga malo o lo o whaatalosangi na mai pēr ele li Palestine le nei o Zelensky o malo Ukraine ia le langolango atu o isi malo uma e wala i a penga o lo tu ina atu ma isi fisosani i a wale taua malusia. Ia pei o le tātou Paul Kalamel na o mawhai ona tu whaatasia wa fo i le whaafonga le tātou tunu o i le nei aso ia whaawa moe ia o la tātou toi whailo i fo i sisi whaawa ponga i la lewa aso ia pe audia i le lofa maleanga le leo le taupa au i le langi. I vang na isi mta upu lo e fia sau no iaitas. Le ila wano pa wala ngā le e maari e whole tali le whaila utusi le malo Amerika ino siringi e le malanga le sui o le malo Cook Island lena alu Washington. Ia le whamai a sauri tali whamai ono o le atu koki o se atu nu wole le la ititi e whoringa mai e whaingofienga na alu le train lo le tili. O i le o whaasa o le o whaila utusi o Amerika o whaila utusi o le vai fafo al Cook Islands la tau. Ia. Ia lai pi manatu a hoi le o tātou o lona atu nu o se atu nu la ititi. Ia. O le whainga la o la tau whainga me ia wawe o na whaifa tau nu i se whainga ofi. Ia ai panga le manuia la i le wā whea ngai wha le wā o malo. Awa po la le me ono tupu. Ia o lono inga. E matua whaiti o ina lava al malo Amerika i le whata mala. I le wainga ma le puinga o le saonga le mua le li pāle mia mala na au fono. Pe ana wha pe tupu se me te la mea le trains whaati te inga. Ia o le mea ma tau tia la na. Ai pe lea ia o le whaaringa aia, o le whaaringa le ale sui o le malo o le Cook Islands. Ia, ma salo hoi o le Cook Island. E mo i te lele nu. Ia, i le rotonga, pe o le autu le. Ele se nu tele. Ele kaule insa avale hoi e te la o meo o wilafi scooters hoi. E te ta milo ai se i tu la stasi pe a umi ai pe ai longa ele ato se i tu la po se a fa i tu la. So ai mo i tele ia nu o le kuki ai. Ai o me ia la to fa inga malo ma le taulanga me uma. O le motu o lo tonga ele se mo tele. Ai matango fie le tafao ma. Ai e pe la o Masani ala ti pe ma o mali o pe o patuana i me fa pu mo o i ave o ai ese esa tau na longo ia le ia le malo Amerika amela o le matou plan le ma atu le train mata atu ai e wai tawana ia leo o le pui ngai o fa tasi ai mo le saonga le mu ia le pi folinga mai ele ai. Ia ai ona le pe ona sau no lan fai tu si o le vai fa for Cook Island love ia o Herman. Ia pe le ai o manatu ai fa la to ia fai se tu langa fai ngofie. Ia. A fai ngofie na o i Washington i le train. Ia al mena le sa fai. A le manatu la ia il vai anga ta ua le au. E se asa ini me de tele foi ai. I fe i la rotonga la to le ini fono de tele. Ma se ne fai ele fono ale forum ia ai le fa tu se lia ia Amerika ma le fa ta uo me la ia o pui ngor songo le mu ta io isi mano se le vatu fa fai ngofi ia te ia la tu le ia va ila tu tu ale vatu ia tu tele ia fa ta uo tele le pui ngor songo le mu ia mai le ta lia ai tu inga fai nga fa la titi la le fa pe al bal mia o se tu no la titi po se tu tele ia ai pe o le il fa se ngaina fa bao malo ia to foi fa ma san ia ina ia tu no la iti ia ta to ia te se lo to ia Samoa e foi te le la vale se ma fa ia ho si ma Samoa i luma ngai no te le o Pacific
Ia. I le sais, ia mo le whainga o ngā ruenga, ia mo le tūlanga māsani a pe on siri. Ia. Ia, malo fa tai lo whengola wano. Tai fwoi mo le tātou proklame, ma le tāpere ina le tātou proklame o le nei fwoi vai aso. Le lei fa aftai tasi so ni mai ia manu le tātou tunu o la te mo se fa opoponga, taimi level ni tasi I le vai aso umumua, ia ai mātou te fa to fam fa soifua atu, I le manu o le tātou tunu o male au fa fonga, soifua ia.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Se fa male sunga ya aswa Felice Mikaele male pese na mo fa ina ole au mai lo sa o tonga ya se manu o ya isi o bola ya ol pese aswa ele sa pese o upu fo ya sunga ya aswa ele ni up ya to e ono minuto na tale le tula se malu ta se lua ya on fa fo le tino le fa ponga o tato telefo ya matala mai sa mo le ya so ya ona tato eva tu fo ile se pa ile tula tasi ile uli nei ya ona tu ina so fo ile tato fa sa longa ile tu mai ile sunga ta sesa lam sam mai sa mo ya awala fo ia le tato unanga o le nei yaso ala wala le si fonga la mo mai ile tato ofisa ile lo vaya ya to fa malo tu le taimi la fo ile nga luenga na fa ile ni taimi ya ila to fo lo mai mo mai sa mo malo la vale mai mo mai amu yo to na to te malo lo ile so malo lo nei ya o New Zealand nei ya wa usu fo i ma ngai fo il to tele ya inga luenga o le yaso ya e ila fo ina matua te tele tau maftanga le so na fi ya ele tu ila fo ile usu nga luenga ya wa le usu fo nga luenga ya lo ta fa pe fo le pule la me wa le nga luenga na fi ya fa ya tu la wa ma i me ayo lo tamait ya ele tai tadi el pule na tai ya malo la vale mafta mai tatu wa tunu ne taimi ma na yela fo le va ya tu fa fa tu tatu fisa fa sala la nei le susulu matango fia o le la ia o fetau le fo mana fa mano stino si mato va nga le sa tau sami tele na ia tau fo fa sina fa mano stino fa sina fa afo ne ya uli ia ona fa nga solo fo ile fo fa nga le yaso ai o le ua sa vale atu tatu taimi ina ua to e fa minute o na talo le o le tu la se fun mana lua tau tu si fonga le mua mai Wellington ya ole tama wepa tatu wo u te fale manga
Pe whatalo whātu i nei wha au pōponga o telefau i le tautua le nei le si ufonga o le lau mua mai Wellingtone. O le tala mua o loo poloka pea ma tāo fia le wha au ngā ina o se pōr kalame o fesota inga wha te kono losi mo a onga e tusa lona tau mo le wha se fulu miliona tā la ona o loo lamatia i le ono wha aleanga ina ini o se wha inga a tangata e ata mai mea tau fesota inga soli tu la fono po hackers. O le wainuanga le tausanga taruai na amata tau fia ai ele matanga luenga o a onga le whaau ngā ina o le pōr kalawe le nei tau fesota inga wha te kono losi ua wha ingoa ina o le te rito. O le nganga ma le wha moe au tū o lea pōr kalame wha IT e fesoa soani ai i a onga amata ai moise o isi a onga wha pe ai le matanga luenga o a onga i le tewi nai leo wha mau maunga ma wha matalanga tō tino o ta maiti a onga. Ua wha ilo mai le matanga luenga o a onga wha pea sa toe lau i liu ma toe ilo ina a toa le pōr kalame le nei mai longa ai le mau wha fita auli i lona wha au ngai ina a maise o le wha ave ai ai ma le saonga le mū o wha amatalanga e patino i ta maiti a onga i lunga o fesota inga tele vavave. Mai o le mafuanga lea o le tāo fia a o whaia pēa ngā ruenga ina ia mautino ai e mautu ma saonga le mū le pōr kalame a o le i amata o na toe wha au ngā ina. Na wha mawhaina mai ele matanga ruenga, o loo wha atupe ele maa lo i a tūlanga umai a awhi ai i le wha le leia a tili o fesota inga tele wawawe nei mo a onga umai le tonu o New Zealand. E taru mai le waruanga o le tausanga e lua afe lua se furu, ua tusa ma le se furu ono tesi ma le fitu miliona tala, ua uma na wha alu ele ofisa wa onga i le poro kalame le nei. O le taimi nei e tolu sifuru fitu la wha i o a onga, ma onga a mata e tolu sifuru wha o loo ma whai o na wha o ngā ina le pōr kalame le nei o fesota inga tele wawawe a le matanga ruenga o a onga. Ua mai ta wina i le taunu unga o whai ngā pālota mo to whinga i le tonu o pūlenga ma whai ngā mālo wha aloto i whale o New Zealand i la stona i taruai. Le wha titia leo la whai o tangata sa pālota i nuu mai tū mālo i tua o le atu nuu. E ui ina mau lunga i ele tū wha singa o lea a whainga pe a wha tusa i a aide tele o New Zealand. O se lipoti mo i le pulenga o whainga mālo wha aloto i whale New Zealand po o le Local Government New Zealand na ta ua mai ai e tusa e tolus furono pasene o tangata pālota sa wha tino ina lo la te waia te tau e pālota ai. Ai o lo iai le manatu e ono si tia i a lea o whainga pe a o nei ina mai a le whaita wina o pālota uman sa whaia i se teimi o le nei vai aso. O wha maunga o tangata sa pālota i le tonu o a aide tele po o cities, e tusa ma le tasi tesi ma le whapa sene na pa uai ma tūlai mai i le tolus furuono tesi whapa sene. Ae o la whai o tangata na pālota i nuu mai tū malo i tua, na pa u le fitu ma le awha pa sene, ma tūlai mai i le whasa furu lima pa sene, a o le a whai o tangata sa pālota i a ai au tū whai tū malo po regional cities, na pa u le ono ma le awha pa sene, tūlai mai i le whasa furu pa sene, o tangata e te tau o na pālota. Wa i rofo i urua i taunu unga o le pālota, ua si tia la whai o ti nāmata maa i tai, ua wha manuia ina i to whinga pule nuu. Na si tia mai le tolus furu pa sene na iai le tolu tau sanga ua mawae i le tolus e furu wha pa sene i le pālota le nei. O loo iai le wha naunga o le pulenga o whainga mālo wha loto i whale New Zealand, ina ia toa ilo ina le lei, le whainga o loo wha afoe ma pule ai pālota nei mo to whinga o whainga mālo wha loto i whale. Ae, i le taununga o pālota nei, o le tele lava o ai de tele o New Zealand, ua iai ni suinga i o lātou tofi pule nuu, i le mai ai o le whainga pālota i le astonai. O ai ua tūlai mai i o lātou tofi pule nuu fōu, e au fi ai au ki lani, o Kalai Estete, Dunedin, Rotorua, Whanganui, Whapea Nelson, o Invercargill, a moise o le lau mua i Wellingtone. I le mai tau atu i ai e whaulinga mai o pule nuu fōu ia ua tūlai mai nei mo au ki lani, Whapea Kalai Estete, Dunedin, o ni tangata e mamau i le tūtau matau o lātou teitanunga whaau whai o mālo, na i lo pule nuu ia ua lātou sui tūlanga atu i ai.
Ae o le lo mua I Wellington o tūlai mai ai o le tamaita ai swafa ia tori whanau na tau wā o se sui tūto tāsi ai o ia o stasi sanga rue mahalosi mai ia langolango ina le pati a le Greens. E se manatu whaalia o le Palestine o whainga mahalo whaalo te whale New Zealand o Stuart Crosby na ia tauai e teleni por kalame mani suinga o loo manao iai le whainga mahalo le Labour le o loo tūnei le foe e fōlinga mai e te iai le au pālota e pei o nā tangia I le taunu unga o whainga pālota nei. Mai a taunu o se tūlanga lea e ono o iai I le taimi o le pālota tele o le tausanga a sau. O le taimi nei, ua uma ona tu ina atu le wha malo a le tamaita I Pālemia, Jacinda Ardern, ia I lātou uma na wha manuia ina I le pālota I le whai unga o le vai aso. Sa ia ta uai o lona tautununga e tofu lawa le tangata ia ma le mafua anga na ulu fale ai I upu whai o malo. Ai o le tau o lunga lava, ina ia whaia le mea o pita sili mo tangata uma o lona I tū malo ma lona nuu. Nā whaelo mai fo el te maita I Pālemia, lona whanaunaunga, ina ia ngā lue whaatasi ma le pūlenga o whai ngā pālota whaalota I whale, ina ia sanga whaale leia le tūlanga a whio tangata I whai ngā whilwhilinga nei I le lumanai. O whainu mera o tu ina mai wātangi ai le pa umahawa lalo la whai tangata sa pālota, pe a whaatusa I isi whai ngā pālota ua mawai. Nā whaelo mai e whapea o loo tele pea pālota ele I uma o na whaita wina I le taimi le nei, mai o loo I ele talitonunga o le pulenga o whai ngā malo whaeloto I whale, a maea o na whaita wina uma pālota na whaia, e le tau au na latalata atu I le whasa furu pasene, le a whainga o tangata sa whaia lātou pālota, mai le a whainga o le au pālota e anga waa o na pālota. O le a whainga e whasa furu pasene, e tusa o le afa lea o le a whai o le au pālota na pālota I le pālota tele New Zealand I le tausanga I lua afe lua sifuru. O le tumaloi mātū ma mao po o le Far North, e le o manino le teimi nei po ai e manu maloi le pālota mono lātou tofi pule nuu. O le a whalangolango se whai unga mautu mo le tofi pule nuu o le hoi vaenga o New Zealand I le whaitawina leo pālota whaapitoa I le so. Na tāpunia le talia ina o pepa pālota I lewa uia la sona ai mai loa ai e tele pālota le tamaita I sa avea ma sui pule nuu e soa whaia Ann Court. Ai o le tūlanga na iai le whaitaunga le tū mau o pālota I lewa uia la sa le ana tūlai mai iai ua siri pālota a le li tala vau Maori e soa whaia Moko Te Pania. Mai a whai e umane ua mālo le ali I o lona winga o le urua I Maori lea o le a avea ma pule nuu I le tū mālo le nei I mātū ma mao le Far North. O le so o lo whaita wina ai pālota whaapitoa ma tu ina mai ai se teimi o le nei vai aso ia le whaasara launga aloa ia o le taunu unga o pālota uma e pei o na whenga iai I le whai unga o le vai aso. Ai o le tumalo o goa I le motu I saute, o se tasi leo pālota o loo matua wāwāla lata lava lo na tūlanga I le teimi le nei, mai o le a whaalango lango lo na whaai unga I pālota whaapitoa, special votes. E o mai le sa nafi e se fulu tolu la whaai o pālota o loo sili ai I le taule lea talavou e swafa ia Ben Bell, e luas fulu tolu tu sanga le soifua mai I le ripule nuu o Tracy Hicks, lea ua fitu ana no fo inga so o e taita inga o le pulenga o lea fo I tu o lea tunuu. Whaai lia mai whapea e nā o le onas fulu fitu la whai o pālota whaapitoa mo le nuu le nei o goa, mai o le a whaato ai loa ma mauti noa le taun unga I le stofi le vai asa nei, I le taimi e whaai loa mai ei whalau I tele le taun unga pe a uma le whaitaunga no ia o pānota. A whai ai malo le li nei o Ben Bell I le tofi pule nuu o goa, o lona winga, o le a avea lea tau le lea matangata o pito talavou, ua ia o mia le tofi pule nuu I le tala wha solo pito o New Zealand, e na o le luas fultolu ia tau sanga o lea tau le lea. O le li pule nuu o Lower Hutt, o Campbell Barry, na avea o ia mo pule nuu I le luas fulwalu tau sanga o lona soifua I le tau sanga I lua afe se fulu ma le iwa.
E le taimi nei o lea ua whaeilo mai whalawa I tele e le alo Samoa lea sa tau vai le pālota mo le tofi pule nu o Kilani o whanana e Feso Collins ua whamawai alo ia o ia mai upu whai o wāno I whainga mālo whaaloto I whale ina ua le manuia lana tau whainga. E pei ona sila fia o le whai unga le tu mau o le pālota lea o Kilani o lo o tūlanga mua ai le lii o Wayne Brown ai tūlanga nua atu iai whanana e Feso Collins. E nā o le tofi pule nuu sa tau wai ia whanana e le imana o toi a veo ia masui o le pulenga po o le council a le super sitio au Kilani e pei ona sanga lue ai I le ono tausanga ua mawai atu nei. E leisi vaenga o le tātou telefou mo le nei tūlā, ua whaeilo mai e le malo New Zealand se swing o le tula fono fe malanga inga e fe so soani ai I whale tani malo mo whale ainga whapea le atina e o tūlisi. O le swinga ua le toe mana o mi ai o na whawhainga roenga ina ni tangata kuka e awala lea I se company ua alo ia whale tula fono po o le whainga e ta ua o le accredited employer. Mai o whape fo I o na toe wha umi atu mo leisi tausanga a toa le fuafuanga e le whaatapula aina ai le maurunga o do tongi o tangata mai whafo e fia whai ngā ruenga I do tonu o New Zealand nei. Nā whaaria mai e le minister e malanga inga ia Michael Wood o le neiswinga ua talia ai e le malo I a whautuanga mai company ma la tau o lo a fia tele le nei vaenga o la tina e o New Zealand mai o lo ngā lue whaatasi ai I la tau e fo ia le mau whaafitau li o lo tūla I mai ai. O swinga ua whaia nei o lo whaamoe e whaato sina mai ai I New Zealand nei I a tangata to mai whaabitoa I le kukaina ma le ngā seseina o mea tāo mawha mai e amata ona whaamamalu I le aso se fuma le valu o le masina le nei o Kitopa. E talia le leia le malo New Zealand le fuafuanga le malo le United States o Amerika e whaapawhala ai ma le to e avea o se solitu la fono ia le la au whaasaina o le marijuana. Ai pitai e le o iai se whaamoe o le a whaataitai iai New Zealand I lea tūlanga. O le whae ungolo mai aso e pei ona silafia le ana wha lia ai ma whaia le li pele stene Amerika o Joe Biden ia se whaamanga longa wha le tūla fono o le whaitau wafe o tangata Amerika sa iai o lātou solitu la fono I le umia lea ma le whaongaina o le marijuana. Mai sa ia whautua I nai ko wana o whainga malo whaastete ina ia whapefo I na whaia I tangata o lātou se tete o lo o iai soli ngā tū la fono o na o lea la au whaasaina. O lea suinga tele I te tono o Amerika o toe whaafou ai ma whautuanga le partia le Greens a ngai I le malo New Zealand ina ia se ea tunoa e ave sea le la au le nei o le marijuana mai le ave pea o se soli tu la fono I lona whaongaina I le tono le tuno o whaalia el tamai taifai pule o glowy shrubbery o le whaatia le Greens o le mea ua whaia Amerika e tau ona avea ma whaata ita I ngā mo New Zealand a toa maisi a tunu o le laurangi. Peitai, whaailoa mai le minister o whaamistonga ia Kiri Allen o lo o le leilava ma tāla whea ngai tu la fono I te tonu o New Zealand tusa o le mata opule nei mai le aise mea o le a whaata ita I fua I whainga a le malo a Amerika. E to whaata ngā tana maari liwi ni whaala velave te uta vale le o ngā te tonu o le motu I mātua New Zealand le whai unga o le vai aso. To tasi na maliwi ina ua la vea se ta vale le pito nuu o nuku hou I le tu malo le Bay of Plenty I le tai ao le sa. Whailo e le leo e whapea to tasi lista ngā tana manu ai le lava fo I whaala me lave. Ai I le pito nuu o Atia Muri I le tu malo le Waikato na so ai e se wilafi se pāpui pui o le wala I le Ruapehu Street I le pōlest o nai mamaliwa I lava ma le tie tie wila. O leisi whaalawalawe na tupu lea I le ai o tau pō na wheto o iaini ta o le se lua pe tusa o le afo le se fulu I le pōlest o nai mamaliwa I le stangata e tō tasi ai a wina atu I le whalamai I le stangata mo tonu fitinga o nai manu o tinga ina. O leisi whaalawalawe na tupu I lungo le maunga I rimutaka I le awala au tu e so ta iai Wellingtone mai le tu malo le Wairarapa
i le tai au le sana nafi na tāpuni ai whemalanga inga masani i le awala mo se teimi umi, whailo mai leo leo, e to tasi le tangata na maliwa i lea fo i whaala me lave. I tālonga, tuunga ta male sawa manu malole li New Zealand o Shane Van Gisbergen malana panga ingo i a Gaff Tender i le tuunga ta male le Bathurst 1000 i Australia le whae ngora mai aso. O le tuunga wha maa baile nei mo ta male li tu aingo le Holden i le malaile nei mo tuunga ta male le Mount Panorama i Bathurst i Australia. Mai o lona mua i leo mua a le li au ta wale New Zealand nei o Van Gisbergen i Bathurst a o lana panga o Gaff Tender o lona lima i leo mua ua ia maua i lea tuunga tele. I kiti whaala mao malo i ta'alonga ta i luas furu owa po le T20 malo le Black Caps a New Zealand i le la ta'alonga na po i kalai estete ma le au mai le tunu o Sri Lanka. Se lau tolu furu fitu ai Sri Lanka na tulia New Zealand mai na maua ai se lau tolu walo ai na o le tasi le pe ma manu malo ai. O lona tolu le nei o ta'alonga i le tauwanga o lo wha solo nei i le vao New Zealand, Sri Lanka ma Pakistan ai o le malo mua lea o le Black Caps i le ta'amilusanga. O lana ta'alonga mua i le sona ai na whaia ina ai a Pakistan. E malo lo la le ta'amilusanga le nei le so ai o le solua tai ao e toi ta alo ai New Zealand ma le au a Pakistan. O le whaiunga le nā o telefou. Au te toi whātala whātu le pa ia lo tātou. Tunu le amatangolo nei fo i vai aso fau. E au se whao popongo tātou tale meolo te tupu i Samoa. E whi au tau longlongo a le siu fongo le lo mua. O se polo inga mai le ofiso le pule whaatonu le regulator. A ngai le whaalapo pitonga tūma o te le malu si anga wha ele tise le EPC. E toi sila i smart meters. E na ia wha ato a toa vaenga o loo mana o mia. Mo le whaamali e no le tula fono. E se pepo whaamtalanga o wha iloa le fionga le pulisili o le EPC i a whau muita wili ili i ese toi moana. O le o tau fia le temile neil wha awa wina le toi wha pi no ia mita. O na o se lape mai le amatanga. Wa whaisi vave tele le wha tino ino le vaenga. Ai le imanino le wha amalamala mai no le wha o ngai no ia mita i le atunu o. Wa wha ngā solo nile polkala me le EPC. E toi whaala wilom wha mamla mai lea tunu o le tāua o ia mita. E matua te le le tāua ma lea o ngā o ia mita i lea tunu o. E le ngato tangata lau tele, ai whapena fo imtanga wenga. O Paul Kalame o lo wha ngā solo nei na tāua e tau ili ili. O le ama whai o nei loi wha mau mongo aso te itasi. E le tele le ele tise mo o mia e tangata. Peitai o se whawhita auli o lo tātua tunu o le iei leo se mea fau. Mai ei lava mawhai tionga, na whamanino e tau ili. O atunga lunga le amatangan tu inanto lea tunu e wha te tau ia mita, e le wha maonia, mai leo iei ni whainga wha ala tua i te tonu al wha ngaina, o ia smart meters. E wha maumonga al wha ala puputonga al maulu siang wha ili tise. Wa o atu le iwa awhi ia mita ata mamai wa mai a wha pipi ina. Mai olu to telo ai ngolo lato wha ngaina, o ainga o matutau langa. O lo whaia whaataita inga le temi nei, ma o lo whao ngai nai mita inisi o whainga luenga, ma au mai e reporti le komiti whaatonu, mo se la tau whai whaamtalanga e sa eidi ilinga, le ua whaatino le whalapa tonga. O se tasi o mata apua mai e whaatala noa le kabineta le vai aso taluai, wa veo se whaafita auli le tele o le tupe whaalu le mtanga luenga le soifua maloloina po o le malo. E o tātou tangata i e awi nātu ia tunu e whafo mo sa ili ngā tong fitinga, ai titi lewa le pasene o tātou tangata mamai, e lātou i o lo mana o mia le whasoa soane, e mawhai o na ngā whatia le paketi. Whai loe le fionga le titai o le atunu o, fia me Naomi mata awha, o nisi o awala o lo whaatali nei le kabineta,
O lo tau wha mao popo e se tālu sanga tu whātasi a sosi tangata Samoa lava lātou i New Zealand. Whātasi ai, ma se whaala paputonga mai fiti. O lea la e lua i ani vaenga o lo o tāpena mai i ani ala tau fuafuanga. O e le whaala paputonga i New Zealand o tangata Samoa fo i lea i o le asosi o fo mai. Tangata o le soifua malolo ina i New Zealand o lo o fia au mai se la tau proposal. Ia ai sa iei fo le malanga sa matou iei fiti. E iei fo i le company fiti o lo fai la tau whalemai whapitoa ai mai se lava i mea tau ngase o le fatu. O le fo i la e tāpena mai le la tau fuafuanga. E whapitoa lava mo ngase o le fatu. E mawhai o na ilo screen diagnose ia mau atu lava le tūlanga e mawhai o na whaia i a tonga fitinga i nei Samoa o lai mawhai na whai fiti le taimili nei o lo i se wha moe e wha ngā solo le por kalame na mai mawhai o na whaatino i Samoa ia o le ala e ua wha ngā solo le tapenanga e a mai e whai e se filfilinga le kapineta. O lo tali sa paia fo ele fiol te mai tai pa le mia. Nisi malanga af so swani fo mai mai atunu i fafo. Le ma sanyo na fea Samoa. Ma fi so swani ele to tele o tatu tangata mamai. Ma fa i titi a yawa noe awina atua i atunu i fafo. Ona e fai sitaunga ta. Wa fa ilo le fiol te mai tai pa le mia le fatala noanga ma le autu stala neva yaso. E wi o lea ono o iaia vanoa ngā luenga whaawai teimi Amerika Samoa e le whali a le Starcast. An whaamanino le fiongona te mai tai pāle mia. O lo o whaa wau pēr whiso o ta inga matala noa ngā le malo Amerika Samoa. Ma le malo Samoa e tawalatu le matanga luenga le MSIL. O se popo lenga le fiongona te mai tai pāle mia ia vanoa whainga luenga le motu i se sae. Ona ele o mai o io le teimi le nei por kalame whaatātia mo le malanga tuai o tātou tangata. E pei o ai ingo kon karate i o lo sai ni e whiangainga ma kompani New Zealand ma Australia i e fo i awa no whinga wenga. Whai loa le te tae o lea tunu. O Amerika Samoa e le o yeise no whanga mautu e anga i atu o tātou tangata ma wha mautu manu no whai. Molo lātou saunga le mua e pei o na whai e New Zealand ma Australia. O tama whanau o lea tunu o lo maua awa no i Amerika Samoa. O lo ona no lava o lātou lava ainga mga lulu e ai. O i tūia, o lo sila i ele a fionga le pāle mia mal kāpineta, e te tau o na wha lele i na ia te tūsai, ma awa noa whai ngā luenga wha vai teimi, i New Zealand ma Australia. O tala i mai sa momo le yaso manuia lo tātou tunu, wha soifua. Whamarova tai whawhamai nā o mai atu ia le tō wasalawino telefon matala mai Samoa o le nei aso to e waluas fultolo minuti o te nei le tū lai sa fulmalua ia to e whamalo atu le nei taime le pa ia maununga le tātou a tinu umlau whaafonga mai le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whape whailunga o tātou upinga te whailangi pe ona i le tātou Samoa Capital Radio app luas fulfai tū lailan tautua ia manunga le tātou Facebook ma le YouTube ia lo mai mo mai ele to tele le tātou tunu le taimi ia au alo fo i tau maftanga o le uli au ngā lue mis fa inga whainga malo longa ila tau sa ngā lue mai le tau na li la tāri sua fo i ma whai tau maftanga nei mātua mwha mai tono ainga ia malo la fo i tāpua i nei aso ia ua tea le afo le aso i tātou New Zealand ia manuia fo i toenga le sapati ma aso le loto maiti ia Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia wa le asare nei ia ila tau ia o le aso fo i nei o le aso sapa e pae whanau ia tau tau ia manuia lau fo ia to e taimi o le nei fo i sapati ia tau tau ia ma tau New Zealand lela ma tau ma futa atu pea ma le tātou tinu se pae le tulai tasi ia ona taliu fo i leo tātou whaasalau ngai Samoa le tau tua mai a leu sa ia tāsesa mai le tātou fisa au tū i lalawaya ia e whaawina le tātou tau tua i lungo le Facebook ma lungo le tātou YouTube se pae le tulai tolu ia to e whaamalo atu whaatalawatu le tiram tua ia Rachel Sifa whape fo i le sunga ia Ngalu Mot ia ma le to tele ia mafuta mai le nei taimi ia i le tātou tautua ia le ngata le ala leo whape fo i lungo le tātou app Facebook ma lungo le tātou YouTube ia musika o le uli mai le si ufonga le lau mua i Wellington e mana ia lava le tau ia i mātou nei mai se ia lau mua o Wellington ia me se fo i
Ia inei pori rua lo yel tato fisa fasa lau. Ia tato wa ia pe ia tama fe alele o ifo. Ia tamale o Pausami tamale sa ta tele ile sona nafi. Ia le Richard Parker male Pausami. 5 minutos e nele tu las full male rua. Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa ole tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu and we're heading your way soon. We want to
speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopono o tainui me ngā tuku mato whauroa waka, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa. Whawhia mo le sunga ya Sori Cap, ia mo le pese o whaingoina, ia o le vainga voi lele, ia lea yo ia tau ia se u whawhaingo fia lau aipua. Yo, ia, whaitete la, whaitete ai, mo me o pua whaiwhi au, i wapi o tātou e alo luale aipua ia i Samoa, ia so la e tau lo le pua whaiwhi au, ia al matua fefe ala pe a maua, ia mana ia. O upon pese ia e ao ngā foi ia e whamanatu atu ia au tau iolo o Samoa ia wa ine se asa ia ni whanga ngā pua anis au tātou Samoa ia whaitetea le whtango fi pua a whaiwhi au ioe ia e le ngā tai pua ia e whapea foi ia whanga ngā moa nei whaiwhi au ia poa wau nā le tua ia i nuu mawhio anga
fa te la tātou ia fa fonga mai ia i Samoa le vaenga na ia wa ya lua ia e to sawa e ia taimi e fua mai ai to e lua su 5 minuti ona tale o le tasi fa fia ngal nei taimi o le o le ia to e fa malo atu fia lava se vaenga o ngā luenga o le ala ngā luenga na e fai lunga le wala lo afta vale fa malo atu nei taimi malo le foi ia tautua na pele sa ngali mu fa mua ia o la to fo lo fa fonga mai tono fa fai ngā luenga to fa talo fa atu tatu fai fa malo fa tasi ia fa talo fa mai foi fa talo fa mai ia on taina tu foi se pese wa il malatu nai mai mo mai foi to tele tono fa ngā luenga tono fa fai ngā luenga ia o tono foi o tavale ia fa pe foi tono ainga ia le ngā luenga fa vai taimi la to lo mlanga mai ia i tonga la au fa to anga ma fa simanu e fa tala fa tu tato pukala me le taimi malo fo ile anga le nei ainga wa tasia tangata le na matua tumu ai ia fa le la fotu pe sa mo le fa ngol vai aso ia o nai tangata ia nai na malanga benga luenga fa vai taimi le na la fotu pe sa mo ia wa fo ini lava na ia la tu fa na me sai la tu lo o mai ai tu sa mo ia tina matama ia po tama fo ai mai ngā luenga fa vai taimi ia malo lava le anga lei malo fo ile alo fa ina ia inga e ala la fo ina o seleni ia ile aso male aso fa watu fa fia ve pese si fonga le mua ia o tatu o musika a lei ala musika ia o le ala ne si mea ia lalo mai toto mauru ma tatu pese na ia le wapia ua na ia o matuana lolo pasipo masima tala le faletua ia Erika Maoe lo mafuta mai fa ma lo lava le tapo i mai malo fo i tawa ta i fia mga lunga lo fenga yai ia fa solo ane la yo to ma fo fango le pese na
Ia bea whapea na o mana e siva le tātou pese vawe lea. Ia tō malo inalo, inu sina vai, ia mwha sororo ma whawhango i tātou pese na male whasta. Fantastic band, ia, lau whatu wa tau. Ora no ta e lau whatu lea songa fua.
Patal fatu level 2 ya Ivan Pufala Ula. Mafuta mai Hawaii. Pizza no solo mai le sunga ya Mr. T. Ia le vai ngo fa fianga su filo ti fonga le mua ina ua to se fulu minuto na tale o le tula tasi ma lo lava le fa fonga mai le tunu le nei taimi ya ma lo fu le tawa ta ifa unga lo nga fa fu le sunga ya pa na pa no mativa ia lo ma futa mai le nei taimi le tato proclam ia ma le to te le au tato ia mai mo mai lunga le YouTube mai se foi lunga le tato Facebook le taimi mo tato fa fianga su filoi ya mai atu lo ma pitonu solo ia tato asiasi mai rola ia i fea i tolo i matau tu fa talo fa tu foi to fine ya kirisi masi fa va ai ma futa mai fea i sini Australia ma lo lava le mafta mai ia lo fa foi Christmasi ia te malainga ia manuia foi fo fanga le taimi ia te uto wale fa to a pia le wa sa vale to le la tas fu lua la tas fu lua ina Australia o ma to le la tasi ia manuia la foi ia fo fanga o le nei foi ia uli le si fanga le mua ia mana fa fianga su filoi tato wa siasi lola ia o ifea le tolo i matautu ia le na au male penisula i mulino Efe pula fima
O ata uma o petu o le lani E sulungi ia umasia uhani A o masa vali vali Le masina se I esu sulu Ia Samoa no uatulu Se I fai mafiafianga Ie mama atene matama Olo o sisiva ai mapepese Matata lato tulele A o mae mane ilano o le niu Na o masia o pele Nofo I whanga pei Le si tau langa o Samoa nei Ai mana tua pea o upolu O le ingoa lea o su o motu Ele mawhai nanga o nangalo Le tape mali o vai singano Olo o nofo ai tine matama Yunga lona a wala lau papa Le masina se I esu sulu Ia Samoa no uatulu Se I vai mafiafianga Ie mama atene matama Olo o sisiva ai mapepese Matata lato tulele A o mae mane ilano o le niu Na o umasia o pele Watonu matatale goa Wafa ai goa ai Samoa Le perina o le Pasifika E fai mamita vitanga ya ita Wafa apea o na lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esu sulu Ia Samoa lo uatulu Se I vai mafiafianga Ie mama atene matama Olo o sisiva ai mapepese Matata lato kulele A o mae mane ilano o le niu Na o umasia o pele A o mae mane ilano o le niu Na o umasia o pele Le tolo I matahutu mai le pese rapa pen o le pese na ia o le pese le penino tia fau tama ia ia sola fia ia o to inga tangata matua ia I whenga ia isila
ia o Krismasi whare wā ai, i wā o pese ai o la tō vai Jamie. Jamie o lai la iti la mai chai ia. Jamie o lai tala vau la mai chai ia lai, le a toa. Ia whitau ia ram pese o nei au. Te wha malo atu nei Jamie. Malo le rama mafta mai pangalea. So le wa mai al tatu tautua. O le ala atu sa o tatu wha salau ngai Samoa. Ia ili tautua mai fo ia reuso ia ta sesa mai Samoa. Ia si tatu mai mo fo ia tunu ma tatu wha longo. Ia po a lunga lo iai ia le aso malo lo i Samoa. Ia tatu wa aila po le ale tu langa le ili tautua sunga ta sesa mai Samoa. Po a ni wa inga fo i. Ia le atal no mai reuso ilan tautua o le ni fo ia uli le tu la tasi. Ia ai mamone atu fo ia olo whaanga isi o mato e kale sia katoliko i sala i lua si o mato sinu o sala i lua. Ia olo whaanga solo nei ia le lato vaenga fo ilele ia o tusinga ingoa. Ia po o le vaenga fo ilele ia e la fo ili tupe ia wa fo tau mwhainga si o mato wharisa isi o mato no. Le sola ia le olo whaanga solo le lato por kalame na le mato e kale sia katoliko i sala i lua. Ia lofa tele atu ia manuia fo i fuafuanga. Ia tarusia ina ia telin tatou tupe, ia wāle tau mwhainga sia tatou malu. Ia olo sauni o le fausia, ia i se aso le nei tausanga, po le whaingo nei tausanga. Ia manuia lava ia proklame le tatou e kare sia i sara ilua, ia lofa tele mo utou, se umalafu atu sawa. Ai Samoa le atu nupele, ia mori atu ia le whafteitele tu sai o lautou amana i o le tautua o nei aso mani tu lai fitu le tau na li la ia se ia pa ia mai foi ia le nei foi aso ia e ala le tautua si fonga le lau mua ia ai pangalea ele asala foi se faiva mase mau matu te wha malulu atu ia ai se upu asala le ngangana ia wha mangalo se leo le unga lue ia manuia lava ia fuafuanga ne oi o le tusinga ingoa si o matu e kare si o nei le so malolo ia leo lo fa tau nai ia ai alo fa tele mo tatu wa tunu to fta pa i lungo pe un ngalo ele tu la fitu le tawa tayao ia lela tatu pese fa i ule ia ma sauni fo ile ia ole tiu te mai le sunga ta sesa mai Samoa ia lo fa tele mo tatu wa tunu ia mai fo ile pa anga lo mai mo fa fong mai lungo le tatu wala leo ia si fonga le mo Wellington ma tu te fa to fa soifua ia le mamalu o le tatu wa tunu fa soifua ia. Komisa o mea umana whaingata o nei tā sanga